So I fōmanuia Sāmoa le atunu upele ilo malei fō mai whanunga fōle nei tae au, vi iele lofa malanga leo le tua. Tātou lia mai le tae au nei o le asurulu, se fulma le tolu ai aso le tātou wholaunga nei maa sino me, lua awhe lua se fulma le ono. O le tautua nei le siufonga lo mui Wellington le Sāmoa Capitorido te amatalia lana tautua, ala maia, se o tātou mōmui le tua le tātou sauninga lotu whale ainga, teita ia le sunga le whaafengainga pasta anora le teu, whaafengainga le Kalesia King Jesus Worship Center Christian Church i Lower Hutt, usi maia le whaafafonga. Talo fatu Sāmoa le pinupele nei tae au. E o fualo fatu ma whawhiro i atu i ate o tau le suafa manu malo le tātou li o Yesu Tariso. Maule nei awa no o tātou ala whai mai ei whanunga le lei i na lofa ma le tausinga le tātou watua. I alo maia. Tātou sauni e mori se vi inga ma se whaaftai o se tauranga i le atua le nei tae au. Ana e te tau na tātou amata mea i le atua,
e manu ia ai fuafuanga ma po kalame o le nei aso. O maia, ia tātou alalanga fia i le li. Ia tātou alalanga i le papa o lo tātou o la tanga. Ia tātou o atu i ona luma ma le vi inga. Ia tātou alalanga i a te ia i le pese. A wā o le ali i o le atua siri lea o le tupu te le lava o ia e siri i atua o ngalava. Ia lela a sauni e. Ta ina se pese a wā se vi inga o le atua. Ia ona hai tawina le a fionga pa ia le atua ni nei tai au. Mama
mātou atua. Mātou, wana au atu ala le mana lo nganga pa ia fio mai me tai aure lei. E mamalu ma matango fie mea uma ilo awai mai. Awai mātou te le mawhaia se me tasi lo mātou atua. E au noa ma le fisosoane lo nganga pa ia. Mātou wala au atu ai ma le loto maua lalo le nei tai au nganga pa ia fio mai a tai mātou. Tai le yaso I por kalame ma fuafuanga. Tai ina lo mātou ola lo mātou atua. Wa oyo le mātou wha moe moe. O oyo le mātou nau ta inga. Fio mai lo mamalu. Fio mai lo mātango fie. Fio mai lo alofa tu noa. Ia wha manu ina oyo lo mātou atua. I lo suafa Yesu. Mene ma mene. Ole whaitau ina se upo mai la fionga pa ia le atua. I le nei tai au e ta ina e. So I fua mo lo tātou ola. E lua nei mau le au maia mai te tonu le fionga le atua. Wala wa se fa malosi au mo tātou. E nei tai au. E mau mai le petelu mo tā upu. Ngo mua le petelu o le mo tā upu e lima. Le fai upu e fitu o le a whaitau ina whapea. Ia, tuina atu ia te ia mea uma tau te popole ai. A walo manatu mai o ia te o tau. Ia, tuina atu ia te ia mea uma tau te popole ai. A wā o lo manatu mai o ia te o tau. Ia ma le tusi lo na lua. E maua mai le tusi le Filipi e whā. Fai upo e ono. Pa peano na whaitau inga. Aua nei popole o tau se mea tasi. Na ia whailo atu o tō mana o I mea umalawa I le atua. I le tatalo, o le whātonga, ma le whāwhtai. O le manuia fo I mai I le atua. O lo siri lawa I mea uma e manatu I ai. E leo ina ai o tō loto. A o tōa ma o tō mafau I a ke viso Yesu. Ia le atua. Pa manuia le atua I le whaitau ino lana fionga pa ia ni nei tai au. Ai o se manatu e au I aile se wha malosi le tai au le e luana I upolo o tā ua I le fionga le atua o le upu lea o le popole pe o na feta lai e le fionga pa ia le atua e le tusia petelu nei e whamai atu I natu I a te ia o mea uma tau te popole ai a walo o manatu mai o ia I a te oto and cast all your anxiety on him because he is there for you. O le upula lea o le popole. Amen. Ea, o ka koa tangata ke usiano. Tātou te whaitau so o e la fionga pa ia le atua. Tātou te tau e fo I nei upu I te tono le fionga pa ia le atua. I nei a upu le popole. E eilo o manatu le tai au lei. E tele mafu anga a leiona popole le tangata. I le sio manga e o lai o ai te tonu ai o lona loto I fale e mafua foi ona popole tangata ona o mea o te tupu I te tonu ainga ia ele ngata hoi lea ia a o lo a whaina ia o e po se tangata o lo ainga I se mai a me se ale to inga mai o le wata ua mai e le fo mai o le se fofo Whātai ta inga o le mai leo o le cancer. Ia po le toto mo runga fōi po o le mai whatu. O mea ia whapena o na awhaina I o tātou tangata po o le mautonu o tātou mawhawhau. Pe a tātou tala noa le upule o tu poli. E le ratai leo. O le si mafua anga e mafua I o na popole tangata. O le mene o le lava o le whasoa. O pia o mea ia o nei mafua anga te tele I whapena o na maunga le tangata I le popole. A o ka ko tangata ke usiam. Ai a ora nga kukupu whawhika o lima whaarewerawe. Oi o le popole I o ka ko loko. Ai pe ona ufai atu. O le ua tātou I loa le upo le atua ma tātou whaanongolongo le upo le atua. O le whai meritala atu sipa ia. E tu ina atu I le atua me tātou te popole ai. A wao le mangaku mai le atua ia te tātou. Ai a o nga kupu whawhika o a o nga kupu whaalawe lawe I te tonu o tātou aina. Pe a whainga I ka kuma. O le popole vale I o ka kuroko. Pe la o le situ langa e popole ai tele le tangata. O le lava o le whasoa. Ai me sia lu ka ko ia ringi vai ka ua makua
kaunga ka le soifuanga alu ilunga le kau o le pensingi ia o le kau mea kokongi fai o le tele o pili o pili o nai whanau ia o le kokongi inga fu i o kako fale o le tele i o mea o lo kako fisanga e ringi vai kai ia ua makala unga le lava le kako fasoa ia ua pole vale i o kako loko e mana tua le tala tuspa ia le tala Paulo fa mei tala Paulo a o lo ua tua na te wha a toa ia te o tau mea umatu te matiti vai sa mo mana whaafonga e le ai ma se mea e le sila fia e le atu e sila fia e le akua mea kako ke popole ai e sila fia e le atua mea kako ke manga nga o ai e sila fia le atua mea lo kako uia i le aso ma le aso anga o le tātou te iai le lalorangi o whawhika uri e le mawhai fo iong kako alo ma iai e pole vale lau kako loko onga me upu i le aso ma le aso amen a lewa ko tala noa mena fionga pa ia le atua ia te tātou pa mei e ku inga aku mea o ame o kako pupole ai o ame o aku ngalu i o kako mafofau o ame o kako whapsanga i nekari whawhika uri pa mene kala kuspa ia tu atu i le atua tu inatu i le atua o mea o lo kako pupole ai anga lai maraku mai le atua ia kako e leo kura fua inga kako e le atua Sāmoa e leo kura fua inga oe le atua so se mea ke alu ai o ngai ei le atua ma oe fa mai o kako ke popole amen o le kele i o me mafua i unga popole tangata ai ala unga popole le kangaka ua le ai se whaatu i le atua amen ua le ai se kako whaamoe i le atua ua le ai se tātou whaalangolango i le atua o le ai se whaakuakua o kako le akua ua kako le karikonguinga fo i le upo le atua pe ona fai e tele ina tātou tala noa le upo le atua ai kako ke masalo le upo le atua pe meni kala kuspa ia e kupu le whakuakua le kaulongolongo aku le upo le atua pe mai o le whaatuatua e honga i le tangata a miotonu e lai kiki lo le kako whakuakua kupu lo le kako popore angai e ngā lue mai le atua i a kako ma whakaungu me a kako ke manganga oi e ala i lo kako whakuakua i le atua ai wale tala Paulo le whaitawina ngi Filipe whāru whai upo whai mai ia auang e popole o kou se me kasi ai whairo aku mea e le tatalo whaatonga mai whafkai e le ma whainga kari mai le akua i a kako te a whai kako ke le kalo i le akua amen sila fia le atua me pe onga whai aku sila fia le atua me kako ke popole ai ai le ma whainga kari le akua te a whai kako ke le wala au i le atua no prayer no answer e o le tala Paulo fa mai Paulo o a mea ngako ke popole ai fa whenga kako whai lo aku mea kako ke manga o i le atua ai loa i le atua manga unga kangaka e loa i le atua ia mafaufongo tangata e lo uma i le atua le ma se me lilo si whanga le atua a lai manga o le atua whai mai o a mea kako ke popole ku waku ia ke ia whai mai a whawhenga o kako ku waku i le atua whai mai tala Paulo whaali aku e ala i le tatalo o loko anga i kuriwai i le atua o loko anga i ke kakalo ma loko anga i ke kakalo e kali mai i le atua anga i le mawhai nga maua mai se kali o mea kako ke popole pe a whai kako ke le ko anga i kakalo i le atua pe a whai kako ke le kuriwai i le atua le whai mai whai lo atu mea to te popole ai to mea to te manana o ai e ala i le tatalo o le whaatonga ma le whafkai o mea ia le mang whai mai tala tuspa ia e au kako wala au waku i le atua o nga kali mai le o ia whai lo mai mea kako ke manganga o kala kuspa ia mai tala Yesu a kako ke le iole aku se me kasi ua loa nga sila fia le atua mea kako ke manganga o wei loa le leia kako ka mamea kako ke manganga o ai manga o le atua kako ke kakalo aku ia ke ia ngakaro le nga ia whai loa mai pe o kala ai en puxe ia mia mai wala aku o kali mai le whai loa aku ia ke oe o mea whai ngakama mea ke kele o mea ke le iloa o mai o le lei o le atua le kako ke au au sa mo mana whaafonga
o le mangaku mai le ku fa meta la tu spa ia nga ke le ku la fo inga ka ku nga ke le ku la fo inga oe nga ke le ku la fo inga lo ainga nga ke le ku la fo inga ka ku ke ko kas fa mai he will never leave us nor forsake us o nga ka ku ke lo ai le tua le ka ku ke o ngai o lo mangaku mai o ia ya ka ku Sāmoa so awara ka ku ke po na me ka ku ke po le vale ku waku ile tua mea ngai ke pole ile aso ma le aso o loo so i fua Iova o i o le kari o kako mga onga o i o le kari o kako whaafika uli i o na tala loa atu ai le nei tae au o loko anga i ke kakalo kari mai le atua o lo whakonga kari mai le atua pei al kara Yesu whai mai o sa ini e kari mai le atua a e ole aku e whaafofonga mai le atua a e wala waku e au mai le kua le kari mawai Sāmoa au ni ka ko pot ave esele ko ku vale makaku ai ka ko fa pe na tu na tu ile tu le umalava o io lo manatu mai a te tatu io se fa malo si le mo ka ko ni ka ao ai ngole tu ia me se foi ka ko o tu no Sāmoa lo fa fonga mai ia au ngi ka ko popole se me kasi la so i fu le tu o ia la ke fa ako me ka ko ke maki ki vai fa manuia le tu ne ne yaso fo fuanga a me se fo i fa manuia le tu e na upu fo le kaya e la tato tau vi ia masanga fa manuina o lo mato tua tu so la upu fo le lika wa e feta lai manin ango o le tu e te fa maoni e le tala pelo o le tu e la upu ai fa fetai ta ma mo le upu fa manusi mo si o matu o tulu Sāmoa o ai foi o whaafonga mai nei tae au ia au ngā tele le lei upu lo matu o tu langa i tele o teimi popolo matu o loto i mea o le nei lalo langi ai me se popolo matu o loto i mea matu te whaafsanga a o oe o le atu o lo e feta lai tu ina atu i ati oe mea uma a wao oe o lo manatu mai le atua whaafetai mo mea uma whaafetai lau upu whaafetai mo le nei aso whaafetai au fuafuanga titele o e whaatatia mo i matou te mauti noa o le matou whatuatua e te tali mai ai ma whailoa mai ai lo finangalo mo i matou whamanuia le atua i lau loa tunu o Sāmoa le nei aso whamanuia i fuafuanga ngā ruenga o hawa onga fo i wa usu i ai whanau ma lau mauta ngata i le nei tae au whamanuia le atua whamanuia fo i le atua i le siufonga le lau mua o le capital ratio leni tae au le atua i le pule sunga le li pule ia mese lau whainga luenga sunga ia maui fo i wafe ngai matiute fai vole le ia o lau whanau o e o whata o tolia i maota ngase le atua ia iai lo mana wha malo lo le atua o ai foi o mo mia lau fisio soani ia iai lau ta inga lo mato o tua wha manuia ia o auna o whapena o na whawhale le malu so se whata whaitaulang au ale lau aino lau upu le atua e whamanuia so mato o tulu Sāmoa mese na leia tulu o lo mato o wau ai ia iai lo whamanuianga lo mato o tua tato au mo ore le aso sau i mato lo toto fo i le vi inga i lau fio i lo suafa Yesu o mato wala au atu ai mene amene Vi ele tōna nei tae au Sāmoa le atunu pelo na ua whaafonga le tātu tunu i le tātu sauninga lotu whale ainga. Na vea ile sunga le whaafengainga Pastor Anora le teu. Le whaafengainga o le Ecclesia King Jesus Worship Center Christian Church i Lomahat. Whai mau tātou si taulanga le nei tae au. Mole le ngang whaaftaima le whaamaloe le wauna le tua. Ono le tāpenanga mātu ngofi le nei tae au. Manatu le utoma tau ina le whaafonga lo tātu tunu tau ia se whatu e pa uis ele lei tupu mola iei se au ngā wala sui fofa le nganga o tātu tangata Sāmoa le atunu pele le nei tae au vi ia le toila na upu le whaasofa le nganga mo oe mo au i le nei aso avi lea mo oe mo au le nei aso o le mātu si talo sanga whaamnue pele toila usunga le whaafengainga whalutua no whalo te nale tapo inga le Ecclesia i lo wahata manuia tele le nei aso whaafitai. O ringo le tōmai le Ecclesia Worship Center ia pia le Tabernacle Voice of Praise a ao lofa le nei tae au. Lua su lua minutu teli tu lai fitu tu tumo si fonga lo mua ina nei tae au.
le son ole sami unitia le la iao ole la hangi ai tu ma pe alo nau nau ia te oe o lo oe lo fa mo mo oe e hui i le son o le sami unitia le la O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso wharaile. Ata o le taia.
Yo el programa le ato le taiao a fatonu le tula fitu le taiao le sululu se fulma tolo ya sortato folonga le ma sino me ya il nei futu sanga lua fe lua se fulma no tu ato le mo fantalofa ya ma lo se fumu yesu tatu tino le ala usu me foi fa no fo le yaso di ele lo fomu langa le le tu moli mai lo tu se fumu so mato ni yola le tatu to fe lo ai foi lungo pe ngalu ea il fa popoga le tu tu si fongo lo mo Sāmoa Capital Radio ele nei taiao atal fatu il paia male malu lau fai ngalu tofia le tua mo tu fatua fa le malu le fata fai taulanga male fata fai taulanga fita tunga wal tau suino li puwai le ola wal sui fo fa le nganga o tatu tunu fata lo fantu sunga i fa finga o fionga patele mali tuang sa ma lo tau tua ile tua mon fina ngalo after tu sa talo fa ne tatu tu asina sino tamam tina ma tua ta poi mi mota malao le nei taiao Paul fala molo mulila ta po ia fa ma tute yo lo fa velo tatu tunu ile aso male aso vi ia le tua ia la manatu o auto talo sanga o talo ma a tonga ile aso male aso ia o lo manu ia i fa ma tute lo alo tatu tunu ana i fa na ia o ma lo stivo manu ia ya tu pulang telefon ma lo sela tunu good morning malo se fu moduia ya o ha bai tatu le nei taia manatu lo tatu to foi tusa ile tau singa lo fa lo tatu me tai sili langi I lo to se fua ma so matu nei yola le nei taia vi ia le tua mo le ya se foa I fa popo lo to se fu ma so matu nei yola ya no winga ia ile fina ngalo le tua ao ona tatu faia ya ilo se fu vala wina I o to tofi fo yo ya ile nei yola ya nei meane wala au mai le tai langi ya e tatu te watu ya au mai on fai am wiale au nei mo mai ron tai o lo nga lue mo fai pe no fina ngalo ya malo la se fu mo wiele nei tai au mo le foi fa mai senga ya o tatu polo klame ye wala usi me fo nei tai au I lo mata malingi on fa no noanga o malanga mo loti ya ile nei foi vai te mo tau sanga ya ia le tu la tu se fu mo la tu o tari tonu ya ori unga lava le tato ti ai umai tato e lo waso e lo teimi ya vi ele tua o aso mo tau sanga ele tua ngai e tato ai fa o ngati tau waso tato wola tau tua ile tua mo fina ngalo ya fai ya tu langa fo vala wina tono tato ai ngo fa la putonga ya u vala wina tato atalo va tu tato polo klamene ya tato apa anga ye ma vita mai atu no mau o to fa mianga ni so to lo ma vita mai ya lau pong sa na wa anga ye te fo ya I malo lo po ya I ma to ne ya to ni sila le wa lau si fa manga we nga I mes foi tau tua ma sani le ne ya so lulu tato ni mai atalo va tu pa yo le tato tu I Sāmoa ya so tato tu to fio tato tu ma lo se fu manuia na to manuia o to le lo fa malanga le le tua like love ma share tato Facebook le nei tai au a fai fu fa ngai ne tato tasio no tes matasi fa mo ya ma lo se fu manuia ya mes foi la to lungo tato Facebook lungo YouTube ele ngata foi le tato website www.samoacapitalradio.co.nz ma tu limon fa talo fa le nei tai au ya lo maya on polo klaminel anton tazo temen ma fa tazo foi le tu fine ya ana fa solo awal tatu polo klaminel nei tai au tatu tantano fa so eva musika ya su filoi ya tatu ma futa tatu polo klaminel anton tazo ina ne ya sululu moli na ngang fa temen fa malo le ona le tua sugar fa finga pasta anora le teu ya le kalesia kingdom King Jesus Worship Center Christian Church in Lohat mato fil fa so de nita au te pole Sāmoa a o ma me tato te pole ai la fo ai le tua pe ona ye le fa au de nita e ale te talo o le fa tonga o la pongi me umana e alu mo hatas au te pole tu ile tua mana e fa ile tua mo au te pole au te masal sam ai e fa tu ile tua mo me tele ne ya so tato tu tato talo me fa so talo tai su con tu pe no fa ne ngosi fo mas fa na la so nei tato fa long foi mena tupu ne ya so tala fa so pito ole lalolangi tali tu lai valu ta pena mai tato telefon tala mai Sāmoa ile tu lai valu good morning talofa atalofa di sunga ya sio tala epa malo si fu munuia tiresa ene good morning malo si fu munuia fa talofa tu fo il fantua ya Sina Marina malo si fu munuia la sunga ya Simeona suena good morning atalofa tu fantua ya ma fo Eric
ia mahalo se fomanuia lenei tā whaafataile mafuta mai ia whaatalo whatfo ia palisina leo whaatima lome tawita histake good morning mahalo se fomanuia ia lo whaatu fo lenei tā au whaatalo watu I malua ia ele lau mua lenei fo I tā au alo whaiva fo ile kalisia lana fontele ia inisi fo ia fonotanga le ualo I fo neiva Yaso Juliana a livui good morning alo whaatu manuia lenei tā whafawina sanielu good morning talofa Sāmoa o le tofi le malo na tomai le langi o te nofo pe mama faufau a o sauni atu o te tau e whainga tale a o lo malo le pale mia ma le whainga malo
Se fumul valu minuti tona tala le tu la e valu le tau. Good morning ma lo se fumul via o le vai le tala tau fa pe fo le tala tai. Wow fu fo fo ne ya sululu tatu amate lo mo Wellington ne. Valu yellow official va tau matele na wa. Ya le ya so mu tatu lo mua to ulu fo wanga mo tatu le ya so pa solo tu I le afia na nei. Se fumul lu tika really fo le mo lu fa mo wina mo le so. Se fulu tikeri le fuol e mo lalo fa mawina la sa tau la stofi leo valu yellow official vai tau ya ma tene le langi le tau ya pe ona ye fa solo foi la fia tau si tir tasi suman tolu tikeri le fuol e mo lunga fa mawina mo le sa tau tu mau se fulu tikeri le fuol e mo lalo mo le lau mui Wellington nei fa pe ona nu tua oi Tatu se atu lau te lengo Aotearoa New Zealand le so au ki lani le tatu ai tele Hamilton Tauranga Rotorua ia langi leli tau mo tau sulu mātu ngō whire la whapena fo I nai taupo se wanga nā Gisborne le mai tau atu e māteli nā awoa ma te uluwanga le nei aso mo tau I nai Gisborne a solo mai nei pia le nei teimo le tai au whaatalo whatu nei pia e awoa se teimo le nei teimo le tai au ia ai ono ai le mātalo la se teimo le nei aso mo tau I nai nei pia Tatu se mai nai New Plymouth Hangi malo si savili le yaso fa tau ni so taimi mo tanto nai New Plymouth Asolo mai nai Palmerston North ya pa pina foi Mastone ya tulanga na wingo tau mo tanto ma tele I na woa ya to ulu foi nei wanga le yaso ile vai ne ono vai le matel line le yaso we nai Palmerston North pina foi Mastone Atalo vatu mo tu sauti le nei tai le Sony Blenheim Westport Franz Joseph Susuru mata o fila la mo utou le aso langi le tau mo utou. O ina I le ai kariso le nei tai au, vali ilo official vai tau le so, ia e mateli na wall nei aso, o lo tu ulu foi nai tu munga mo utou I le nei aso, apena foi na I Dunedin. En the kako o lo tu ulu nei wanga nei aso, ai o vai le mata le last timo le awuli, paso lo tu la fia na nei, tu lang foi na le tau mo nai Stewart Island, McQueen's Town, I le nei aso lulu. Atalo fatu sio tatu tunu I Sāmoa le nei tai au malo se fo manuia atalo fatu vela Wellington na wa yai nai le lau mua I malua manatu ia o manuia a petanga o fonitanga o le tate kalisia I malua o winga le tau sio tatu tunu I Sāmoa le so o au savili feo lolo le malosi o le matau polu savili mai se sae o lo vitia I pia Sāmoa ia mai au mai ai nei timu ia a fiaila tunu iniso taimi Ele se fautuanga po ni laptinga o lo fa malusia mo lo funua mo Sāmoa le nei aso. Talo tau mo polu sa vai le so e a wo inisio taimi ma timu mpu e iai inisio maenga e ono malolosi savili o le mtau polu inisio taimi. Ia le na Sāmoa e a wo inisio taimi ma timu pupu e iai le nei aso ia e ono malolosi fo I savili ia o le mtau polu inisio taimi tala na o tau sio tatu tunu I Sāmoa I le nei tai au tala o le tai ngā tei whale Wellington le nei taimo le tai au ia o le ua pere tai a tātou I nei Wellington o le 1 minuti te elitu lai fitu le tai nei na pere tai pato a toi sua lai le 15 minuti te elitu lai tasi la uni nei ia ona toi pele le afri tu lai fitu I le fiafia na nei a te whale o malampo rua o lo suar tai table nei suar tai fatu a pe la afoli tu la sifur lu la uni nei ia ona toi suar le toi 2 minuti li tu la fitu I le afia na nei tau tu na sa ngale mu ofu fa ola a wone ngalo se te 45 de ai longo la inga te mi tau tu va atwai ia ma te mi fu fu te te mai ai tau tu na sa ngale mu fu o mau fu fa ka fa faiva ia I tu langa o le winga o le tau Tatu se mai le talo tupe le tai au tasi tala New Zealand ma wili tupe Sāmoa tala fa se fulu valu sene tala fa valu sene ia fa yasina pa ur tatu tala le tatu fa tupe le ANZ tasi tala New Zealand ma wili tupe Amerika 5 sene ia mo tupe le New Zealand mo Australia na le valu tasi sene le so mo Sāmoa lava ia tasi tala New Zealand ma wer tala fa se ful valu sene ia mana ia le
asiasi penisi o tātou whare o loa. Ia pēna whao ngā fōi le au nanga le Click X ma le My Cash ala Digi Sound. Ia mana ia lātou reita wala fuina o tau sileni e le nei aso. Whao taila anga lei, ia whao taila au maa fola i lau sao i mea whai nuu maa whianga. Ia meise fōi, ia ona ia tātou ainga i Sāmoa mai Kalesia. Ia pe awala au mai le taimi i le taimi. Munu e tele le aso, ia i la fuina o tau sileni. Tātou se mai lewa loa whaunga ngā sui fua maa so whanau. Whamna tu te pele tātou emaili nā so whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mwhai tu mai sau whamnianga tō lauloi nā tu lungo le tātou tutua. Ia ai o le maula nei mele whionga pa ia le tua o tātou i le aso se funa mana tonu nei. Pa o mai le lau tu se salamu e se lau. A o lona fwy upo e whā. Ia u tō unu atu i ona whai tu toa mana vi inga. Ma ona loto a mana pese. Ia u tō vi atu ia te ia. Ia u tau whamanu atu i lona suafa. Amene. Ia u tau atu i ona whaitu toa mana vi inga. Maona loto a mana pese. Ia u tau vi atu ia te ia. Ia u tau whamanu atu i lona suafa. Ia o tasi nei o vaenga. O le pese salamo ta vita i le tua. O le tangata i vi i le tua. Ia o le ala le fi au le mole mai mo e mo au tai arne. A whai le u whang popo i le tua. Seisi tau sanga i lu sui fomoro. O la wola. Au na ia te ia vi ia le tua la al mete le urua to your fight to ma vinga ona lo to ma pese le ia so pese fa fitai le tua ma via te ia ma fa manu lo na sua faisia ia o le tua ma foina au ia mai le ia so o popo lu se fua ia ma lo wola ia ona te fa fo i le tua vinga ia fo ma ia te ia te fo ia te ia lo na vinga le pese nei mo to Sāmoa mai le peace champo Yesue o te alofa ia te oe. Manu e te lau toa se fua happy birthday te le neau na alofa ni aso. Alofa tu no, mama, lo ai. Ua
tala fatu nei taimi se mele whaafonga o tala mele tupu lalangi ne yasa o tātou dia le aso sfutolu me. O le sol tau sanga tasi valu tolu o na mauai ia le tuto tasi o le tunulo Ecuador ia mai pulenga Colombia. Le sol tau sanga tasi valu valu ia na usuina ai mo le taimi mua ia le vi o le tanga vai o le Finland. O le sol tau sanga tasi valu na whaalea ngai nai ia whainga whaapolonga tono nule Brazil la totu la whanona ta ule lei au rea ia po le Coden Law. O le aso nei tau sanga tasi iwa whaasfulu na filfili ai tangata lea Winston Churchill le whaima pale mia ia o Peletania. O le aso nei tau sanga tasi iwa lima sfulu na amata mo le teimi mua le tu unga la ta avale le ta o le Formula 1. E leu tatou ilo le teimi nei o le tau ua e le tu unga ta avale. O le so tau sanga ia tasi iwa lima o le tamaita i Peletania e suafa ia Alison Hargreaves e tolu ona tau sanga ia o ia leo rua i tamaitai na tau nuu i le tumutumu le maunga leo Everesi au noa ma se whaonga ina o se o kesene ia po se fsosoane se stangata le mtau tia le mtatia o le sol tau sanga te si iwa valu na alia aine vevesi tele tono Jakarta i Indonesia ia o tangata saina umalava na lato umia ni fale o loe tono nuu leo Jakarta Indonesia tua whaaleanga ina lato whale o loa o whaia winga mahatanga i o lato e tu pāti nā saina ia o le vāle o Indonesia ma saina ia o le sol tau sangata si iwa varutasi o Pope Paulo le Lua o Pope Ioane Paulo le Lua ia na whanaina le tangata le suafa ia Mehmeti Ali Eka o ia o le tangata mai Turkey i to tonu lava o le St. Peter Square ia ai ele ia afia luna soifua pe na matua manua tinga ina o ia o tatu tala na to e mawul fa poponga te masani fafta lava Tole mo minuto tone talo li tu la e valu le te mo tau tu mo si fonga lo mua i Wellington le wa tapen mai tatu telefon tatu tala mai Sāmoa ile tatono li tu la valu nei tau ia to folofa fa talo fatu ile ia mal malo sho tatu tunu ia veu tum familianga nei te mo tau le la fa fonga tatu tua mai ser tatu fa fonga ia ile pese fa lenga no le ala fianga ia o ngata vai ia malela to pese fa lenga no ia salangina ile fa matu ino le fast fulu lima tu sanga lo malo tu tasi Sāmoa ile tu sanga lua fe marfitu ia fero ina i ngata vai nei ia no winga o elena e pese ia so ia no fa marfitu pese na nei te mo tau wa fianga fa lenga no
A so lulu manuia lo tātua tunoo, e le wholaunga re nei fwoi o ngā tutono le vaiaso, ai o le whaupoponga fwoi re nei o ni tālai meo lo tutupu le tātua tunoo le nei vaiaso, o se mai elo whafonga. E whatu a tasi le tausanga le matua, o le whainga paanga po le ngā lulua so tau au whatasi le malo Yukanta ma Sāmoa, e pe ona amataria mai i le aso fito le masino mati, i le tausanga o mawai lua whelua se fulma le 5. Wai sa molo na ampasa pe on feidoa ia tuai i le vaiaso le nei, i le fionga leo mamalu le malo sa motu i maleli whano vale toa so alo vile lua, i lona mota i vailele, e le ngata tu ina tu iaio na tusipasi, e le ngata tu ina tu ia tusita ulor te maita ia Dorothy Samali Haihoa, e o le fola si o nisio vaenga viso swani mai ai le malo mo Sāmoa, pe ngā lulue whapa angai foi, e le tūlanga tau i ati na e. Wa mai e foi o na whaido i atu le fionga le teitai o le atano, le fionga le pāle mia, la aule le maile toa le ua te plante wa fosi, ma soalo puli le tūlanga o le wha le leia le le tūtau whaatu anga. O le malanga la valea e tasi al tamaita i a Dorothy, o le aia sia i le fio ango apoli mauta, le ana tali malo le lato au malanga, e le teimil fontanga teitai o malo le tau pulenga, e le tausanga rua whenua se fulma le whaa. O lo te talo le fionga le teitai o le atanu, e na ia talo sia ia lava le isi 2 miliona tā la le ua toi wha au popo foi, mo maasi na whai u o le tala wha atatau o tu o le tupe le o lo wha ngā solo lua whenua 5 lua whenua ono, e na ua le lava le se fulma le 2 miliona na wha atatia ese le tala wha atatau o tu o le tupe, mo le awi nātua ngasa i atanu i whafo. Mai o toi wha au popo ai o le se le ni lunga o le fso swani al malo. Wātangi ai le tūlanga o le si itia pēma le wha au popo, o ngase tū ngā e mana o miai tong fitinga moa tanu e whafo, e le mawhai o na tong fitia o tātou whale mai. I wha maumongo le tausanga lua o lua tasi lua o lua, e le au whai o ngase ntālu sanga e fia moen tong fitinga, e lalo le fso swani e tatongi al malo. E la tātu le tolu se lau le au whai, peitai e na o le se lau valu se fulma le 5, le fwai numera na talia. Na whama nino le fionga le pāle mia, o ngase e anga waa, o ngase ia e mauti no i le awa no e toi mwhai o na whafolo ai le soi fua. Mai o ngase o le fatu se i tulou, o lo le lifa i ele to telo le fwai numera, o ngase o lo awinatu tong fitinga i whafo. Mai na whadia fo i le teitai o le atunu, wa sila le tūlanga le tele atu le se lenyo lo wha alwina, ai lo taungo fia atu le au mai o fo mai e wha tino tōng fitinga e tu tonu la valo tātou atano. Ato ai ma le toi sila le wha le leia ati le o nisi o lo i tau lo wha fsanga i pea, malimtanga luenga le soi fua malo lo ina. Wa maua le isi fiso soani mai le malo e pe o na tō e se na mai ai, le lua se la wafe tā la mai te unga tupe mtanga luenga wa onga, e tu inatu e fiso swani ai ile ha onga le lotu tau mawhai. O se fōwhanga na tālusanga ina e le fionga le ministan tanga luenga, ai ono Alec Eke Roma ile ka peneta, mo se ioenga e tu inatu ele sele ne fiso swani, ona le lofa tu yalo mawhanau o lo iaia a fianga tu mau le soifua. Pe o na sila fiwa sili e le tolu maasina tal on tapu nia whaituto o le a onga, ona le leo se tupe wha ngā yu iai. Na toe tārusa ngai naida porka la mea so swani moa o ngari malo, ai maise o le fonu wha avae, leo ua mawhai o na maua mai ele fe so swani. E ono se furu mon tupu a feta la le tupe ntu ina mai ele malo i lalo porka la mea onga, lua se la wafeta la mai lalo le paketi am tanga luenga wa onga, ma le se furu wafeta la mai le official fonu wha avae a whale ata tolu. E lua onga o lo so swani atu iei nei porka la me le malo, e le ngata o le loto tau mawhai e whapena fo le fia malama lama. Ma ua mai e fo e na tu inatu le tu o lalo i ia onga e lua, ina ia wha o ngā te tau le sele ni maawe le wha mua i mana onga pito i siri o na tāua, a vea sea nisi o nanga le tāu tele mo le wha asau ino le sele ni. Mo le loto tau mawhai, e to iwa sifu maleono a whetā la le sele ni o lo mo mia, e wha tupe nai tūlanga ia o onga, i le tausanga atoa. Wa tu ina mai le wha ai unga le laulau a whono wha amasin o le wha amasinonga maa walunga,
na o lato wilo iloina ia maua le mta au poltama ia mua ava po katituu, lena tau fia mai e leo ina ua maliu waise tama mai no fualii, ato ai ma se leo si ni o mtanga luenga leo ile lua tausanga ua mawai. Ma ua wha maonia laulau a wha mseno, ua wha maonia umau na mōlianga e lua alfasio tangata wha moina, mai e solo atoa ile whare pui. Na tu e nato le tausanga ile tua leo, e nei wha maonia se i vanga na ua mai ale lua se full tausanga an tuli o le wha salanga, wha to a mawhai o nanga wa e tausanga se palola. Pei taina te ena loia o lo tula i mol tamai a pokati, e na toe wha manino le loia le tua leo, e le tula fono a whai e wha maonia le sol tula fono o le fasio tangata, e se furu tausanga e au na tuli ina wha to a mawhai o na tausanga le palola, pei tai e lua maliu ia ua wha maonia, ma ua polo ina ai e le wha masino le tua leo, ina ia tā pena se pepa o wha manino ia tūlanga o na tui nātu lea masa ili se aso e toe wāla a wail fōrsanga i luma o le wha masinonga. O tala fōwia, anga leitele le tua i fōwhanga le nei aso lo tātu o tano wha soifoia. Tala flava al whapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le so se fulu tolu a me lua whelua ono. Wa wala au leo whaila funga le ito malo o Waitaki o e ono tutongi se tupe whaopopo e o atu le whalima pasene mo la funga po o raids. Ina ia whaia le malo se su enga i tupe le pule ngā nuu o na ua iai nisi o tangata ua popole i le ono le ito e maua o la tau whale. Sa tāpa le pule ngā nuu ni fina ngalo o tangata lau tele. Ini si itanga ese se tolu o le se fulu iwa pasene, lua fitu pasene, po le whalima pasene o na yele tali tonunga e o atu i le se fulu whamili o na tā la o le ama walunga tua i tupe whaalu na ilo tupe maua mo le isi tau sanga whaale tupe. Na whaali e se tasi o whaila fonga i o amaru o Kurt Scriven e le ai masa si itanga e tasi mai le tolu le ua folasia. E tāla whea ngai mo i lātou uma, o na ua si itia i le tusama le tolu se fulu pasene a lātou la fonga, talo mai le tolu tau sanga o tō nai, o le amatanga o me, na whai e ni fono tanga se tolu ale pule ngā nuu, e wha amatala i vaenga ta i tasi ia pei o na lātou folasia ina. Mai silia malto lima se lau i lātou o wha leo lo lātou le fia ia si itanga o wha atuina le pule ngā nuu, pe o na wha ali e li poti ale le iti o New Zealand. O lo malosi e afua mai lo whaato i laloina o whainga tā, e pia na sauno le tamaita i Minister Judith Collins, ila na sauno anga whaamawai le palemene i le asoa na nafi, e se fulu valu tofinga mamata tāna Umie Collins, masa avia fo i mata itai o le National. I se tasi o taimi a o se e i tutono le palemene, mo tau sanga i lua se fulu whaa, o Collins o lea avia ma presidente o le komisi mo le tula fono. Na toi sang no le tamaita e Minister i le taimi whaato au lu whale atu ai i upo whai o le malo. E ni tala na whai atu i ate ia, e le tā ua tele se mea o le a ia whaia, o ia ua o se whai pule o le ana o le alu atu matoi foi. O le ala lea na ia whinau malo si ma whao ngā le le iai le avanoa, na ia tā ua fo i se tasi, o me pito silio na mita mitai, e pei o le whaasao le ulaula i whale pui pui, e ui ele i lango ina i le malo. O ia fo ina maua i le whai unga le whaafinau i le Nelson Tens, po se ele mo Māori ne le soni. Talo mai le se fulu ono tau sanga o whai whina o le whaamsnonga, ma le se lau valu se fulu o tau sanga o le whai mea tonu. Sa ia ave le whaamalo i le palemene, ona o le tau mau le langolango mo le saolotonga Ukraine, sa whailo fo i le tau mau peo lana langolango, i ana saunonga i na whai le taimi, na ngoto i le wa o le HMS Manawanui Sāmoa, sa ia ina ai whaopunga whailonga lanu, ma le ma whau na la lafo i tangata, e whaasanga i le itu pao tamaitai. Sa ia whaafitai ale fonga whatalai Jerry Brownlee, Shane Retty, ma Nicola Willis, ona olo la tau langolango i ate ie ni taimi pito sile o na whainga tā. Ina ua avea o ia mataitai o le National i le lua whelua se fulu o le taitai lo na tolo le vaenga i taimi a o i le itu o ngai i le taimi o le COVID,
maninai masina a ole I whaia le whainga palo tele. Na tūtula la ila tū sānu fo ia le poto whelafulafu inga le palemene ina ua mai le saunoanga Collins, Sophie Don Brash, Jenny Shibley, Don McKinnon, manisi na avea mawhai pule. E le se whainga palo tala I titi e whaia ilo nei tō malo papakura ona ole la talate le jaime le whainga palo tele e tu saimali poti alele Johnny Usila. Sa ilo le malo pe te taona wa le whaasolongo le tāpuningo le polkalame o le a o ngafua university pe tai e whaisi whainga tā tele ma whai ai whai unga e whaamuta a tō lawa I se taime tasi pe ona tā ua le Johnny Usila. O le polisi e au fie le taua o ngā tamaiti tau sanga tolu ma o le a le au fie le paketi le whaaoli o le mai. Na sauno le minisai le asolua o le polisi le na amata le whainga malo le leipa I le lua afis fulfitu sa o ngā fuai tamaiti university le tausanga mua amata mai le tausanga lua afis fulvalu ai na sifi le whainga malo so whaatasi o loo iei nei I le tausanga luna tolu amata mai le tausanga taluai lua afi lua lima na sauno le ministawa o ngā maululunga Benny Simmons e le eise folfolanga na whaia le whaatupenga o ia o onga e iei lava suinga mai lea tausanga I lea tausanga mai lea paketi I lea paketi ma ele o se mea fo ina una ina ita maitina ia sue na sauno al palimia Christopher Luxon ele Immanuia le Apollo Kalame mai le I ausia fo ia na matati a sa tuli loaina e nisi tamaitia o ngā sao lātou whailoi le Johnny Usila lo lātou whaalangolango I le Apollo Kalame mo o lātou fesili foi po o lātou ngā whatia pea o na whaatupe a lātou wa o ngā. I se saililinga fōu po se Paul a le Taxpayers Union Courier na molima winai le pa ua le langolango mo pa anga le National le Act ma le New Zealand First peitai o lo iei pia le whainu merem whaiuna taita iai se whainga malo o whaamaumaunga ia na whaalaulo ina le solua ma na ta wai e ono lua no fōa lātou te mawaina peitai o pa u ese le tolu talu mai le masino a Perila whaatustusai le 5 a le itua ngai le ua whaapopoina le tolu no fua. Tō mau peona mawalunga atu le langolango mo le leipa. I le tolu tasi tesi ma le iwa pasene peitai, e tasi tesi ma le 5 maka ua pa uai, mai le sa ili ngā taluai. E tesi ma le 2 maka na whaopopo mo le National. Tula I mai I le tolu se fulu pasene, tasi tesi ma le 5 maka na pa uai le langolango mo le New Zealand First. Tula I mai le sifulu tasi tesi ma le 5 pasene, e lo na whaale Green, e tasi tesi ma le 5 maka na whaopopo, tula I mai le 5 tesi ma le 5 pasene, a le Act e 2 tesi ma le 5 maka na pa uai, ma tula I mai le 1 tesi ma le 5 pasene, vaenga whaopwhaia Maori e tasi tesi ma le 5 maka, na se iti ai, I le 4 tesi ma le tasi pasene, tasi iti ele langolango mo Christopher Luxon, I le 2 tasi tesi ma le 5 pasene, a e pa ui le sifulu 5 pasene, mo Chris Hipkins. I le taitai e pito silio na langolango ina e tauna avia mapale mia, lona tolu vawasa mana e Winston Peters, I le sifulu tasi tesi ma le 1 pasene. O le fiafio le stona e iwau me, na o sia e lana fionga kātina le John Dew, le misa sai whaailonga ina le atoanga, o le 5 tausanga, talo na whaauina e avea maus taulanga, po le tofinga pātele I le malu wha epic po, o le finangalo pa ia I Wellingtone. Sa langolango so I le fionga I le aki epic po Wellingtone, Paul Martin. Whaatasi manisi o leito a inga sa ia toi o sia fo ile misai le tai ao le sa o pāti patinga lava o le aso tāua molo na tofinga ile misai le fiafia le sto nai na la e na ia kātina le John le la e fai misa po o vestments ia sa ia la e na ina ua whaau ile 5 tausanga ua toa nai ma ia whaonga ina fo ile kālise po le ipu mo le waina mo le kominionga ma ilo na whaunga ile 5 tausanga ua tea na sauno kātina o le kālise o se whaamanato le taumasua o kalasia le atua. E le ise tasi ua wala awine le ngāluenga whaaustaulanga e mawhai o na whaia le ngāluenga pe ana le au noa le langolango tangata uma pe ona sau noa kātina le John Dew. O le tolus fultolo tau sanga o lana ngāluenga whaaustaulanga sa ngalue le pālisi o le malu whaepik po se ia o ina malo lo I le luafe loa tolu. Na tawalunga le aso I le iputi ma le tipinga o keke tolu. E le ngata o le
keke o le 50 tausanga o le tofinga o staulanga le fionga Cardinale John ai whaapea fo I keke o la aso soifua ma aki Epic Paul Martin le ai pa u whaatasi I le aso 5 o me. O le tausanga talwai na o Cardinale John diu le New Zealand sa o fie le filifilinga o le tamapa ia le na tofia I le fionga popeleo. Ia tunu I fafo, na te ena le palemia o Beritania Kia Stama ni wala au lea solua I wha mawai, na sa ia sau noi minista, e wha awau peo na avea ia mataitai, e ui sa wha au popo pea le numero finangalo, ina ia wha atulanga se taimi alu ese ai, talo ai le pa upo o le wha ia ina I le whainga palo ta wha aloto I whale, e toa wha minista na wha ai loa lo la tau langlango ina peo ia, e le atoa le lua tau sanga, talo na tola I mai sta mai le tofi taitai, ai o stasi leo whaia ina pito silo na wha le tonu, alana vahenga wha up whaia le leipa, a whaia e ave esea stama, pe wha amalu sia fu ina wha atulanga sia soe alu eseai, e yele manato nisi, e ono se e yane le ministalo soi fua maloloina, West Streeting e sui tūlanga I ai. Ita alonga, o tofia Sir Graham Henry o se tasi ngā lulue ma Dave Rennie I le filifilinga o le olo peleki, na whaia o ngā Henry I le olo peleki, mana siampi ni ai I le ipola langi I le luafes fultasi, e valus fulvalu manu malo le olo peleki, I le taimi na whaia o ngā Henry, I ta alonga whaitau lia se lau ma le tolu, I le vao le luafe ma le wha, ma le luafes fultasi, sa fisosoani Henry I whaia o ngā o le Black Friends, I tāpena ngā le au ma le ipola langi a tamaitai, ma sāman malo I New Zealand tau sanga luafe lua lua, o le ta alonga whaitau lia mua le olo peleki, e ta aloi mawhalani I kalai estete, I le aso whao I o lai. Tala fawia malisi ufonga le lau mua, mo le nei tae au. Se fumala minuti leu te nei tu live valo good morning ta lofa Sāmoa ya fai le fa tai mafuta man nei te mo tao o le polkalama le atu tao tu mo si fonga le mua I Wellington ya mana tu tu nei fo ya sulu la so fulu ma tolu ya o le ma sino me lu afe lu se fulu le ono fia le mo le no ma te fa ta se tu foi ma le tu fine ya le tu sala ya ana fa solo ya wa fo tatu polkalama ma sanil ata o le tao good morning ta lofa ana malo se fo mo ya o tu fine Talo fa malo soi fuale tuangane mari malo lava le uspon nei tai au. Toi fa talo fa tfo il tato au fa fonga ma sani nei aso lulu. Malo soi fu manuia malo lava le uswinga wenga ma onga nei fa nau. Moni le ya tatu tau fa malo le fu tai au la aso lulu. Le nga tono le fu vai aso tatu ya wa. Sui fu tau la to wa. Sui le tau ia e polime le mari le opalasi te le ti munga peo. Pe wisi vai aso yo tona ia tu e malalosi o ti munga. Ia fa fengtai fo iona fai fuanga ai ngam fenga solo ai feo inga. Moni le o lo tatu le seasonal autumn. Ia ai tatu le longon la tual tau malulu la tu iwa mata la fo mai. Ia o tu langa fo inu o ta vale to la ise tai au la tu yo sole. Ia ta ua tele tatu mata la au fa nga ina la vai vela fa mon bolle. Yo Ia I tai au ho e kili ai tu langa o tu atala to. O le vai malulu ai tau fa nga. Ia fa ina fa le tonu ia tu langa la windscreen ia po le tu atala lu mo sa. Moni le mana ia telefona na tu tai au mari awalawa amata na usui I ngalwenga va pena foi mo linga o alum fana ia onga. Mana ve fama na tu mari po ani appointments on nei aso ai lau kalena. Siaki lau kalena po ini asia singai I forma ia po so se appointments lava por appointments for lau ta vale ave faile le pepa e te wangalo misi le vanoa wa vai gana e fiu e toi tau sue se vanoa e tu waia fai se appointment. Ba la ia o tuanga le te mo te o no foi mai la so na fi ana mai la appointment but for ba ia ia o e vai ia le ia le ia le asia si per fa ma ia ma fai tu langa ma sa ni siaki ta ho tele wat si fo fa malolo ino tatu tukat Moni mana ve fa manatu ia la to e umaltau sanga ile mawani ni mai ngase fai pele siaki fa tau sanga po Warren of Fitness le ma saniona ta ile fiunga le lipule fai lo siaki fa tau sanga vilil fo mai awai listanga tai
ele mai ya ai te ia whalongo atu o rau mai tinga ina ai ono se mai foi le wa leva na mawai ai le o siaki ele o fai siaki ta ua te le fautuanga lea mo tātou tino nei te mo tai au ia whai ma siasi fo mai wala au le fo mai whale ainga ia poka iso o wanoa ta ua te le lewa ia warsui fo maloloina Warren Fitness a whai whale le tātou ta wale warfio inga inungo la tele ia au fo e whapena walo sui fo maloloina mana tu lau sui fo maloloina a me se mo nei lau sau whanau so to olua mal ainga ia o tūlanga nai tona i lei teimi a me se a tā wina sui fo maloloina ala lena mai nei tātou talafua mato lei tai au tu whine a Savirina ia al pōna pō lea sa whai eile lauka wha mawai ia a le fo i o loto sanga o le fo i tina ia Judith Collins ia luas fun fatu sanga o il pāre mene a New Zealand ia o siona a tolua ia ole o si ali Sāmoa ia o lo tautua so i seti nai tono le pāre mene New Zealand moni lei o le telefo o tofinga mamatata sa umia e Collins i au ave ai ma faipule po minista fo i tono pane mene le tele o tausanga mai ngai ele ta o tene matu o le porkiki po fea se vanga fa fai te lago ina pete tuli ale lesto po leipa New Zealand o fea lava ia ele ma fai ana tātou whaleo ngai na tautua lea fo i tina se fulu mal valu to finga fa minista ana ele oni to finga la iti ia a fai e se fulu valu mo tupuni to finga fa minista po ni matanga luenga na tau vina o ina te lo o stanga va ateli moni na te tau vina le tele matanga luenga leo o le whapsinonga ia o le loia sili wa ia le sa me loia sili te roi nei ale malo o le tene matu peo le la e saunua e le upu whapretari e whaongai nei au sa lau malau twista la Crusher Collins pusta kata vui le rototo e whaavu le whaavesi whaavesi le li tuvu o a umani me le tamu whaia Judith Collins e whaia nā te tamu whaia ia au siama whaatino ina Crusher Collins uno mi o se tina e nau tele e o pakuranga ea po pamakura lena tu lai mai tofi o le whaipule mo au kilani ile nā tele o te usanga nusu whātu usanga moni le mari o le vaenga fo ilea ia o tasi fo ilea sui o le palimene i le porkiki ia sa tele fo ina o le ai o mele taimile e tele ai na whai e tala tangata i nungo o penga te whailangi ia le ngata i leo lau whaasala lau e se fo ile e lu ia e lau whaasala lau pia whai ala tau tala noanga po interviews ai a tali mai fo i e se fo ile e ono o tele experience o matua i tele to mai o ia te ia ai o le a tatu whaatali po le asisi vaenga o le a ngalue ai ia Collins a wale o whaama vai mai upawhai o malo New Zealand o le komisio tuso ia le ua avea ma president o komisio o Bortulafono the Law Society New Zealand ia e leo se tofinga ma wala halo le e ma walunga i o le tofinga wai e tele na avea ia whamasino ma president o asosia me se asosia i tele ma Bortulafono ia ale ua avea se tasina avea ma minista whaipule i tono le pāle pene ia o se tangata fo o se lo ia fo ia lo ia sili fo il malo New Zealand ia ma president fo o komisi mo le Bortulafono ia talo sia ia fo ia le tautua le fo tina ia ua loa tausanga lua sulfatu sanga ia o lana tautua wa le malo New Zealand ia peo le tātou muna mawina le afia nafi ia o tūlanga le tūlanga le porkiki ia o le awhai mai fo ni e ni whai pule fo ia e tau aveina fo ia le nei vai tau tūlanga le porkiki New Zealand malo whaftai mari le si vaenga tāua le nau mai nei i le talafo Savelina le fuafuanga le ana malo e whaasolosolo e ona whaamuta le au unga fua university a o le i whaamutaina le i leilo i longa le ana malo pe te tauna wa i le whaasolonga o le tapuninga o pukalame o le o unga fua university ia Mario o se tasinum ta upu wamantua le tele fo i o a onga mtata ese o university wa tele ina ave ese fo inga nuenga anisi o whaia onga ave ese mata upu a le voi whalongolongo atu i le saunoanga minister wa onga maulunga ia Penny Simmons
ia o le whapele se fulfulanga na whai fa atu pengo ia o onga. O se mta upolo o lawalunga nei fo i le nei whainga malo so fa atasi o lo tato ia i nei. O le tūranga whanolo hoi lea, o le o se tasi nei polo keti tā ua te lea o ngāpo o alo whanau o tātou turu. Ma tual polo keti le nā mata mai le leipa i le Temple Center. Lua fisfur fitu. Ia, o le tausaka mua la le sa amatai, first free, o le first year of university for tertiary education. E a o ngā fuwa vau. O mai lola i o le whainga malo sui whatasi le tu i le whai unga. Ma tu a tonu tausanga o le degree po le mata apu. Ia lolo winga e tutongi e le whainga malo le tausanga muli tausanga fua ia au le mua tausanga ia o scholarship o le student loan vai wa pena ia e po fea la la matanga po le whaiunga o le mafuanga le whaiunga ia o atu le teimu le whaiunga o la o ngata le vona po le tamititi ia lolo mea leo wa alo tu pen malo le tausanga mo ai mai fo tausanga no lua e te fa ma mulu po tula wa pena e ma le la isisi tu al fa no lokala tele yo fa la fu yo lo au ga ile pro ki se mo le fa mo e wa wole to go fiere nei no le a o ni te le university ele o to tango fi o le fa lo lo atu sa no ngal pale mia Christopher Luxon e fa pe ele o manu le fa ngaso lo ngol por kala me mai le au sia foi matati asa fa pe ona fa mo matuli loa ai le e fa ali inisio tameti a nga pe ona mesa velina e fa ali inisio tameti a nga le tioni usila o le lat o tamni o le fa lango ile por kala me le o nga fua ile tausanga le o ngai ele o nga fatia le tongi no pili tau te sila tol whenga malo i le fwoi tūlanga. O mai a e tau le wha tau o le ha o kan whanau whale mai o le sui fo malo ruina vanga pena. Ale le ia o ngā matulanga mapea ia o ia matua tuua le wha tau a whai fo i wha le tonu ni matati ele au sien matati ele o se wha le tonu lai nei whanau. O fa le tono le system mal pol kala bela tui a ua le ia fai nei whanau ia o so tā na mana tuvu i nei i le vahenga se tā minista wa o nga e ona patino le tūlanga ia a e ma fai na fai lau fai ngā pālo tau sanga na ia sofito novemba moni e o te loa le o tele nei whanau a o nga ia le ua alusu fo i le wale a o nga le te murtai au ia le ma fau fau wa singa fai o le tau sanga la tūru matai tau ngā tāo tūlanga o pile a onga ia o skola sipi mau pena ia tau tua nā o lo wha ngā solo tātou por kalame ma University of Victoria wha malama i lea māsina ma lea māsina nisi fo i o awanoi mwhaina fiso soani atu wai ia mautou o atou tau sangan le ia whai utou ia e o tau mamau o te mea ne wā matan tā pena nai whanau wasinga sultolu e mai futu le tau sanga ia la ua i tūlanga o lātu apalai ma mai pena mo tau sanga fau tuli matai fo i skola sipi Maria te lina anga va ai tamiti Pasifika male le tele o skola sipi na e mawhaiona ma va ai lungo penga tawailangi so na ave pe ia ma vai po ai criteria po ai vai ngata wai mo miona au sia mo miona iai le lo lava le manuia i skola sipina if so ani tongi no pili e me se lava ia long whanau piona i Sāmoa Mari i le university so mo Malo, ia. Nisi nao tala lo wulunga nei te mo tata reporti, tatu tata no iniso tala pe a to te liu mai. Ia se fa fifianga nei te mo ma le tala tu tatu le telefoni. O fa tolu wa lima lu fa tas e ma fa sini ma ana le tai au. Ia ona o ana ia le so foi Sāmoa ia o ia no fa na ni Sila ia ai e le me mali ele na ba tu fa so foi maniso la foi ngalu ngai nei. O le me foi le fa inu o fa na Sāmoa ia so ia te lo le fa lo ma to ina mo lo tu to na ui mai foi le me le o le a o fa inu ina foi le o le tu lo o le vai foi le fa pa o le vi tu lo fa mo mer ta tu pa vi tu sala o le fa matala nei inisio o la uso me se foi na tu fa fine ngalu ya ni la tu foi tu ni nga male la tu so ma ya so ye tu la fu le avala wa tu to ina malo me tu la fa inu vai le pa o vi ma ha e fu le tu la
o fa matala ina o le ona o le taste o le su e mai ka tanga suka malatu langa le mai aile e mai atu le wa ele si lungo le la o le vi mai e salu le pa o le vi o le te mea nau a matero tau fisiuringa fu ile so sola mai il fa inu o le vi ile na gatala ile vi la tau ile mai tau atu isi fu o la awe te fa i vai e te tau so sola ia so i ana io e mari wo Pamatala nei e se le mahali e foi whainungo vai Sāmoa. Ia, mantola te alu Sāmoa le whatoa lima o te tausanga. E ta te alu atu, te tifia tene ni usila, te alu atu whainu le vai. Kun mahali e la, wa e whaasoa mai nei. Ai o manatu a si o grandmother. Ole tina lo tina e piolo na vai e he tu sai fiwe tulita ita pe ata mo e sola e se malfa inu le vai a upu foi la fa nga mari tu so ole fa tata lo atu nei ai wa mata no tatangi ro fa lo le upu la ta ia le fa melo matua tafi mai ole upu la mai tina le ngutu a mai kinga nengoku tu solo olo mafau fa tame titi pa pe ya le fa mai titi na watatang ya le tete yo na ho mai le vai ai ona la le wata ofi ya ma fa inu ya ma to fa no fo e awone ya lo sane ya lo ai tete ma lo sia ya fa la tala wa le tete ro tu ne ya e silfa e fa le tete le nurse ne malato syringes were here. My good girl, if I le vai so ma e mato e presa a Sāmoa. Mato e to atolu ta tau fio ta itai. Ai ese tau fio to e Sāmoa o tengia. Awala ni to ai mesu mali. To samatua traumatized. Ia, fe il bento mai eu. Ale ole pole mena o mato mal lusi. Yo o me voina le tata tano le tai fe wa mondi e fa ole fa na nei ni sile. Yo e mato e mai lole fa pele ai. Come on, yeah, apropena vo ile ya. It tastes so nice. Ya pe mana ya tof. Ya alo sala lo to teri to fa se vai o vitu lo va mo tato tu. Ya ona la to to se tu la se vai so mali. E tama fai seile ia ore na tala o pu fa longo ia ai vidi mai tono limo lo fatasi a fai na fai no e shotua ia so ia i tu longo di vai fa pe ia a oni tau futilinga fo ia no wi e po e mai ale stangata fo ile le tau sola mai ia a fo ni si vai na fai no tau ia so ia o ma fo to ma lo si fa pe nei la to fa vianga nei te morta va ni to lo ia ma fa vianga ma lo nga lui o lo fatu ina nga lu nei timu tsa fa nau o no wena ya so ya oga pese nei o lo fatu tatu por clamu to How's your morning? Hola boss. How are you Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? I'm a taste of Talusanga on the tattoo avoli. Talusio Nangaluenga, Masesi ne ilove. Fai malfa tete, ngalui malfa auto. Talon fatasi mai manuia me uma. I fight with my fam, my pass in the two mata. Have I used to boss if you money may your matter. I want if I mang kolo kila lol time sa ope over my love pay I libali lo mana o. Dikile sope ale I sanali. Fo to ya anko pe afisi. Ye eli ma fo ila ulani si. Ma o tu fa Sāmoa ale au ingilisi. Let's go. Ta fai fa malo lo si chobili ne ya so. I will fa I need to Sofia. Ni mo ile ninga lo na so no inga. Ta fai fa malo lo si chobili ne ya so. I will fa I need to Sofia. Man of fifia. Boy, I would
le fusia i le maso la falo o le malo si le se failo fa malo si tai ti tale si moko falo i le ya posa sa uta oto awa o si pasi sa ili la ngaluenga o lo ngalu e foi ai lo tongi lo sa ili pole so singaluenga ele ole tu se pasi ole tang tu fa mauni tatele tu pole ni ta tu se pasi tu se penu tili ta fa palani ata fa mauni tu le tu no ti me fe al masani te e tu e tangi e mane o yeser tu masati ni le ami e mano ye no ne to e mano ye le nami wo tato fa malo lo si to bile ne so one fa ai to sofia o ile ne ngalo so na viinga tato fa malo lo si to bile ne so I will fa ai to sofia tu mana fifian la mai ano afai yo o lo tongi sele no ngalu mal fa mauni fa te ala tula on fai leo fu anga ma bana tu Sāmoa la fa somo se fa moli fai lo sino masani male oli toi tu foi mana vai so ili loli I say yo foi la ile aso tongi fa ta fa ma fa ya la mai fu sam songi I want to I ina ne se oli e se tu se aku e fa ali mai pa umoli lo la un aluen con ai kakalo lo como volalo au ki chiki e fa alo ko ai fasili ma va vela wa au ki por fu o ise me au fa un aluen ala le vale o la ilo mai o le ngai ke pase e unha ese se le su en lo pase o le mo lo pi le fa yo lo text ai le mo o pe ai su mai e relax wa ka o pase me malo lo ke so shit I would get the foul vai oi I tu le usu mai tau back shit I would get the foul vai oi I tu le usu mai tau mai akile ni skali e ko ye skivi oi falani música se kamali ile se fefiloi como kisasi o kilang it's a tau fai famano lo si to bile ne so I will fa ai to safia o ile ne ngalo so no ina tau fai tato to fai famano lo si to bile ne so Lua so lua bilu te talo li tu la iwa le wita tato auto fide ana le te mo tai au. Talo fa malo so fo manuia. Malo so fo do songa ne tai so fi. Malo pe ya si fo ngata na ta mafa fo san pa uvi Sāmoa. Ba yo o kala ni tai malo fa so o aka mo fa ngolongo ko le kio le ke alunga luenga ma. Pai ma fo ko ila so de au ko le ingula le vai nga le pau fi a ki pa so ko ala le vai nga kai mo kai sa mo ma o le vai la le pau kali tali li e fe mai o le e au mai le au fe mai o e le nga vai mai lo la ki nga ma sa ma fo inga le o kasiro ka isuma o ka moi fiki e kulonga o kala ya le sai mai sa e are more ai maka ia dela o ke ni ya sala le ka sala amerika ya o ke re do ala nga yo inga wa na ko inga pa wa la wa usu le ka ya e saru le pa ko ri ma saura ia ku inga pa nga ia mo ia ma ko inga ni e ka ka wa o le si fai ngai fai e ka kauri puki nga fa inguna I ale ai e ka kau sa o mai ai le e pa le ko ko mo fonga foi nga sei kulo e pe sa o le kara mas ni o
o kafi o pinga vo yo le fo vi puru ko na ka pinga pa ita au ka ita la le muni muri aku ala ke ai aku la wo fa ai ngo bai ni ai se ko pinga ai wa ni wara mo ka ni mo ka ni se wara au wala ka go ala mo ka o fa le si ai ga wa yo ka se le ngo ka nga vai so pa ala sala pise pele ke ingu se apu puru ko ingadi wa nang inga ni suol me pe ma inga fa mama ma ya lu ngala kala ya ore a ngale vai Mali ya wa ai e umalo nga imu le vai ya e ko ka la ngo ngai la ka kingo inga le sa o kala kama puede ka ke ko ka so ka isu ya ka ka ko ka ko ya ko ngi ya vai nga ku kalinga me ka ku ale ka ku ma ya ka ko ba o le si vai o le mea ngalo o le foi singa e ko ile foi singa e o le si fai nga foi singa e rua ko nga foi singa o le si foi singa o le si foi singa media ke mo e ai ko a pia so e ta ke ala i ko wa mea maka ngana ka ia e le green vai so e o le nga vai nga ka ko ma ko sa ka pa me aka ko ila fo ia so ia e o ka ko ola mai le po le o ka ko maro lo si ai ma Ali boli ko ia o sa fa so a pa mai vai nga mo pa mai nga ka ikai la so ai va stai mo le ko kalan ma sa ngo fi ya pa tai te lu so mo le ya singa ruenga ya no pa mang le ko le ngi ya so lu nga tai va pena fo ya se fo Ali fa so le to le ya Mali pa o tali ma le foi sina Ortelie la ya nga il tula no me fiti male ta feliz wa ila ya il bana yo o me ya le o le wa ya le fa la vida yo ya soli e fo ila le vai ya nga vol meno mo fiti ya me fo e al meno ta feliz a nga tire il tipi de yo le tomaro Mario de si vai nga fo ila o nei ai me nei vai fo mai te va longo fa mai fo mai ya ese full meals baby e ta o mai le fua ya a Sāmoa la ya Sāmoa so riputito mo ai sei eu fui lá e le tu so Sāmoa ya na e fu le ya a fu la sa mai spudi vo le dei du sila vo le tempo pe a o le va e no le va ya Sāmoa lin si autola ya on ha tu vita la ya tu ma tu ale fi no ya tu ele o umala no me mata wa pasi man la me mata le lau a pe wo liuli le malus tu so le wo do to le be to le do ba si da pe be vai wo le lo ai Maria sali pu ai tu loa tu sai tama fai a lo matua awani toi tama fai lu ai mai fa matua fai na lo tamento dato viviamo nei timo tao mo bella no pe di va so mai e se tu se aku e fa ali mai pa umori o lo la un aluen ko ngai ka kalo lo ko mo lalo o i ki chiki e fa alo ko ngai fa sili ma va vela wa o ki pu le fu o i se me au fa nga luen la i le va le o la i lo mai o le ngai ke pase e nga e se le so nga lo pase o le mo lo e li fa nga lo text ai le mo o pe fa ai so mai e relax wa ka ka o ma pase me ma lo lo ke so ship I would get the foul Vai oi I tuli ele usu mai tau Back ship I would get the foul Vai oi I tuli ele usu mai tau Mai akile ni askali e kau ni askivi oi falangi Musika sikamali ili su I fefiloi Kame kisasi o kilang E tato Tau fei famano Famano lo si Tobile ne aso Awal fa ai tau safia Mo ile ninga luang sonori Tau fai tato Tau fai famalo ya ona sa we foi le lista to val au link table tao ya ala le pole ala le au le sa ai le vai to le talo famalo soi fu talo fa se fu mo ya amo siri malo si fu link tao malo se fu o le ai e ata tu ya ma fa so no ma fu fongoi ia so fu yo talo fu ma lai ti mali
o aula. Au te mafo fau tu me yo I nga vai pala. Vai pala. Ko kiki ya ko kiki umona kai mo ya so ta. Mo ila na mato no foi I tau langa I pia. Ai tau. Ai te fai ko la kai vai pala ya so ta le kiki. O vai la ia punta o rusana uma pe la ole pautali al matua inga tala ole pauvi pasina e o vai matovi tu do man matou fale e o mam ko imba ila na vi ide o mai ko pauvi e fai de vai pala ya ambato ora tu al matua ngai potas ia te tau pela I mo me fo e fo ia I utervawa ia o fu na ne fai e mato vai pala mo fu mandong ia ta o fu mandong ia na mai la ia se solo I lungo la ia na tipi mele tulo a mai la ia sadu fo le lo matu le pau ia na sadu mai lola ia le vai na fai de vai pala ia le sine tele I tua ia mato I lalo ni mo ano la do la e ta o istra ta fa o pofia ya la una e tumbo la do al matua I o onda fo ia ona la fato o so ia e usu matu tua o fo tamitia o ngai fai la ko breakfast falawa ma o le la a mato le e usu e do vai pa Pai le you so breakfast abia pe tau mafontaia. Ai mo fa pe to ai o vai pala. Ya e matua e lai ale e matua tu allo matua marsa lima foi le ina ya awande ile sao de vai e manone sao vai ina e adu fau sa varia tu ala ia de ni matua fale tau se tau e vai. Sa varia fau ti tiro me tamite e tangi o matai lo fau fo le ono vai ya le ala wata wa tu fo ya le fa e tate tala pen ya wa ki de nga mole la ko manga va ka lu de se me ai ko fo mai pe la o vai wa on mato ai ngai tau se o ko mole mango batu tua oi fo le ya o pa loro ai mango fo manlo motu Yanda tu puele le atu fia tu do o to ai me mata ai mango pula ya ole afo o to vai pala sorry ya tamana e te ana vai pala e te mor vai ya o ma po faula ya yo matua mai la failo to do ma lo fana o le ala o lo so fu pese o tina temina mali o le ala ta pena tamiti o mama ya ver fa mai ka mai mala ia pai lo salu mai fo vai para se ku nga me na ya so da mai o ko papa no me vai para ya la ko fa fiki ko malo sin mama vai para ya pe o vai na o la mata sila se mobia ya te don ma fo no malo si fo ne vai ta vale ya fa so tu fo nda lo poca la manica ya tai usili manuel le yaso manuel tu ya se foi ya tai so ya fa usili le tao ya ma le te le sol we vai ane telo ya vaina ai no ni tai tu tanga yaso ya ya ma lo ya tu tolo sa Samatua if you fear my lucky itele inua ia vai ai am ia foi mato mai wale mato inua vai mo mato malo se mato o no fa mu ia to malo sai wa o bele tu o le fa la to ia fa ta lo fa ama tai wo to malo sei te lo la tamiti la wa tu lele pe amalanga Sāmoa e malanga Sāmoa te ma faila wana ita to ai ngai Sāmoa e faile vai va per sela ia e o tamiti mai le fatu nonu e fai lawale nonu por fatu nonu e fai le sela o lo ia ila vai ila to lo tavisia pe vai ia vai le o me mato i tu ai ma fa malo sole ma e tele va ngai wa na information fo ia in le tao le va so mal sunga ia sule va pe o lisi vai o le pa mango e tulu ia ngutu fai mai o le vai pe a mule ngutu tu lo ia o le vai o le fai lele ngau
Ya, ole moli Sāmoa. Ya, mana ya. Le fa so mai al fantu ya menora ava mu fa ya. Yo a unga inu ile lau ate po le lau ate tu lau. E fofo ai le ngau lango a unga na fasia ya so ia ono lo au le leitele. Yo ai la ya. Mana ya. Tatu wan au se fo manuia fa tano sai mai. Talofa. Ya, ta manuia malu si fua. Ya malu si fua mori mo. Anan ni tayo. Ya, la se. Ote mate au fa tasi ma fa mausi. Na au fa longa sa fa so atu yana. Yana fo ia baisa. Ole mana ia ole vaina ma sanya no win de sa ta o fa mausi li ole fui. Ole fui manong. Ona e fui manong. Le fui na ta ole fui manong. Te vai pe tai pe se tolo e pona fo ile ai umi e pona umi fuele ia le baila na ma sanya marshal ta mai ti o ta fele suma tali a te ile ia tai pe vai ngana e lua e tuli ai vai ona le ta mai ti fo ile o tale ia pe o ta fo ile su tu lo ia e va via la na su e vai e se mai la pe va ngale o le mama pala ma porta mai tile wo mole mutu e po le vai na ai o le vai na sa ma sa ni ona o win wa e no ngo fie la de vai na o le fui se fie la pe a fa le fui na o le win ola fa so ai vai o te tawa tu mana mi o tongo te mini te yo inu se fala au le neti ma le ta o le penri ene to spola la vale tu nga fola o fa le ma Mali. O walu fare mai a fai mai pe a mai fa tua ile ai. O ta usa ola vai fo mai o te le inu se fuala au le. Mali. Ya la na to te fa sa o fo ila tala a na o fai ai ona o te lo o vai la au ye fai ai fuala au ye malo losi. Le ma fu ai ona te altinga. Ai le ma fai on fo ia ile fa fita au le mere te mana o ai ya o le la ula valna ya mau. Ya ole tulanga la paule va le vai fifa so atu ole mato ai ngai le vai manua vai le la veo le tino ia vai la aule ta ole ava itu ma le lau matalafi ola au na lua ole ma li ola au ia ava pe vai ola le matu fanua ava pe te ole te malanga pole te aru se le te fai popo pole ase me te fai te la tuala ye le la a o lo te me su ele la au mo le manu fi o te su sole o su en atale la au sole te fi o su ele la au le ma se la vale la matala fi vale la au e tu tele o le fainga la o fai isi ai ma wa mai to wa wo ai nga mai to fo ye fa la tala te I fale ona le la au nga ya ma se le wala ma la au na ta o le ava itu la una la va itu pe ya ole ava le furinga de ava lona tupu malona ai ele se la au ele inu pe ole ava le faunga e Sāmoa ai olona ngwana ole la au ye lu e mai na le mai ya ta fo ile tu lo fa ni fo ile ia ona tu ole sina vai fo ia ta ona fusi ile manua po le ala vale tu nga manua po le ar tu ngal manua e le te taia vea si o mātou whare mai. O le la au lava lea. Ia, te le whala nei tangata o si o mātou whiong. E su e atu iai le vai leo. E su e, o te mine o lo o whaonga ina e lo uso lai Sāmoa. Te lea nei tangata po i su e iai manua e seisi ta maa. O lai soi fua te mine. Sa le angalona tu lou lona muri vai. Sa skulu ai le sila fia foi Sāmoa ile vau le ta o le vau tiani pe se kua ngiu foi le luli e maloa sa sulu ai sa sulu ai lai tu o le muri vai si tamale o tinga ina ave fale mai o le o fiul fo e fale mai ele e fai vai ele ia so e mai ro le va ne foi o no fo ta ina musi tamale ona o le ma fai ai o ia ile tima ia na lu lo uso tasi al fusinga ala tu lo uso ta ala no fo malto ina mo te fa tali mai pem fa into e fusi ona fa tu lo uso o fa tu lo uso o le vai ta o fa to a fusi le fi pe a e moi o lo na mapu ang le nga a fusi le au e te fe alwai
ai ala na fusi le fia Lai malolo. ia wa la we mo e tire te fe wa ile la no for le ia le vai io o le mapuanga na ia o le vai na manu ia ai sa le mo faina sa vadi ia la so fu asto ina na te mo to ia ai o la una fa so ma ne fa so ai o le telo vai Sāmoa mo wala vi o tatu lo fanu o le matua le lei ia o la au matu la fa pena o la una fa so ne tai o mo te po kala no ia le as tai lava manu foi le aso ya la tai se foi ia so foi ma le fa so ana na ia o tele ia to vai to mo pe pa na lu mo o tele na va nga ia le tu sila ia o vai nga foi o le mai tau to vai manua ma pena e tele au nga ia ai mane ia o le fa so mai tala mai foi fa so ta to tunu ia le tau nisi o vai nga ia to se foi o to isa mo ia ma lo non sai ma lo ia to ia ina so ia ia le li to balo si tu sa te fa pe ta ita wangalo to ina malo matu na baila na ta o mai tai au ele ai e ma tu e mulia nei fai fo mai ma ia tu do wa live on ta pena nei ta tu ma tu le sila vai nga mari na ma li o vai ia o si o grandmother e o ia e palua matu vai fa nga e lo matu le vai le ia na palua le fiu e fai le si vai mai to e palua le foi sina fa ai no e matu il si aso ave la ta fiu tia tu ta mara ta combination tu sa la fa me lo matu e nga foi male fiu sa le anana tamati totally makes sense ya ma lo ya tu toro sa ina so ma ya la ina fa si sira ngai fia lo tu wa fa ko merta tu tru le te monta fa time. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Siva ua lo 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 pa pe pe ua lo lo suri sumara pe se poi ha 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 then now ta di mato tu lo opisa e su e so pa malela so ia e te lo para la ta lu pe awe la ni awe lo lo tole da wina pa pe le pele mi no ye mi no ye mi no ya mi no ya la pele ole bululole ela mole mole e ala mula bua pe yo se lole abane ai lo amale fu komple awe ale se le mole la talu pelo pe awe tani awe wala la tole la wina pa pe le pele mi no ye mi no ye mi no ya mi no ma ya la pele.
A so lulu manuia lo tātua tunoo, e le wholaunga nei foi o ngā tutono le vaiaso, ai o le whaupoponga foi nei o ni tālai meo lo tutupu le tātua tunoo le nei vaiaso, usi mai eilo whafonga. E whatu a tasi le tausanga le matua, o le whainga paanga po le ngā lulua so tau au whatasi le māloa Yukanta ma Sāmoa, e pe ona amataria mai i le aso fito le masino mati, i le tausanga o mawai lua whelua se fulma le 5. Wai sa molo na ampasa pe on whenua i atuai i le vaiaso le nei, i le fionga leo mamalu le malo sa motu i maleli whano vale toa soalo vile lua, i lona mota i vailele, e le ngata tu ina tu iai o na tusipasi, e le ngata tu ina tu i tusita ulor te maita i a Dorothy Samali Haihoa, e o le fola si o nisio vaenga viso swani mai ai le malo mo Sāmoa, pe ngā lulue whapa angai foi, e le tūlanga tau i ati na e. Wa mai e foi o na whaidoa i atu le fionga le te itai o le atanoo, le fionga le pālemia, la auli le maali atoa le ua te plante e fosi, ma soalo puli le tūlanga o le wha le leia le tūtau wha atuanga. O le malanga la valea e tasi al te maita i a Dorothy, o le aia sia i le fionga o apoli mauta, le ana tali malo le lato au malanga, e le teimi le fontanga te itai o malo le tau pulenga, e le tausanga rua whenua se fulma le wha. O lo te tano le fionga le te itai o le atunuu, e nei talo sia ia lava le isi 2 miliona tā la lea ua toi wha au popo foi, mo masi na whai ua le tala wha tatau au tu o le tupe le o lo wha ngā solo lua whenua 5 lua whenua ono, e na ua le lava le se fulma le 2 miliona na wha tatia ese le tala wha tatau au tu o le tupe, mo le awi nātua ngasa i atunuu i whafo. Mai o toi wha au popo ai o le se leni lunga o le fso swani al malo. Wātangi ai le tūlanga o le si itia pēma le wha au popo, o ngase tū ngā e mana o mi ai tōng fitinga moa tanu e whafo, e le mawhai o na tōng fitia o tātou whale mai. I wha maumongo le tausanga lua o lua tasi lua o lua, e le a whai o ngase ntālu sanga e fia moen tōng fitinga, e lalo le fso swani e tatongi al malo. E la tātu le tolu se lau le au whai, peitai e na o le se lau valu se fulma le 5, le foi numera na talia. Na whama nino le fionga le pālemia, o ngase a ngawaa, o ngase ia e mauti noi e le awa noe toi mwhai o na whafolo ai le soi fua. Mai o ngase o le fatu se i tulou, o lo le lifa i ele to telo le foi numera, o ngase o lo awinatu tōng fitinga i whafo. Mai na whadia foi el te itai o le atunu, wa sile le tūlanga le tele atu le se lenio lo wha alwina, ai lo taungo fi antu le au mai o fo mai e wha tino tōng fitinga e tu tonu la valo tātou atanu. Ato ai ma le toe sile le wha le lea ati le o nisi o lo i tau lo wha fsanga i pea, malimtanga luenga le soi fua malo lo ina. Wa maua le isi fiso soani me le malo e pe ona tō e se ina mai ai, le lua se la wafe tā la mai te unga tupe mtanga luenga wa onga, e tu inatu e fiso swani ai ile ha onga le lotu tau mawhai. O se fōwhanga na tālusanga ina e le fionga le minister mtanga luenga, ai ono Alec Ekeroma i le kāpeneta, mo se ioenga e tu inatu ele se le ne fiso swani, ona le lofa tu ialo mawhanau o lo iaia a fianga tu mau le soifua. Pe ona sile fiua sili e le tolu maasina talo on tapu nia whaitoto o le a onga, ona le leo se tupe wha ngā iai. Na toe tārusa ngai nei le porkala me so swani moa o ngai le malo, ai mai se o le fonu wha avae, leo ua mawhai o na maua mai ele fe so swani. E ono se furu mon tupu a feta la le tupe ntu ina mai le malo i lalo porkala me a onga, lua se la wafeta la mai lalo le paketi am tanga luenga wa onga, ma le se furu wafeta la mai le official fonu wha avae a whale ata tolu. E lua onga o lo so swani atu iei nei porkala me le malo, e le ngata lo loto tau mawhai e whapena fo le fia malama lama. Ma ua mai e fo ina tu inatu le tu o lalo i ia onga e lua, ina ia wha onga te tau le sele ni ma ave le wha mua i mana onga pito i siri o na tā ua, a vea sea nisi o nanga i le tā o tele mo le wha asau ino le sele ni. Mo le loto tau mawhai, e to iwa sifuma le ono afe tā la le sele ni o lo mo mia, e wha tupe nai tūlanga ia o onga, i le tausanga atoa. Wa tu ina mai le whaai unga le laulau a whono wha amasino le wha amasinonga maa walunga,
Na o lato wilo iloina ia maua le mta au po le tama ia mua ava po kati tuu. Lena tau fia mai e leo ina ua maliu ese tama mai no fualii. Ato ai ma se leo si ni o le mtanga luenga o leo i le lua tausanga ua mawai. Ma ua wha maonia laulau a wha mseno, wa wha maonia umau na mōlianga e lua o le fasio tangata wha moina, mai e solo atoa i le whare pui. Na tu e nato le tau sanga i le tua leo, e nei e wha maonia se i vanga na ua mai a le lua se fultau sanga an tuli o le wha salanga, wha to a mawhai o nanga wa ai tau sanga se palola. Pei taina te ena le loia o lo tula i mol tamai a pokati, ai na toe wha manino le loia le tua leo, e le tula fono a whai ai wha maonia le sol tula fono o le fasio tangata, e se furu tau sanga e au na tuli ina wha to a mawhai o na tau sanga le palola, pei tai e lua maliu ia ua wha maonia, ma ua polo ina ai e le wha masino le tua leo, ina ia tā pena se pepa o le wha manino ia tūlanga, o na tui nā tūlea masa ili se aso e toe wāla a waile fōrsanga i luma o le wha masinonga. O tala fōwia, anga leitele le tue fōwhanga le ni aso lo tātu o tano, wha soi fōia. Toi whaatalo whātu le whaapoponga o tala fōu mai le si ufonga o le laumua. Na whailo i atu le tuputa maita e Māori o te ariki nui kuini na waihono i te pō i apele ni se Viliamu i le maota la ngā tupu i le Windsor Castle i Peretania. Na saunoa rā hui papa le so upo le kingitanga o le taimi mo mole u whailo i atua i se tupu o Māori i se sui o la ngā tupu i Peretania i lea maota. O le whono mo mole a le tuputa maita e Māori ma le ai ngā tupu a Peretania. Talo na avea matupu e sui tūlanga i lona tamā o kingi tu heitia po o te tau te whero le fitu ina uatu umalo i le aso tolu se fulo au kuso lua whelua whaa. Na whaari e se pepa o wha matalanga e te leni mata upu ese na whaatala noa ina i lea whelua inga ai maiso le talitonunga mausali o te ariki nui i le pawa ma le malo si anga o lo i eile sila fia o tangata anu upu o tangata o le ele e mawhaiona fesosoani e fafo pe talia tua i nilu i tau o a fia isi o si o manga o le laulangi whaatase ma le soifuanga lau te leo tangata o lo i te ariki nui lo ne tona le vai sonei e awai le patipatinga o le 5 tausanga o le whaala putuputonga o le King's Trust le na whaatuina i le tupo sa lesa. Na sauno le Minister of Whaatawa Inga Todd McLeay e ilona talitununga o le a whaasilsila le malo le United States se suasu inga i nei vai aso lumana i nei i olo o whasima moia New Zealand ma Australia i e whaatawa atu i tutono le atunu. Na whaapopo ina le numero olo o whaatawa atu o whasima moia New Zealand i le United States i nei tausanga utua nai e au fielisilia ma leono se lau miliona tā la o ano o mamoe i le lua whelua 5 o lo i ele manato le Minister e yeise suasu ngā sui le malo le United States. Mōwhi whaatawa inga ini whaatino ngai whaapea e le tāla whea ngai. Ai o se awala e toi whaawhia ne ai tiu te fōu. Ia ua whaingo le whaamsinonga sili o ni whainga e le tusai malito la fono. Na saunoa McLeay, sa tala noa sui o lana matanga luenga ma sui o whaatawa inga le United States ma whaamanatu atu i ai. E le tele o loa New Zealand ma alo sosani na ia whaatuk tele ina fi whaatawa inga po le maketi mō mamoe a wale au whaila fumanu i le United States. O lo malosi e afua mai lo whaato i laloina o whainga tā, e pia na saunoa le tamaita i Minister Judith Collins, ila na saunoa nga whaamawai le palemene i le asoana nafi, e se fulu valu tofinga ma mata tāna umie Collins, ma sa avea fo i mata i tae o le National, i se tasi o taimi a o se e i tutono le palemene, mo tau sanga i lua se fulu whaa, o Collins o lea avea ma presidente o le komisi mo le tula fono. Na toi sau no le tamaita e Minister i le taimi whaato au lu whale atu ai i upo whai o le malo. E ni tala na whai atu i ate ia, e le tāua tele se mea o le aia whaia,
o ia ua na o se faipule o le ana o le alu atu matoi foi. O le ala lea na ia finau malosi ma whao ngā le iai le avanoa na ia ta ua foi se tasi o me pitosili o na mita mitai e pei o le whaasao le ulaula i whale pui pui e ui ele i langolango ina i le malo. O ia foi na maua i le whai unga le whaafinaunga i le Nelson Tens po se ele mo Maori ne le soni. Talo mai le se fulu ono tausanga o whai finaunga le whaamsnonga ma le se lau valu se fulu o tausanga o le whai mea tonu. Sa ia ave le whaamalo i le palemene ona o le tau mau le langolango mo le saolotonga Ukraine. Sa whailo fo i le tau mau peo lana langolango i ana saunonga i na whai le taimi na ngoto i le wa o le HMS Manawanui Sāmoa sa ia ina ai whaopunga whailonga lanu ma le ma whau na la lafo e tangata e whaasanga i le tau pao tamaitai. Sa ia whaafetai le fonga whatalai Jerry Brownlee, Shane Retty, ma Nicola Willis, ona olola tau lango i a te ieni taimi pito sile o na whainga tā. Ina ua avea o ia ma taitai o le National i le lua whelua se fulu o le taitai lo na tolo le vaenga i taimi a o i le itu o ngai i le taimi le COVID-19. Manina i masina a ole i whaia le whainga palo titele. Na tūtula la i lātou sānu fwea le poto whelafulafua inga le pale mene ina ua mai le saunua ngā Collins, Sophie Don Prash, Jenny Shibley, Don McKinnon, manisi na avea mawhai pule. E le se whainga palo tala i titi e whaia i lona i tō malo papakura ona ole la talata i li taime le whainga palo titele e to saimali poti ale le tioni usila. Sa ilo le malo pe te taona wa i le whaasolongo le tāpuningo le polkalame o le a o ngā fua university pe tai e whaisi whainga tā tele ma whai ai whai unga e whaamuta a tō lawa i se taimi e tasi pe ona tā ua le le New Zealand. O le a polisi e au fie le taua o ngā tamaiti tau sanga tolu ma o le a le au fie le paketi le whaaoli oli mai. Na sauno le ministai le asolua o le polisi le ana amata le whainga malo le leipa i le lua festival fitu sa o ngā fuai tamaiti university le tausanga mua amata mai le tausanga lua festival valu ai na sifi le whainga malo so whaatasi o loo iei nei i le tausanga lona tolu amata mai le tausanga taluai lua fi lua lima na sauno le ministawa o ngā maululunga Benny Simmons e le eise folfolanga na whaia le whaatupenga o ia o onga e iei lava suinga mai lea tausanga i lea tausanga mai lea paketi i lea paketi ma e le o se mea fo inauna ina i tamaiti na ia sue na sauno al Palimia Christopher Luxon ele i manuia le Apollo Kalame mai le i ausia fo ia na matati a sa tuli loaina e eni se tamaitia o ngā sao lātou whailoi le le New Zealand lo lātou whaalangolango i le Apollo Kalame ma ua lātou fesili foi po lātou ngā whatia pea o na whaatupe a lātou wa onga. I se saililinga fau po se poll a le Taxpayers Union Courier na molima wina ile pa ua le langolango mo pa anga le National le Act ma le New Zealand First peitai o lo iei pia le whai numerem whai na taita iai se whai ngā malo o wha amaumonga ia na wha alaulo ina le solua ma na ta wai e ono lua no fua lātou te mawaina peitai o pa u esele tolu talu mai le masino a perila wha atustusai le 5 a le itua ngai le ua wha aupopoina le tolu no fua. Tuma peona mawalunga atu le langolango mo le leipa. I le tolu tasi tesi ma le iwa pasene peitai e tasi tesi ma le 5 maka ua pa uai mai le sa ili ngā taluai. E tesi ma le 2 maka na whaopopo mo le National. Tula i mai i le tolu se fulu pasene. Tasi tesi ma le iwa maka na pa uai le langolango mo le New Zealand First. Tula i mai le sifulu tasi tesi ma le 5 pasene. Ilo na whale Green e tasi tesi ma le iwa maka na whaopopo. Tula i mai le iwa tesi ma le 5 pasene. A le Act e lua tesi ma le 5 maka na pa uai. Matula i mai le ono tesi ma le 5 pasene. Vaenga whaopwhaia Māori e tasi tesi ma le 5 maka. Na se iti ai, i le wha tesi ma le tasi pasene. Tasi iti ale langolango mo Christopher Luxon, i le lua tasi tesi ma le 5 pasene, a e pa u i le 10 pasene, mo Chris Hipkins. I le taitai e pito silio na langolango ina e tauna avia mapale mia, lona tolu vawasa mana e Winston Peters, i le 10 tasi tesi ma le ono pasene. O le fiafiolas to nai i vau me, na o si aela na fionga kātina le John Dew, le misa sai whailonga ina i le atoanga, o le 5 tausanga, talu na whaauina e avea maus taulanga, po o le tofinga pātele i le malu wha epic po, o le finangalo pa ia i Wellingtone. Sa langolango so i le fionga i le aki epic po Wellingtone, Paul Martin.
Whaatasi manisi o leitu a inga sa ia toi o sia fo ile misai le tai ao le sa o pāti patinga la volea so tāua molo na tofinga ile misai le fiafia la sto nai na la e na ia kātina le John le la e fai misa po o vestments ia sa ia la e na ina ua whaau ile 50 tausanga ua toa nai ma ia whaonga ina fo ile kālise po le ipu mo le waina mo le kominionga ma ilona whaunga ile 50 tausanga ua tea na sauno kātinale o le kālise o se whaamanato le taumasua o kalasia le atua ile ise tasi ua wala awine le ngāluenga whaau staulanga e mawhai o na whaia le ngāluenga pe ana le au noa le langolango tangata uma pe o na saunoa kātinale John Dew o le tolus fultolu tausanga o lana ngāluenga whaau staulanga sa ngalue ile pālisi o le malu whaepikpo se ia o ina malolo ile lua whelua tolu na tawalunga le aso ile iputi ma le tipinga o keke tolu ile ngata o le keke o le 50 tausanga o le tofinga o staulanga le fionga kātinale John ai whaapea fo i keke o la aso soifua ma aki epikpo Paul Martin le ai pa u whaatasi ile aso 5 o me o le tausanga talwai na o kātinale John Dew le New Zealand sa o fie le filifilinga o le tamapa ia le na tofia ile fionga popeleo. Ia tunu i fafo, na te ena le palemia o Beritania Keir Starmer ni wala au le asolua e wha mawai, na sa ia sauno i minister, e wha awau peo na avea ia mataitai, e ui sa wha au popo pea le numero o finangalo, ina ia wha atulanga se taimi alu SAI, talua ile pa upo o le whaia ina ili whainga palo ta wha aloto i fale, e toa wha minister na wha ailoa lo la tau langlango ina peo ia, ele atoa le lua tau sanga, talo na tola i mai Starmer i le tofi taitai, ai o stasi leo whaia ina pito silo na wha le tono, alana vaenga wha upu whaia le leipa, a whaia e ave esea Starmer, pe wha amalu sia fo ina wha atulanga se aso e alu SAI, e ele manato nisi, e ono se e yane le minister so i fo maloloina, West Streeting e sui tūlanga i ai. Ita alonga, o tofia Sir Graham Henry o se tasi ngā lulue ma Dave Rennie i le filifilinga o le olopeleki, na whaia o ngā Henry i le olopeleki, mana siampini ai i le ipolalangi i le luafis fultasi, e valus fulvalu manu malo le olopeleki, i le taimi na whaia o ngā Henry, i ta alonga whaitaulia se lau ma le tolu, i le vao le luafe ma le wha, ma le luafis fultasi, sa fisosoani Henry i whaia o ngā o le Black Friends, i tāpena ngā le au ma le ipolalangi a tamaitai, ma sāman malo i New Zealand tau sanga luafe lua, o le ta alonga whaitaulia mua mua le olopeleki, e ta aloi mawhalani i kalai estete, i le aso whao i o lai. Tala fawia malisi u fonga le lau moa, mo le nei tae au.
le malama le o los fulu viru te o te ai le iwa. O le polkalame ata tai au banga loto o loto pea maltuanga nei a Mari. Whaawau tautua si ufonga lo mo nei tai au. Mari le tatata noi vai e pea mo tau mo mia se pa uvi taimina. Talo whai ia ba loro sa ia tu fine moni le. Yo tulanga fo I o galuenga la tau ia. Ia ai pe to o fetau I tafi au le tai au pa tafi sili le tatu tunu. Tele yo vai la tau ia. Ia ai ta ua tele ia. To ba la to I Sāmoa ia so ia. Ia mai la to le fa ngai la tele o fola au le mai tau e fai I tu la o la tu vai o te loa nisi o tatu ai ngai nei Wellington le au kilani nei New Zealand e le la au le la au le saka tu lo fa mo tatu tu ia la fa bali le ia tu ai sa foi le tu lo e du tu lo la po le ale au ga bo tu li tu lo o vai va pena ia e te le atu ka vai lo ti mai tau atu nei ia o fa lo atu ia o lo fa le saka ga vai ai nei ai New Zealand fu la au ia le tu lo le te la o le tu o fa e tai e le fa petanga tai pe o le lau o le marijuana. Ioi, a wate se le. O le te mana tua Mari I ka hika le I Elston sa matonu no fo ia so ia. Na vili e tangata ia leo I la au ia nei tuan matou fale. Ia le te mana tua ia le lau na la au le tele na whaonga. Tele no la pola le taungo o le na lau la o la au na. Na e tai pe o le sa o le ia. Tu sa o vili e fo o tau e lino. Ele sparua. Ia ele ni. Ai le so tai mai ia fa mausili Mari fa pe mai. Wangalo ia te ia isi la au e pe o le lau au ta. E so solo I lungo le niu. Mo le mai o le ngasagasele o le tulita. Fa pe le moenga lo e pipisi e nguto ta mai tipe a maua le mu. Pe maua le nguto malu. Soli. Bao, o le mana ia le vaina o le moenga lo Maria sata ino e sata sa pipisi e foi o tutu ia sui. Ia la mo no matua. O le bao e fo e mena to ui mei o to ia so ia a. Ia ba lo o sai pe no foi atu lita o fa ba lo ia tu to. Ala inga ta tu telefoni na o mai foi sa vile lita ma ni foi ta pa e tuai e li tu la mo le ta tu por club at town. Ta li tu la sfulu por clame ia o le o foi malo le la mata no te famile fionga ia la wanu inicio e matau putau le por kiki mo foi malo nei taimi ia ona so to le por clame mo li la vali tu la suma tasi telefoni tu la suma lua ta tu fa fianga li tu la ia e sulua ka li tu la lua ia e inicio por clame ta tu ala le si fonga lo mo le ia solo fanga solo inicio ta penanga ia ai o lo fanga solo peta tu por clame ana o le vai foi o le aso le te nei le la mai tatu telefo ia o se a matati e foi longa ile tautua ile ngaluenga le tua ana le tautua foi ala fionga I katina le a John Dew ia mai tau ina limas funtau sanga I talu ona o folon soifua au na wale tua mal fina ngalo an moni le sa o mai savilina wale sa awa ia tua ile misa le fiafio la stonai o le ma e foi le tautua a katina le John Dew Mari e se foi le ma e lan tautua ile e fa potonga la vai tangata katoliko Sāmoa nei I Wellington e wale lei foi le fa Sāmoa la fionga ia John Dew tolus full tolu o le tolus full tolu na tausanga o tolus full tolu tausanga la nga luenga fa austaulanga e le na mai savilina sanga lue le pa lision mal malufa e pikopo se ia o la mai na malolo I le lua whelua tonu. Ia o le wawai atu sa to sa to te lafu I tangata na awai atu le misale le sa langolango sua le fionga I le ake piko pole I taimine I Paul Martin. Mana ia fo le whawhitai fo I tātou tōru fo e amala ia fo I tui fo tūtua fo le fo I te mā fionga katina le a John Dew. Wau no ma e foi matu fine ia savilina I sitasio tau sanga e pu e maila na whamuleanga al kusi masi I te mile la le a vea foi ma ake pupo nei puleanga le a Wellington ia o tono no ofisa e sa o le leiso le fa sa morto ina ia fa talo no foi sitasio te mutu koviti mana tu ina ai lo wahati le a mai mo Pacific Half Service
no visi ngi ai la to I ina na maule e la to I mai e awani e le fina kalo Yesu e fele tui e na pawalo me fai o talo ma ia ia e fai mai le to ina le ai e o rua ia fa tu ma ga ruenga sa o le e fele fai mai na lu fa tu le to na fai sa ga ruenga ia nga ruenga lo fa la fai te na ole toi fua au na mo tangata ia e moni le ana o la fa lo ko fa sa mo to ina soli Hao ai so pa le ia fo ia pati lima sul tau sanga ia o so fua o fo inatu ia mo le vala awale tu ia o la faia e o fa le pasi lima sul tau sanga alo o lue pe ai I ka lue ia ele nei te ia e ma le si ia tala fo le ta o ta tu fa lo tu ia te fa mana tu ile fo I te ma fa malo atu fo I a ona le atu mo o la tonga luenga fita na tono living of fi o le ro fa nga solo le solo le fondo I malua mari to te foi lato le olo usufono e foi lato le olo mafuta mai I Sāmoa le fono ia malo la no sai io e va talo va gillo muy malua le tao ia malo va lo top up va lo titi sao va lo Vodafone ia Malau tata ia proteina ia me ko bana e ta pena ia malo fo te tata us fono ia mai Wellington nei lo mua ia sta mai atu e persona la o ia le mai te watu ia le wa ga et fo ia o le upo lo aso no fa le pla so no limon fono ia matu e lo ia so ia ta pena con fono le amalu ia tele io vale ora ia te mata tu fo ia o tilo ia lo maruia le alo faivo le kalesia e fa casa e rona la buon nei foi vayaso ana tiso tala ile na langi lita hao ia tato mati tu ia si pale mia leo Britania ki stama ia o le ita el van fa fe le pai na Britania ia ele mai tau tu fani milista u fa ma vai ia mai le kabineta stama ia molatu manatu ia ele o le leilan te inga pol fa foi non fa nga malo lua pe man valu se fulu mo tu po fai puli al fa tu le pai tonu Britania ele o fia ele a foi ele aluga que está mal ele o fai timbi nei ai fo ila le si tu fai pule e to se lau mo tu ele mana na o suisi se ta no wik ta tu mati tu po la mela ye no wik Mario porque que Britania ele o met fonina a ves foi le tu mai foi il foi le pa la toia e aí foi tempo de fai mas suia e parti e fa ta el van fa le al liberals eu boy sorry fa sa to conservatives a Britania ya no to el conservatives semi nei la le pa la to ole vai foi le na tu po ai la tangata le o no sui tu langa ia stava per fa pe ai fa malo siona vesi ai le eu no se e ne le minister so fo malo no ina o West Streeting so tu langa ia ia ma ne veta tu mata on bali o ia vai nga Mario wow ia o porkiki so ba e fa nga solo ala to porkiki ele vivesi telefoi e pe o no social media pe tato just e boni le an o I tatu te lo ele porkiki wa bartua tu al fe sa o bale fa tu la o le me o tu fa te mo korasi ba tu do e fa ye pule ga fa pa le bending to no lalaki Britania le tina le fa tina tu lo fa Britania tu the mother of all parliaments le ye Britania tu so o system le fa Britania le ta tu te solo tembile e fo mai lai ya e te vai fo I alla le e fai fono a Sāmoa ma New Zealand o le vesio fono ia Britania le ile mai tau pa e mai mo ai Sāmoa ma e fa fonga tu se te wala au mai le si tu e vesia fono a Britania o te lo fai si fe fonga feta le wai tu lunga e lunga fio e tu fonga feta e le pe e vesio fono ia Britania ile mai tau ia e vai fo ila tato I tu kai ia e o le pale miele o bautua son to finga wai e o wani mana tu I for tangata ia e fa va wela tu langa le wai pe on mai tau tu ia Britania ia o le bilistau se fo malo luine ia West Streeting le pe on e tau o ia le pe le mai tau tu no avea e ona sui tu langa pe ata bo pe ai se tu langa fo le e mana tu fa tu fa apele le tainga le lo ia te nei e pe to ai la to le mai tau tu e si tina se mai tai no ia ia mani neli I to lua ia o no
tau va mo le tu fika le ia e umi asi vai nga fu a le fa tua ele I a toni se fia tau sang on do fo inga sta ia le tu malo ia e fa nga ta fu le tu malo a le tu a tau ata mai e ono tu su yella tu te ta ia nei mea la tupu I o la fa I tu per ta dia ma io e moni le mari malo lava ole e vai ga le tata no to le fio le pule na fi mari ma le pule no ma le sui pule no porua pule ga no porua vai ga le I ta le pa kai lugo o laina sama e ole wai le vai ga folo fai le council pule ga no porua wai la to ta vale e lunga ia peni basini po ata e pikia I lato ia number plates po numera ta vale e pakase lugo o laina sama e fai ona la foto ai los ia la sala e tatona foi manai foi famana tol vai le wa tele la batato e pakase lugo laina sama pe ava pelo e lady cameras o awala e lady auto spaka ai na wai ta vale phone le council ni te ola foto la sala e te tu fisili po ona fena e pakase ai e mara ele tau sisia lava o tu la fono io e Sāmoa e me se tatu fa fonga tatu ni purua ia ono tu la fono le we nei tatu bylaws o tu la fono la iti le tu la fono tele ia tu la fono ai el pure nu ia bylaws a Wellington ia tatu purua sana pakai lungo o la tele au ini me tu la fo io ni le sama ia se fe na tu pe na tu ia fa ia me no tonu me sao ere tau pole foi e la foto io nisio tulanga o vaenga o meu ni sala o ta I pe tulanga o pulenga nu ia o le na fa so foi le san lafi le fa so al fina ngalo punu le ata tu ia ni tapeka ia le ono lango ina fo e por roma lo hat por pulenga nu hat city council ia o le fa mai moelo amalgamation o le lo te inga ia o mai fa tasi tu fa tasi finga malo a finga pulenga nu ia na le te foi la io o ni pule haru ia po rua po le hats po Wellington po apats po kapiti ia e foi o mai tasi I lalo fai o si pule haru e tasi pule no ia e vai la ia no councillors I lea pito no male pito no no bi pe lima po rua fa te inga lima hat city lima apa hats lima kapiti ia malima Wellington fai council no bi o se pule haru batua piti ni ante tele I wa okilani fati tinga tele na hat city Auckland City Council o super city ya ka o le lau wata to ye tau tu tau la mo ni melele ya fa ma foi la venga nei mema tele to ngata nei me rates mo pena ya ai ile ya to patto nei me ili tu le foi tu le o le la ya ese mai lai nei le wale sa yo wale ta o le ta fa so ya man tu la le yo mai a pa lo hat ya e ono la ina foi la to ya o tu mai to ma sina le mai te watu na mai fenga malo ya e batu ai se fautuanga ya mas por kalambi ya pulenga nu ta to nei Wellington ya mai ni so vai con la tu ta to ma tu po a to lu manga foi le va mana ya ta to fatatali ya polase me ola o ele vai ga le ta wo yo fatala do nga ia bal pulenga no ta to por mari e no fsila fia fo ile tele vai o le mele le fo o le o lo tam fai la vai le o fenga venga be sile le fionga le pule fa le li watu ma vatu ia le o tele nga ia fatala do nga ile la por kala be yas faraili ta o tele vai ga le ana ile nei te mul ta au e tala le na mai ta tu tal fo le ya ta au ia o le wa mai te watu initial post al taxpayer courier union le mai te watu ia le mai ei foi ia le vai foi le po le lao ia mo pa anga le national le act ma New Zealand first ia pe tai o lo I pe foi numero fai ona te ina il fai nga malo tu se mai Liverpool ia fai ti tiela ko lango vai fa fai e tonu national New Zealand first ma le act ai e mo fai ana la tu fa foi na malo I numero ia wa fuala li si tu le I le vai li tu ngai le Labour Greens ia ma le te party Māori ia o po fo I la to inisio foi numero ia ele o mo foi la tu le foi numero no mo fai ia ona fa foi spanga palo pe a fai e fai se palo te le so ai fa ngala ai
a fai o le ata le posi o le mea malia mo te pati maori ana o le mai tau tira suat na file ana alo i e ilo fa tu o la fa o fai te tai toke rau te tau te rau pati nai i luinga o lunga te ato Northland o i le fai pure na o Maria Meno Kapakini ia o ia la lesa tono le fa fa le pati mar ia le walu ese mai le lalu e tau vai le la fa fa ai ngole o le tumalo palota o te lo kalanga mana to ai me se la vai tata Mario le avai luaina fo ia la to palota ia ai me se o Maria Meno Kapakini le sa fa mal sa vivesi e vai e fai malo ai le o le a interesting o le a e se foi ia falando dele ia fai pa lota e se le telo vai ga fa pu fai e se la vai le parti le Maori ma parti a Kapakini le vai o le memorial na anda vai ma liela le mele pe fai o le mele tu mai tawa tu i sio fina galo o le fai ngoi no le vai ga fa fai le koli tu malo la life ceiling ia pe ma fai ona fai ko se vai ga fa fai nei New Zealand i se ngol o se tu malo fa te ngala le mana party ia ma tu malo palo tele nei tato mana wale wa suina ya kene puru wale wala le te se mana ya na kene puru le wa la ye tato ai fa pena wa nei le mana party to no parliament ya a fai la e alo su to vale o le me mali o te tai tukaro o le tu malo la le Northland le inixio iwi ye na te ropo ngai tahu po fele iwi malo si le nai o la tau le mau fu le la tau tele avatua la tau tele sai nia le teriti o waitangi e le mau la tau tele avesia la tau tele avatu le la tau malo si anga fu le tino nanga tino tanga lo winga pule nga fu le pule mai pa langia la tau e wi ala le wo mai te mi nei ma ai ono le mawale o tata Maori da pega tala a fai lai ngolo pati ilo itu malo lo ngalo me ara itu malo le e te ta ba o ma ya tai le o le la fisiri pe ma fai wai le fai ngalo nga fantasi ya Luxon o le act New Zealand First ma le party Maori ya ele le la to fe nga te mi nei ma ni ngalo ya e ono mo fai nga ngalo ma menu i se si tupe a mo mia il palota le tasi fa ato se la to numero si te ona ona ma fo ye ole te moni mari ole si sui fai pule sa tatu le mata ia po fe ole a ai ina wasa le li potile na fia Kapakini ole mai taile o rini kaipara na wa le sa tele fo ina ia se foi ona fina ngalo na fa alia e winga fo mata pule sa la vea ia Maria Meno Kapakini ai le waia sa ia fa maunia i le asona nafi o le aia ta mo e la vai lalo le te pati Maori ma fa ali pe lana lango lango mo le pati Maori tau te le vai ka nei tato mati tua o le ua le lofi mai a suinga ne ua alfe nga whiwhiringa nei tusanga ia o nga ilunga ia pause ma foi numero susuenga ia e tau pau al pau le tau le aso o le whinga palo to la fitu na november ia o le tausanga nei ia tātou mati tumutu ia tātou is whawhiwhianga nei te mortaiao puni ala waa i tai wale lia e nei te mortaiao leo ua toi 2 minute i li tūla e sifuru Malie, Osio.
puni lava ma fa fianga le te mo tai I tai wa le lia le to su mo minuto tone ta le li to la e si fulu ya ma lo non sa isu ta tu ma lo fo fa to mo fa per pale nga luengo le fo ya su lu ta tu lo ga tonu o le nei fo I va ya so ma lo non sai ma to ta YouTube channel subscribe ya like fo il ta to Facebook ya I lungo ta to social media na lo sound na e ho ta to TikTok ya ma ne fo ya subscribe to way night ta to TikTok la to ya e na ta to fa TikTok e te nei ya ani sho pa nga lo fa solo at ya wa mai mo ngon ta to su ta to telefon ya ma lo ano sa nei te Malo lava le fa malosi fo I tiu te mawhaiva mari e se whaiwhanga le atunu. Ia, o I lātou fo I ala usuinga ruenga o le matawhai ui fo I lātou I e no fo le tausia nei o tātou tamama tina mātutua. Malo lava le tausi matua fa malo nei tātou mātutua le taputapua I mai tutono mao tamalawa. Tāua te le ana le vai tau tātou iai. E le matapule ma ne le mai tivitasi tāu nei ana. Ia. Tātou tala noi nei meo superannuation ma super noi tātou tangata mātutua. Ya, o foi numero I tūlanga wha mōnga lata mai. Ya, wa lata mai al temi po luafe tau se furu le mai tau atu. E ono to tele tui tangata mātutua pensione. Ai toi titi la to ngā lue, to lorwa mama tātou tinu. La to te mawhaina whātu peina le. Ia tūlanga pensione mai mapea. Ele o fa pe mai la mata pun tau nei lungo de tivitasi ma fa so mai ile tulanga e ono tupu mai te minna o le workforce ala to ia le tongi la foka pa tele mapea tata ba tu au cielo le ono sulima o le uto me foi fisili le pe ono te tau si ti le ono falu po le ono fitu le tausanga o le pension ya ale o fa ilo manino ele fionga ya vasa mana ia Winston Peters ele suia le foi no pero ma tu la a fai e alu fenga feeling on le tu sang a tu Sāmoa Winston Peters ele o tasi ele o se bottom line sound le tau no anga Winston Peters it's a top line o puna le fanga Winston Peters ma tu ana ele sisi fai pule la uai lo ai e tu malo si mutanga ma tu o wavas mana ia o ia foi na mafu ai na mo gold card ia mo famunianga la ui mer code card ona e te tau ua ia te lango ina moni te lo nei tatu ma tu o lo tau sanga ngā lulue tau tua nei atu they deserve ia o tu tau sanga ma tu o la tu golden years ia like fai fiso swani New Zealand na ton mo ni fa manianga moni le mari o vai aso le sa mai le sononga Christopher Luxon ia ele o te mo foi le sa no ai le pandemia ile la to campaign le o la tom fai lava ia city le tau sanga mo la to mo le supernueta o le fa pe mai Luxon e te tau no o atu ile tau sanga lua fe tolu fitu o city lunga o e te tau no o atu le isi fast food tau sanga luma nai o atu le fitus full lua tau sanga e te tau ona retire pe malolo retire pe mawal superweta lal tau sanga lal betu fitus e full lua fitu lua mai leono lima le ai e fa pe mai te tau no o atu le isi fast food tau sanga o luma o fitu lua le tau sanga e mawal superweta fa pe la maniona swinga e te tau ona fai swinga la iti o te le lola po le fa pe swinga la iti o le tu mai ar fainga malo ma si il tau sanga si tai lua tau sanga i au si ale la to campaign le ia e fano no mo nei tato matua mari lewa le va fainga bega pe e sau no ia le la ole a fuai foi la palota le tau sanga fuai la fa nga fe feeling o ai la mai tau atu ile tu ale Melista lea ia pole fionga ia vasa mana i walo tau sanga tu mo tangata matua mai o le ala va isi mea i la ua ia i loa va isi mea le tele na mai mawe tupe malu si se tupe ai fa tau tu langa nei o le mawala va vasa mana ia tu mawa leono lima o le si mea tau ai ana tatu ia maal Pasifika e va vea tu loa alfa mo tatu tino
Fe mai lewa ola umi sei fu tangata ia ele sa ola natu langa wa o isi o tu lo no lima po no fitu tu lo mali liu va ve tatu tangata ia ai no na Asia ma tangata a Europa sei fu tu fitu ro ia fa fitu ro toni ia ta lo fa val au ma no se fu mo wi le ta ia malo sei fu ta ma so fie Marima ana vesi malo se fu mo wi ia malo foi o mana ia pakalame no lo fia patu sa o nei le mafofonga winga le news na sau so lua me ta wana te falongo ti ai o le fuafuanga foi le o le fa ana fai fata noanga pe te tau ona tu fata sia city council ma pulenga nu ia mali ia my experience me foi na esta to leo ta to tanga Pacifica awa ni sitaini ia FET ia wa fai mai fai unga ia ta te va foi ta to ia petal fianga i mo ta to mala afianga o la afianga tanga Pacifica le la ai atu fata si wa le i ti Wellington ia wa ia matu apahadia leo talwan tu la mai le mato me ia fole ia se asa to va ia to sa ni so nya ni me o le tu pula foi to facilita ngata o le ale le o le mele wale tam foi le pule ngole vai o le si mata o putar telena le tarano no o le to ngo vai ma rate ya me tela o le tu fata singa o le pule ngole vai pe sa pe fiona na pule ya wa o le fo ia le vai ni apahat ya atu fata sinela ya so me nga va ai o le ale tu inga tu tongi ai ya me tela afia ngata to pe ma fai le pule nga atuana ona fai ia ni tutunga fo ile awale manuia lautele ele ngata tangata ato Wellington ia eva vai fo ia tato community e tato Pacifica o le mea tau soi fua maloloina le tuta o onga o nei tangata matutua o nei whalapa putonga fo ie le tama fai ngā lulu e mole manuia tangata lautele awa o le watele ala afianga o le community ona whainga malo i le tele o ngā luenga wa tipi ma whalapa potonga o le eini tupeng e whaawa wai ia atu whaatasi la so isi mena tana tala noa tātou Pacifica tala noa le mea a whaifona tanga anu tala noa ima whesili ai le o le ale a fianga o ai tu le lei o ai tu e lele lei o a fo itu e tatau tātou popole ai o a whaintapen penanga tatau tātou tapen ai ina ia ia tatou leo wa iste me te awa mai el fai unga ia awa me tatou na tonua mali o le simele o le pili o tamaitia o ngalo te vavai atia i whapea e te tau fo ina na silafia pa ia mamalo atunu ua le tama whai ave tatou alum whanau i lunga ia onga ia tertiary elena o le universite politek ma whapenga ia wale selpo kalame e free tau sanga mua mo le tai mua tamaitia o te sali tonu o se pokalame mana ia tele a whapea ta ita lewa wai umala o ngā universite le free mai le fi le tau sanga lia ta te alu ai pe mata o le universite e pitau i mota ita ia o le tau sanga pe le la o le politek a le free tu pena le okay le fa vanu le fa o ngā lava ia o maka me ai pe se tapin penanga foi moistangata ai o le simele no vai ai o le fi e maua pe ai o le tau sanga mulumuli ai ula e manuia ia na palaila ia le wa bese la le fi pe o mena tonu va vai tata o matua tala noa fo i le foi ne i le suyo le palimini o le fai pule ia po atu langa soani mai ai ia na pili po o ia swinga mo tatu warum tatu whanau ia wa o nisi taimi e mo ia e uma e wata ngata ia te tele pili o ne tamai te totongi ia ai pio tatu matu e tata whaina i tatu leo e fisosoani vavai po fia ia me ta ua mo na e tatu walo na e tatu whanau po tatu fo ia matu wai to tele ai e o tu ia onga do matu ia alai mama lama fo ia tu langa ma le fo isa ia tatu leo mal tatu sao i nei policy ma nei tu la fono la tau fatu mai ia pio sia o ia le Male fa service. No ai fo nei tai au ia man via te le lava nei tai au ia complexe foi tai fa to ia vesi mol fa so ma to fien lik tai au ia o te lol tatu fa so mu foi la le va ngor tatu tu mol ni le fa so va nga le tatu mati tu swinga i pulenga no ia na ia fa ina le mo nei fa nau i tu langa
ia o latu o nga leo mai tau atu ia ai o le fe au le pe la ulunga fa so fa to ya vesi o lo leo fa so lo leo tan no lo pule no o au counselors o lo fai pule ia ma a ye ni ava no fu e fa so ma la fo mana tu e fu so mana tu o te no fo o na mana tu le tu lo va mo marta tu tu le se mana tu le se le vale lu mo le tu Messiah fa so fa you have a right ya ta no fa so e me ye le ti loe le te fa le ma vesilia le o ani afianga mo o e mo lo ainga mo ta tu pacifica ma pala ga ilum ya wai pe mo le sa lo ga ves te le o fa u ka fa ba ta tu na ta tu no fo fo tu ale ma ta tu te lia ai e avono i tolo process e fa ina pa tu no malatu fa pe ale talia ala wo a bresili le wo vatu ia mantua e fau fa tasi o nei fu tanga tai fai ma fai pule ma o la to o sui o tato ia e to ave voi la to fina ngalo mana to pe nei tato ma dai a tele vai ngale marisa o leita o yo ro fina ngalo fa alia ia so sao i o fondo tanga dei pe fa pe me se la to e le opisi le o iri le tele da fa fo mai fali e foi ona wai atu ia fontanga ia fa ali foi o manatu tawa uma manatu ele se manatu ele tawa ai ona tato taimi leo toi familu te ta se fulu po kala mo fai ma lo pe ona tata no toi la fionga ala wa no mari fai valu al taimi dei ma to mate fa ma lo lua te ate o to pe fa pe se upu le lo ma li lo fa fonga ai wa tawa lunga toi fo ile ma atal tai au le nei tai au tato e vai va pese ia pa ele tu la lua le aso le tele o tato boka la mele o lo tapina mai lo fa lo lava fa aftai
Ia, mai fifila fo i le nei vaenga o le tai ao, e mātou te toi whaatalofa ma whaafeilo i atu, i le maru maurunga o le tātua tinu o ma le au whaafonga, ma lo le langi mo ma le soi fua lau le lei, o le ua tātou tu vai mai fo i le nei tai ao fau, se whaao poponga o le polkalame masani le si ufonga o le lumua, o mata upu tau i upu whai o ma lo. O le nganga o le nei Paul Kalame ma le vaenga o le tutua le si ufonga le lumua. Ina tala no fo ia ma whailo atu nisi o tūlanga tā ua e te tau au na tātou maanga whangawa masi lo fia i whaai unga whai. Ma tā upu tau i pūlenga malo e awa i le awhi ai o loutou soifua ia ma le tātou no whai i le nei e tunuu o New Zealand. Ia pe o le nganga maungunga lea. Ia ma whaasoa atu wai fo i nisi ma ta upu e mātou te langona e ono mea. Ia ma ta tau na tātou malama masila fia uma. Le fo i wa whaatasi mai le sunga ia Mari Whaiwanu. Ia wa ia le nei whaapoponga o le tātou ngā haruenga. Ia mai fifiu fo i toi whaatalo whātu Mari ma no lava le tau a tai fo i ma le uspo mai nei aso. Ia ai maise o le tātou Paul Kalame le nei o upwhai o malo le soifua mnuia. Ia, soifua mnuia ma le langi mai lau fionga lau ano, talo whātu le leitai au, malo fo ili. Tātou Paul Kalame o upwhai malo, ia mnuia le tātou Paul Kalame. Malo, o e tele ia le mau ma tā upu fo ia tā ua, e pei ona tātou mōri mawina i le nei vai aso, le o tātou o lia mai le so lulu, ua tupu fo i maari ni mai, ia e maise o tātou vai whanua ma loto i whale o Aotearoa nei, ua tele ina whaamautu i ai le mamalu o si o tātou o te no. Ia e pei o le vaenga mua, o lo o fia o ia se wha amtalanga i le nei wha apoponga o le tātou Paul Kalame Mari. O le tūlanga wha le tonu o le tau mo tātele o le tau o le soifuanga i le nei vai tau. O peia o na silo fia ia e le ngata i le tūlanga masani ai o le sitia o le tau le soifuanga le cost of living e pei o na tātou malmalamo i ai. Ai wātili o na whaatitele ia o le sitai o le meo o le suau ma le pei sini ma fua i taua ia o lo whai nei sa sae tū tonu. E le ngata la ua matua tau ngata ai ia le tau o ia o loa. Pe a tātou o e utu ta vale se i tulou, ia matu langa whapena e pili o el tise, ia mea umalama tau le malo sianga. Ai, ua whapena ona matu aru watu wai fo i lunga ma le tau o isi o loa uma, o le tele ai maise ha o loa ia mai fafo. O ele ngata i o loa mai fafo Mari, ai pei o le mea maari e mara matu tia. E a ho ele nei sili atu o na tau ngata, ia o loa o ngaosi i New Zealand nei, ia pe a whatusa i le tele o loa o moia e isi company i tau taungo fia ia tātou te mōli mawina i nisi o supermarketi, ia mo le tele a o whale o loa la iti o lau whai pisa nisi. Ia pēla o le tūlanga whanau noa lea, ia ua tātou a fia umai lava, o le tau o le soifuanga, o matua maua e lava. O le tai o nei lea sa o maua mai ai fo i se lipoti mai au ki lani Mari. O sta si whalapo tonga fo i le nei e tāpena ina feso swani tau mafa me o le food bank in West Auckland i a po au ki lani sifo o le Waitakere Community Outreach Food Bank. Ia peo i latou o tu ina mai ia se whaalinga e whaapea. O le ua o la latou au nanga ma la latou tautua i se hao whainga o pito maua e lona tala whaasolo pito. Le matua ato a tele o tangata ia ngai ma sulu whaiatu iai. Ia ona o le fia Moses so sani i le fonga tau mafa
ma le tūlanga māsani o le tausinga i le aso ma le aso. La lea o whaari ai e le li whaatonu o lea fo i whaala po tonga o lo au auna ma tautua mō tangata lau tele o le li i sofa ia Victor Davis e whapea ua lua se furuono tausanga o a fia o ia i lea fo i itu ai ngā o au o nanga i ngā ruenga nei ia e whaamaha popo i nai e whaala po tonga tū maoti ia ni tau mawha ia e maua mai company, whale ainga, o supermarketi, ma whale loa. Ia ona tu whaatasi le la tau tali ai, ia le manao fo i o le tunu lima vai, mana o mia se sosani mai le teimi, ia e hanga ia tu iai, e maua mai ai, ia nai tau mawha awa, ia le tausinga. Ia e peila o le mōli mauola, lea tamali e matau tia le me ua o iai le la tau food bank, i le nei taimi o le soifuanga. Whaatoa o le i se tūlanga maua e whapea. O lana mōli mau e whapea. O le tūlanga sa a matau mai ai. I lona luas furono tau sanga talu o na fia ai ia i tu ainga o ngāruenga. O le tele ana i tangata i e pe wha se fulu o nanga i atu le vai aso. Ia a whaila e fitua so le vai aso, ai wha se fulu. Luna inga, ia o le matua mo o mia lava e nā i e tangata o nā lea fe so swani. Ai, o le taimi nei, o le ua o i le wha lima se fulu. Luna inga, ua times 5, ia le mana o mia, o le lātou au nanga e nā i tangata, ia po o nisi fo i o a inga o lo wha pena ia ona wha moe iai. Fua la i le masina e tasi, e tusa o le mōli mau a Victor Davis, ua lua se lau le leile a whai, o a fo o taimi, e fisosoni ai, inisi o tangata ua lai, wha mau fu i la tau mo la tu si lo fia. Ia pe o, ai mana tua mari, e na o le tasi lea o le food bank, i West Auckland. Ai le ata tau te mautinoma lo fia te le isi wha po tonga o lo o whaia ia le tau tua ma le au onanga. E le ngata i au ki lani la tau e o fo ia tātou i nei i Wellington ma ona nuutua oi e iai nei wha po tonga ia o lo ngā lulue i le wha mao popo ina o lea fo i waenga tā hua tonu fo i e le o tangata umai mo o mia ia lea fiso swani ai pei ona mori mau mai ia le food bank lea i West Auckland e matua tia le tūlanga mana o mia le ua o nei iai ia la lātou fo i tau tua ia ona e whapongai uma mai i mea pei ona tātou malama manino nei iai o le taungata o le tau o le soifuanga ua o nei iai e le ngatala i le fonga tau mawha ia ai pe ona sila fia le lei. Ia o le tise la tau ma pili o moli, o le matua tau ngata lava le ua iai. Ua ma tau tala no so o fo i le tūlanga o le tau ngata, o le pensini mo le suau. Ia o le mea lava i tasi les, o nafisa ia isi pa u se furu sene sa alua tala, a sa tolu tala se furu iwa. Hai au sau neil ta hea mari, o ia lofo ia. Ua tolu tala, tolu iwa i le lita. Le pensini a lea iwa tasi. Ia lo inga lai fesuisu ia i lava. Awa e pe o le ale, whaapunga le whainga ma lo o lai lava. Ia ma naia o lai lava. Ia le supply. Po o le storage le ia i o la fo i le fuel. Ai, ele ai se veso soani le tūlanga o le tau. O le pe ona ta ua fo inisi o ta pol kalame ia so o mo vai. O le langona o le tōtele, ana whai e tuu au lafo le malo, ai whaapawhala mō sina teimi le tū mau, ia le tax fo i nei o le fuel, po le lafonga, o le pensini ma le suau, a tonu, e tātou te le tinga aini tele, ia pangalea, e le upu fo i le pe whaatala suai, tātou e pule a staff nei le waa, a ilona waa. O le mea tonu ana le tupu i, e ui ia o le whainga malo le ia i o le coalition so whaatasi,
o tātou wa ai atu le tūlanga malepe mo le mao popo. Ia a le lava e ai le ise mea whai o le whai unga mai le malo le tū i le whoi. Ia pei o le i le nei taimi whoi ma le amatanga o le tāpol kalame. Ia pei o se tūlanga na i fia talano ai whoi. Ia ma whai lo atu mo le si le fia le tātou tino whainga tāle nei vai taimi o le soifuanga o tātou iei Mari. E tāu te le wanga le lau whionga la wano le tātou wha soma tātou tala loa le teimri tau e tālu soifuanga. E pōni le lau whionga. O le mai le tātou tala nefu tai au le mo e tō mua mai ei. Ia ai I mei o food bags. Ia ma le lātou ngā luenga whai. O le mai tau o tu foi. Se tātou tu istu singa le wale sia le Radio New Zealand le voi vai asu. Ia ni so au fai ngā luenga corrections. Moi. Ia mo wharpui ma a. Moi lama. Wo a ka ia tu whao ngā o na kai food bags. O se tūlang foi le mo le mawilai. E mo ni le ia e alan whao ngā ina au nanga nei teimi whapene. Ia ole o le tonga tāru si fuaka. Ia mai olo I fiso swani mai tūlanga ni. E pe ole whanau noanga la le mai tau ma e lo I se tali le lei mai al malo I le whawhi tau le teimi le tonga tau le penisini. Ia ai mulia I le nei penisini a pe o tonga tāru si fuaka le tātu mun mawina mai a taluan a mata mai a le whainga a tūma le foe le whainga malo li. E lei mani fiso swani fo ia pe ole ue tā uatu langa o le fuel tax. Ia e isi malo ba tunu o latu la Australia, Kanata, a tunu e peo New Zealand. Ia e pe e tāma maua I le latu mau le tau te whini no tupi. Ia ore upu moni ala o whionga la wano, matua tele ar tupi le iei. Ia e pe e toi fo iei priorities po fea olo iei le anganga o le malo I le matau pu I le taimi le taimi. Ia e le fisiri ia le iei lo tupi po le o tupi. E maa fua mai ia I tūlanga o le wha soa le malo ia I taimi wha pene I lo whionga la wano. O le upu tā ua tele le ua e sau noa iei Mari, le whasoa. Au e moni le lei lama, e tūla I mai le malo le iei nei. O lai, e le lei le tamau aika. O tele le se leni, iei le whaupunga whapele tā nia fo le, o la sa iei le surplus, ia po o le tupe whaasili, I tupe whaalu o le whainga malo o New Zealand. Ia a lal me le un tātou vai nei ai. Nā leo mai a wha malo lolo, ma tutuli le o whainga luenga le malo, ma le to te leo wha la tonga. O le amatanga na o le wha le tonu o tātou, wa le aini ngā luenga. Ia a ngā ia tu la tangata, I le ofisa ho I le mau mai ai se feso soani. Ia e mai le whaapunga. Le o whaapunga masani la, talwai o le sa e wha ngā luenga, ia I le stand down period. Ona whatu maua le se feso soani mo oi. Ia o tangata, e whaalangolang o ili tau singa I le aso ma le aso. Ia ma pili masani a o le nei, so I fuanga whainga tāta tau te ia. Ia e moni le lei lama pei o le tūlanga nā le tātou o tātou I loa nei lela a umara no fo inga toru tau sanga. Ia o le whaafi tā uli a le tāsi. A fo I o vai ngā tupe o umao na pāsi e leisi whai ngā malo le sā iai mo le ngā ruenga, ma le ngā ruenga, ma le ngā ruenga. Ia ai whai le whai unga le malo, ia po o le tātou whai ngā malo na tātou tūsi au iai le pāno tā. E sui e a ia le me ave fa nga ia I le me ho le mo le reprioritization o vai nga tupe o uma na pasi fa le tu la fon e pe o le fa fi tauli te le na le a fi ai nei tanto ai o le fa wa wina la o la fa punga mari le tulanga fa le tonu o le so I fuanga ma le taungata o tātou o ia. O le ia ili li poti lea mai le matanga ruenga le so I fua maa loroina. O whainu mela sa wha mau mai le masina o novema o le tausanga le na te nei lua awhe lua sifuru lima. O ia ili wha punga le ngana peotania. 1 in 5 children live in a household where food runs out. Talo. Ia, o roinga matau tia ia le o novema le o tau sanga le o vai a fai la sa fo yesu su enga ale mtanga ruenga le nei o le mo ilo ai
o le tasi mai tamaiti e to alima uma, o le atunu ia e soifua ini ainga e whaima le maua se me aile aso po se steimi, pe o le inga leo le whaapunga lo tele o lo au mai. Ai pe o fia ta ua le vaianga, mo le sil fia manu le tātou atunu uma lau whaafonga. O le whaasa fulu whaa tesi 3% o ta maiti nei, o ta maiti Pasifika. Pasifika la, ia, le aisi le fia, a fia ai ma tātou, hui lava tātou te le talia ngō fie lea whaapunga, ai o le mea moni a le tupu o e le nofo le mta ngā ruenga tu ina maini fua inu mela whaapenei, e pe whai asi ma tautia, pe a whai o le māwarunga leo le whaasa fulu whaatesi 3% o ta maiti nei, o ta maiti ena nofo i a inga Pasifika o le Pacific Community le au mai se tūlanga lutele. E le i vaewa ina hui lele pe to fia tātou Sāmoa e fia isi Pasifika ai o le tūlanga ale na e whaawasenga ai tātou e le au papai. O a whatusa la le tātou whawhate si 3% i isi ta maiti, ia o ta maiti maa oli e tusa o le whamau maunga po le taunu unga o le sa i linga le nei. O Maori, tolus full lua, tesi 3%, 32.3% ia married children. Ia, ona whaatusa la lea i isi ta maiti o New Zealand atoa, o ta maiti o le whapea le whaapunga, e te punga mai a inga Europa, maisi i tu a inga o lanu mga ngana. E a fōi nei, e se fulu valu tesi ma le 3%. Ia se isi sila i le motua te le ole e se senga. Se fulu valu tesi 3% i ta maiti pae maisi i tu a inga o lanu mga ngana. Ai, a palasi i ta maiti a sia, e na ole se fulu tolu tesi ma le 2%. Ia le ngona, e te tau ona whaatahua mō tātou uma, mō le sila fia, ia fuainu mela mō le anga i luma. E fi sili a tātou ia pe e wha mafua i sea, ai, pe wha mata i eise me ma whai ona tātou whai, e fi soa ni ai i lea tū langa ma tū tia. E pei o nai fuainu mela nai la ngona ia fo ile mtua whaano noe nei taimi o le tai au maria mai se nei wha ponga o le tātou polkalame. I le tūlanga le pei ona whaai lo mai le mtanga luenga le sui fō māloina. I lana sa i linga le masina o novema lua afe lus fululima. I pei o le fua na o le tūlanga a afia ma le a whaina o alo ma whanau. I po o tamaiti. I le tūlanga o le maua o tā mawha, ia mo le tausinga o masani, le aso mo le aso. E mo le lelo fionga la wano, tasi ale nei o vaenga. Ia, e tātu te moni mawina i ainga, i tono ainga, ia, mo tātu community, le tfatu pula ia tūlanga nei, o lunga o online social media lo fionga la wano i lisi o pages o Facebook o te, o lo te followai. Te lea public forums oi. E ini la tovu ele o mai le tūlanga o no le o vai tauri nei o lo i la tu singa vo ile le whaataro sanga ni fiso soani. Ia a o silinga mai i au nanga i al malo ia o tangi mai lo i lungo forum i al Facebook pe o nei e por rua e pages a vaianga vo i pitunu wa. Ia ma le telo tangata fiso soani vo ile. Ia oso mai piki atu vaianga lea po le ale. Ni vaianga canned food po ani vaianga wapea. Ia au vaianga nei tauna mata i tuan malo leanga i luma wa o lo whaatupula ia. Ia o te ropo a ripoti ia le au mai fu e lato. E le si ripoti wapea le se homelessness e o kilani. Ia e le sa ole tūlanga ma i lato o lo ngālu nui. Peo na il Auckland City Mission ma pena. On the ground i lunga o vaianga nei. Le o le moni ma whaatupula ia tūlanga o o le uni fale ia me so ia te ma ainga la tau ia. Tūlanga sa o ana le iai le sa e ta ua e stasi fu li poti mai le mtanga luenga le o le whalpui pui po le corrections e moni le lava o le moli mau fo ia le asocia le au whainga luenga le corrections lato e le na o lato ia le mtanga luenga po tangata whainga luenga o mawhatia la e te tonu lato o le o whawhi tauli o whea ngai
ma le tele o le lātou au whainga aluenga. O lo a awhia e fo isi tangata whainga aluenga le malo, ia maisi o le lau tele o le tātou tunu, e peila o na tāta ua nei, ia le tūlanga lau tele ia i au nanga ia. E le ngata la ina a ngā ia ila o whainga aluenga i food banks Moses Soswani. Ia e pei o lo lātou la ngona, e te tau i le ofisa, po le mtanga aluenga. Ona fiso swani la sina se leni fo le tau fa fiso swani i le tau o le femalanga inga o le alu atu le ngaluenga mo le to sa le sa ta ua e fo ia fo le pui e tai pela Mount Eden e le lei o wa le city la ia e la talata i le meno no fo tangata ai o le tele auto ese e mamao i le me e anga i nai tangata e mantua ngā luenga nei e whai sifi o ai lufu whai tu la le tautua mai o nanga e a fo e travel la ia o le evalesi o le mamao e o ai e la o whai ngā luenga o le fast food 5 minute mai lona ai ngā anga i le me ngā lue ai e ai e isi e oa i le lua i tūla, ma le lua, ma le awha i tūla, le travel o le alu, ma le sau i le ngā luenga i le aso. E peila o le mai tau atu i ai, o lai e le ngata in mo mia e la tau se viso swani i le tūlanga o le tau o whemalanga inga. Ia ai, o lo o whaatausanga ino fōi, ia pele a whailai e le aise alauni, ia pele mwhai o na whai e le mtanga luenga se ta amale. E ti liva ai ma ami leo i ngā lea. Ina i fo i ai la le whaafi tauri leo le lava o le whaasoa. Ia ai a ngā ina i food banks ia mō mea tau mawha. Ia pei o se whaupunga e le tari tonu i ai i to tele. Le au mai whapea o le tele au nai te ngata nei. E avi i le whaupunga whapele tānia fo i lele o le working poor. Ia po o nai e moi o lai ngāru lue. Ia ai le tai lava le whaasoa. Ai le au le whaasoa. Ia i le tausinga o le soi fuanga masani. I le fuanga tā mawha. Ia mai se ia o pili. I le aso ma le aso pei o le mea ma tau tia nā le tātou te iai nei. I le nei taimi o le o tātou au lia mai le aso sfutonu le nei o me. Ia o le o toi mas taimi o le pānota. Ia o le mātou whawhau tuanga ia mai o le pei o se whaamanatu mahasani mai il polo kalabere nei ale si whangara lau mua ia ma o Mari ia o le tawana tātou amana ia whaafi tauli ia whaali eiso whirangalo e awala i lau pālota e pule hale tangata ia i lono whirangalo e au ngā me tupu masila sila iai ia e tā pena i tātou ia mō le nei tausanga tāua i le tūlanga o upwhai o mālo i New Zealand nei awa o le tausanga o le whainga pālota le ua au mai le mālo le aso o le aso fitu o le masina o Novema. Ia ona se e tuaila le il tasio mata upu pe ona o whaalonga mai li tae au mari sa lua o fo ia i ma ana i le polkalabe a mata o le tae au. O le tūlanga le uinga i le ono tu whaatasia o pūlenga whaaitu malo i i le lau mua i Wellington maona nuu tua oi. Ia mai atonu o le amata upu e le fau pea ona sila fia le mamanua lau whaafonga. O le ana mua i malae i au kilani le ana whaavai ai le lātou pūlenga i tasi e pei o le ta ua o le Super City o Aukilani. Sa lopo ua whaape lima nei tau sanga te ruai. Ia tanu ona amata mai ia pūlenga e le tonu o le IOP to te le o New Zealand nei o Aukilani. Le alai lalo o le pūlenga le e ta ua o le whaapunga le o le meo le Super City. Ia ona o le tasi o le pūlenga tele wa afia umai no umai tu malo. E pei ona sa iai aso o mawai le iai nei tātou e tofu ia le ai malona pūlenga ia po olona ia City Council. E pei ai mai ta watu le ua fōlinga e lango le wha moe le nei o le lau mua
O loo whaatala noa ili teimi nei, pe o le a whaatala noa. Ai pe ua au maise fina ngalo o le tamaita i pule nu o le ai o Porirua, ia Anita Baker, ia a maise foi ia le pule nu o le Hutt City, ia i Lower Hutt, ia whaono Ken Laban, e lango i nai, ia se fuafuanga whaapea, ia pe i ono mea pe atu whaatasi, ia pulenga o Wellington e whaafolinga i le Super City a Okilani. Moni le lo fionga la wano o le vaenga na leo mai tau atu. Ia pulenga nu ia lua leo mai tau atu o le vaenga pulenga nu o Porirua ia mal pulenga nu o le Hutt City Council. E peo lewa la lango e wha moe lea. E ta ua tele lea wha iunga nei teimi wa lea na tu mai le whainga malo tolu maasina lo fionga la wano. Mo pulenga nu umai nei Nusila lele o au whila au kilani. Ia e toe avatu ni alato plans ia mo leanga i luma ia o lato pulenga nu a le ai a to atu tonu masine le i o atu ni fufuanga ia ona le na whai maila ia whai ungan al malo ia a leo peo leua au tasia Wellington a Lower Hutt ia ma tatu nei Porirua i wha moe moe toe alao apahat ka piti ia e miso inisio waanga i Wairarapa lanto ia e whatara noa pea ia se fuafuanga ia e ono whaatino ina ise amalgamation ia mō pūrenga hanu nei o le upside foi le positu le leila o fionga la wano o la whaasoa la venga i tūlanga o te tōnginga o rate o le upumonia o paipa umane ia o fia uma e taula uma le nofuanga e tasi ia i tai i Wellington ia ma autoina i le Hutt ia o hanga o infrastructure la tō ia taungata o rate la tō ia ai e talo sia i isi wha mama a venga ia mo tangata pe o kilani le mai tau atu ia to tele tangata fai la fonga i tono pulenga anu ia e pe fa mama venga i fu ila i nisi o tūlanga ia e umai tu le lei e foi tu le lei i ni fufanga fa pea o le malusi anga o le pulenga e mese ia le no mo leo tangata ia foi le represent le lei e puto uma pe fai ono i tūlanga le ia pe ole tūlanga tā ua tele le nā o lea ua au mai whaalau i tele ia mō le silfia ia ai mō tā tōlu vai e pe ole vaenga au pito sili au na tā ua ole whaaria ia i ni o tā tōla ngona pe a o ile taimi e tala no ai ole me sili o lea ua ata mai le whina ngalo o tai o Lower Hutt ia mai se Porirua e lango e la ua wha moe lea ia e te lea le mau mafuanga e mafua ai lea langona o lea li i ma le tamaita i pule nuu Porirua ma Lower Hutt e lango le wha moe pe ia e la o mai tau i le pule nuu le tu mai i le mātou i tu i Upper Hutt pe i te i ai pule nuu fau lea o e fau a seri yeah Perry e o le tamaitai e pe i whaalefi fia ona pea o Upper Hutt la iai i whaatano vai ma tūlanga whapea le sa wai le soa vai mana me ai mana tū hoi mari le whawhita audi hoi le nei sa whea ngai ma le whainga malo le leiba ina ua whaaulioli mai ma tau whaatu mai le pūlenga hoi le nei sa tau o le free waters e a hoi e tu atu la vanoa i pulenga po city councils e ona i e la tau ia ma whaia fuafuanga i o la tau vai ia ai pangale o le matua ma losi o le te mai e hai ngo o le atau ngata ai ma i o le au tātou o i whaafita uli o le vai o sili atu le tau ngata i le teimi nei ia na i lo le nā ai e pei o le ta upule nei o inga i le tu whaatasi o le pulenga ia mātou te langona ia e te tau au na tātou manga whangafa iai i taimi o le a whaailoa mo iai ni whailo inga waile mwhaiana le whaia ni public consultations i po ni whaatala noanga whaalawo i tele a fo i saili ai se fina ngalo o tātou uma o le autongi la whonga o le mea masani ale e a fo ia fia i nei mea alona winga pe a whai o le a whaai lo mai, ia po whea le ai, ma le nuu o tātou o lalai,
Ia o le mātou whautuanga le ia le tātou ono sa ai wa aise awanoa. I tātou te anga ia e whaalongolongo, ai sili o na tāua. O le whaailoa ia i o tātou manatu i mea whapenei o te lea le a fia ai o le tātou soifuanga i es oma, pei o le a tonu o wha so sa fo i le whaafonga al mamalu o le tātou tunu le nei pol kalame pei o le whautuanga lea e awatu. Ia e le tau na iaisa tātou le ngona mo sa tātou leo e whaalia i mea whaapenei awa o whaaiunga whai a pūlenga. Ia e tātou te a fia te le ai, e maise a i nuu maa ai o leo o tātou na nofo ai. Ia pei o le tūranga nā maril, nei teimi o le Paul Kalame. Tā ua te lele vaenga lo fionga la wano, ia, tātou mātai tū, ia, o te loa langa o tō pitanu, nei a pahat, o te loa, ia, tele voi tau tupe walu i tūlanga o la, o tau whai a infrastructure wa lo pumoni ala o fionga la wano, tele a tupe pulenga anu ufa alu, nei vaenga, ia, whenga tāo leu tātou tanone i sua vaila, tau i le taki waile ufa ngā soro nei a tātou i Wellington. Ia, o le wā tātou mai fo, ia, tau ngā tāo mene o mito vaila tau i. Ia, o sei tūre lei fo, le leilo ai, lau wā, tutonga e oe, ia, lau vai wā. Ia, ai, e leo se whale tonu i tangata, whale tonu o pulenga anu, te lo te usanga. Ia, i le, ainga whale leo nei fo, ia, tūlanga o infrastructure i lalo i paipa mā pena. O le whaafita auli a nā u tātou māsani ai, au ai tūlai mai lea pūlenga, ma lea pūlenga. Ia, ai, e tū mau pēa tātou, lona winga, a tātou le whaai te la, i le pūlenga tūsi au ia i teimi o pālota, ma whai ngā whiliwhilinga. Ia, o le tātou al nā mawhatia, ma tātou wha le tonu ai, i le anga i luma awa, e whaalango uma i le tātou soifuanga i le aso ma le aso, i whaai unga i e whaia e i la tau ia o mautu whinga, i pūlenga whaai tu malo, ia po pūlenga fo i whaale no ia mai se, o le pūlenga tele e awala mai upwhai o malo i tono le pāle mene. Ia e se i mai foil nei teimi, ia ona to e so o tuai leo le tātou Paul Kalame. Whaafonga i le whaapoponga le nei o upawhai o malo. Tau tua a le si whonga o le lau mua i a so lulu te tasi. O lo o manga luatu ma le sunga ia mari whaivalu ia i le nei fo i whaapoponga. Le si whaenga o le tātou tala. O le pōna pō, le sa whaamawai alo i ai mai le pāre mene, ia stasi fo i o tina, matama i tai, o tele tu sanga o avea mo fai pule o le Parliamene o New Zealand i Wellington. Ia mai tele foi i tu sanga o auna i tonu o le kabineta i tofi wha minsta. Ia mai o tele lo mari pesa ai wha fonga i le saunoanga
Judith Collins, ai matako fia lava ia le saunanga whaiu alo ia a le foi tina o le parlemene o New Zealand. U wha ma vai mai o na tuwhinga wha o whaiu malo ai o le a se atu e tau ave ia stasio tuwhinga alo ia si nia i te tonu o le tunu o le vele mo Palestine o le komisi fo i le nei o mea tau tūla fono a New Zealand. O le whalapo tonga tū maoti le nei ta ua le ngana peretania o le Law Commission o lana mata whai oi ia o le sila lea i tūla fono ia ma le tāla whea ngai ai ma naonga ia ma tūlanga uma o le soifuanga o ta ngata o le tunu. O se tūlanga tofi tā ua tele ia mai o lea ua pei on sila fia ua tofi ia ia le whainga malo ia le tamaita ili nei o Judith Collins ia enga lue ai i lea tofi ngā māwurunga o le tunu. Iai fo i whai tionga ua uma o na whaai lo mai ina ua maua tala o lea filifilinga. Ia taruai o tūlanga wha apolkiki po mea wha o whai o malo e manatu tangata e leo fia i le whainga o le filifilinga. E a fo ile nei e le te tau na ave pe tofi i aisitasi e iaini o na sotanga ia ma se pāti. Ia e moisiana pāti le tasi o pāti au tū i te tonu o New Zealand o le National lea e avea ia ma sa avea ai ia lea ta mai tai ia mao na sui i tau sanga i tele. Ia pei o le anganga le o le whaitionga. Ia ona, o le mta ufuahal nei e masa ni on tātala no so o iei mari o le conflict of interest. Ia po o ona i whete e nai. Ia ma so tanga ma sani whaal tangata soifua o lea ho i tina. Ai mōli silfia o pei o tusai o wha mau maunga. O Judith Collins, ia a esi sila i ai, a hoi, e lea i sesi e ese tali tanunga i ei sona pito Sāmoa. Ai o le lii, i a polona lii, ia o se stamali i Sāmoa. Ai le lepe na o le sila fia ai el mo manu o le au whaafonga. A foi ia lea vaenga foi o lea tina te le tau sanga o tau tua i le pāre. Mene, o le whamamonga le ei Maori ha pe se furu valu le ia matanga aluenga ese sa mean star ai ia Judith Collins i te tonu o le pāre mene o New Zealand a o tula i mai ia le lātou pāti i le taita inga o whainga māloa le tunu. Se furu ma le valu le lei ia portfolios sa au na matautu ai o ia i lona taimi e lua se furu ma le whātau sanga o iai te tonu o le pāremene ia la lela walo ia no pō ia ona whamawai mai ma ia tu whinga ia ma aafianga umai mea tau pol kiki ia ai tā pena ma sauni e tau avelona tu whinga o le Palestine o le komisi o tula fono ale malo o New Zealand. E pei o le tūlanga lea, ai o le vaenga sa whaataua i la o whaalongolongo i le saunoanga whai ua Collins no Paul Murray. O lana fuai tau e a fia i le ngā luenga whaatustala ia po le ngā luenga ale au whaasala lau. E pei ona sila fia ia nei foi vai aso, a mai sel vai aso o mai tu nei. Ele foi sa vevesi ai ina o fa ai loa fala o tele e tu singa foi e uma fesota inga tele vave. Ia le fa ma vai ai astasi o tu stala si nia o le TV o New Zealand o Mikey Sherman e pei on na tātou mōli mawina i telefou. O le tamaita i Māori mua lea ua tōwhia e avea
ma whaatonu po le editor o mea tau upwhai o malo, po le political editor o le whaalapo tonga o le televisia New Zealand i lona tala whaasoropito. Ia pe o se tūlanga tā ua tele lea, e le ngata mo tangata Maori lava lātou, e moise lau tū stala ma le au whaasala lau Maori. Ai te le fo i le tā ua mo tātou Pasifika, au fo i e talu ona ia i le TV New Zealand whaato o lea o se tangata lanu, ia po o se Maori, e tau ave lea to whinga tā ua, o le whaatonu o ma tā upu tau upwhai o malo i to tonu o le televise a New Zealand. Ia o le ale au i li linga o whaafi tā auri sa te tupu, tātou te le o manino le le iai. Ai, o le mea o whisi ngia le tō tele. O le mafuanga, pe ai se halawa ua toe langa mai ei mea na te tupu i le la tausanga. Ua atoa le tausanga. Talu ona tupu. Ia masanga wha pea o na tele ai le mau whai tionga ua whaia nei whaasanga i le nei tamai ta iu. Ua hafua ai o na manao. E whaase ese e le toi fia whai ngā luenga ai le ngā luenga o loo iai. Ia pei o le maita watu le iai mari i le tūlanga fo i le la o toi o iai ia se whaupunga mai a Judith Collins i lana sānuanga na pō. E a fo i le nei sa ia ta uai o le tele lava. Tele lava o whalapo tonga ia a fia i le media i le tonu o New Zealand ei. E le ngata e le lei ma whaatino i ala lātou tautua ma le au nanga i le tūlanga ato toa wha professional ai o le tūlanga sili o na tāua o mai tau wina le nganga o le whaia o le ngā luenga i le nganga tū maoti, tū tō tasi, wha maoni, e au noa ma le wha ai tū au. E pei o le tūlanga tonu lea pei sa ia wha mawhaina i la o mai tau no pō. Ia malana whautuanga e whapea li poti ia le news po mea tupu. Ai awane i o vea oe o le news. Report the news, don't be the news. Ia pei o se la whonga whaataua tele, pei e whaamanatu mai i a tātou lau whaasara lau ma le au tūstala. E le tau o na whai whaamaoni, tū maoti, le whaawinga, le wha ai tū au, le whainga o le tātou ngā luenga. Ai nā o le lipoti o me tupu, mō le sila fia o malu o le tino, ai awane i a vea o e whapea o e au tū i aile news. E pe o le vaenga tāua le la o mai tāu, i le whautuanga mai nei hoita mai tā i o tele tausanga, i lona sao tāua i le tonu o le maota o le pālemene, ia maise o le whainga mālo. Se furu ma le valu, le a whai o portfolios SS, po matanga aluenga SS o le mālo New Zealand, sa a vea ai o ia ma main star, i ona hoita i mi e luas furu whātu sanga so o ngalue ai le tonu o le pālemene i Wellington. Tāngo te le lau whionga lau wano le sao tau o le whoitina, o le whaingo i na te mina i o le tina o le whale, po le mauta wai o i o le tina si ni tonu o le pālemene. Se furu valu ia tanga luenga ia po to finga familistana e te iloi ileanga waa ia ma le mawhai ona tau avetena po tanga luenga ina na tau luanga le pōna pō pe o le ile nofo inga nei o le pai inga nei o lo iai pero mo tanga luenga leo le puipuinga le tanga luenga le tele lea na pe na tele na a luenga na fito i tonu ia me se lava la le te whaataunga mai o nisi o valele fou ia ma to suia le aircraft al amia tato nei New Zealand o to fa le o le valele al palmia le al mo peso o lo vioga la wano e fa le tonu ia pe wa nga nei te fa le ia wala nga iduma ia o le sa no nga le na fi tu lang o le media money le lo vioga la wano mai e tau tele e le la va nga la sa no nga le fa pe. Most of our media are utterly professional and give no indication of their political views. Be those people, report the news, don't be the news, and for the avoidance of doubt, the news should be the truth,
the facts, not someone's reckons. Ia e pe tātou tano fo ile tūlanga le ele o sau manatu a ia wha asoa tonu ale mea leo lo tūlai mai I upu wha mitalanga me vai pia. Ia e telefoi tala nei vai tau pe na moni lua e mai le tūlanga o leu vea le ia Mikey Sherman. Ia o le news au ia o le fai news ia pe o tūlanga pe na e maali e tele. Ia ai te lele ngā lupenga le la se e nei ia le fionga I le Judith Collins e vem prestene o le associate police society le o lo ia motu la fono law commission ia New Zealand ia o se tūlanga maho e fo I le na tata noi fo se teimu sola se tasi pono kalami ia I le tofinga le o le prestene o le law commission e moni le leilava io e taua ia o vaenga ia mo se ale le a fo ila na fautuanga le mo le au fa sa lau ma le au tu stala wa pe on silfia o te tonu o le maota e ia le press gallery ia po o le vaenga e fa apitoa mo sui la fa sa lau I TV o newspaper ia ma la fa sa lau masani o le va na iai ia e ia la to we tofi mo iai e ngā lulue ai ina ia fesota I vave ia ma main star kapeneta foi pule ma tulanga uma fa pepe o le nganga le e iai le la sanga lue ai le maori le ufa ma vai ia ai pe ona si fu ia matato mo ia fa mtalanga tu so le mta upu ia o se mafuanga po se fa le tonu no mafu mai le tausanga o mo vai ai o tulanga ia o se tina to mai manga va ia Judith Collins mari pe ona e Sāmoa o se lo ia o ina luas futasi tausanga so nga lue fa lo ia o le iu fale I tonu o le parlemene ia fa pe nauna tau ave ai ona tu finga ia ma o ai tulanga fa minsta spea sa o vo ia ila na Sāmoa nga a fo ile nei ina ua fa to a u fo le atu ese mo maua ia le mesa iai ia mo te tonu o le mauta o le parlemene le environment fo nei ia mo lona ia manatu sa iai ai fa te ia I le o atu te tonu o upwai o malo ma le mauta o le tunu ia ese fo I lea sio manga ia o matulanga ele fia fo ele fa ali ia ise fia numero tasi o seisi ai pei e re tau ona whaitete I tūlanga alo ia ona o whaai unga whai e a whia ile so I fua o tangata uma o le tunu ia pei ona I tūlanga le leia sa mai tauina mai ina po ia ai le tau matei na te le ia le sao fo I o le a tātou māta I tuina I lana ngā ruanga fo o le ai nei ia ile vele ma pelestene o le komisi o mea tau tula fono a New Zealand le ai se pa election po se palota la ititi e mana o mia ona faia e we ina ua fa ma vai o ia mai lona tu finga tarwai ua o le utula ta mai le palota tele e so o nei New Zealand ya novema o le mafu anga le na no inga ia ua uma mali la ia ai fo ile nei Collins la tau ia mai lona tau fisanga rue ai tau sanga tele vea o se foi pule ia mai lona I tu malo ia o se sui o lana parti le national I te tonu o le maute o le parlemene I Wellingtone pe o mai tau watu Mario na I mea te tele ia il nei foi vai aso tau upwhai o malo I te tonu o New Zealand pe on tau foi foi wha popo ia fa soa tuai ia wale fa fonga mai el manu le tatu tunu nei fa poponga le tapor kalami mo le lo fionga la walo ia ma lo fa tai ni so vai ga le wa tatu fa soa ia walo fil fil tatu tunu you tam for you fa ma lo tonu le tatu a tunu nei New Zealand me fo le tatu fa lo ti fa le nei Wellington ia ai ma le lo to valu minuto tonu le tale lu tu la suma tasi ta per me fo le tatu por clame tu lu atu ia isu tātu turu I Sāmoa lo whionga la wanu. Ia wa le lo te po mala ia ele te mau tu nei ona ma el whenga whiriwhiri ngā le tu malo vai mongo tolu. Ia le wopu tu pale mai ai. Ia o le fo isa vea ministau tupe I le pae inga talu mai. Ia o le vai pure fo vai mongo tolu na vai teimi. Ia o le whionga ia lo tu ia fo wele se va ai.
le use e mai to finga ya lo binga la le fortanga le to ruva ya sono to usu yelo fortanga al parliament ya to fa to ai ma fa wow ile to finga wal pa ingale ya ai ta o telefoni ya lon tu lai mai le taimi o no o le va foi le to pe ata to va ai le ta fa por kikilo fi wala wano o le tu mai o tu to tasi independent candidate yo e foi tanto te lo ai foi po feo lo ye le lango le tu malo ma le tu malo ya e pe ye la na maure na fa so foi ste mo solo ya ele tu la foi le fa pe ya e te le tau tu il tu malo e ye ni fa murianga o ani por kala malo e fa se fu uma pe le mon mawina e le te mi ya ni so bloke ti man fa mo ngal ta tu tu ya le pe fa ma ni fu ya ele se me to ili ai fu ni fuanga mo le panga malo la tu ya e ni bloke ti wali tu malo pe ni mo ko tu ona por kala me el malo mo la tu ha to ro fi wala wa Malo, ye moni le le lava a te ono sa o le la fo e fa fo mai se tatu te no pe a fo yo le tulanga na mo le si le fia ye le tatu te mo ia li poti fo mai Sāmoa i le aso ma le aso i lungo so te inga te le vave ia mai se fo il tau tu mo fo ia le tatu wani se fa se le lao i mata upo lo a fia i se tatu te no a moni e le i mo tu nei ia le tau no unga le palo ta le tu malo le vai mo tolu ia ma le o to tusi a ai le fionga ia lau timu ia e tau ave to fio le tu malo ia ma ia o se tulanga a fo ile nei le fa te ia ile to tele ia wa o stasi o le sa ia tau ave mai le a fo ile to fio le tu malo ile paia inga taruai ia ai o le la o ye la le swing fo yo le o fa ma vai ia le fai pule le sa ma lo le palota i le tau sanga te luai ia ai fo ne o no la e no fa mo e fiaru o i le si tu ia po le fai nga ma no ai le vanga le o e sa no ia i mari i le fina ngalo fo i sa fa ali e lo timu ia o te ngona ia to fo anta to male a fo i manatu ai e pe e a fo e le ia ma se o ia il sa no nga le li foi pule wa le a fa o le va so fo le fa e to fo no ile pa bene mo ti no a ia o le pa o le fo le to fianga le na ia o le a fa to alo ia ia ma to e to ave ona to finga fa a foi pule o lona i tu ma no ai ta o le va nga le na ta o i lan sa no nga fo ia o lo mai le fa nga pa lota e le fa pea e tau walu i se foi pule lango le malo ina ia mau aini manuia mo lona i tu malo i lau a ia langona na o se tulanga sa o le ia lea ia lea langona awa o se malo o le tātou te donunga masani o ia le whainga malo e tu mai o le whainga malo le nā lea tunu u atoa a tonu la ia la ufua ia vo i le fina ngalo le li foi pule ia lau timu ia pe o le langona le na e le fa pe a alu o manuia lo na tu malo a le alu e lango ia le malo o le manuia e matua a ho i le sa o le tel tonunga pe a fai o le manatu le o nisi a se ilonga e alu pipi le fai nga malo malango ia ona faato a fai leo na fai ngofie ia ni me mana na oile tu malo o te langona mario le opsa ele tonu pe ele sa le langona awa ala a fo yo le mesa sa wa itato ele ai ni party ele ai ni political party sa ai sa fa penala le nga sa mo fo ele au ma tu o e no mo i malai i tofi foi pule o Sāmoa o ia le whainga malo e tūlai mai, e o uma e lango. E tālo sanga uma foi pule i mea mana o ai o lātou i tū malo, i le whainga malo o lo tū i foi. Ia peila o le tūlanga tā ua le na i la o mai ta watu i le fina ngalo fo i o lau timu ia. Ia o le mea tā ua, le o atoe manuia i le pānota. Ia e whai ma sui o si o na i tū malo, tasil nei tū malo
tele i te tonu o le tātou o tino o le tū malo leo le vai maunga numere tolu. Tele na ua i a whioanga i a moise fōi o nā i nuu o lo o lalai e le mamaru o la upalota i a ono o hau whia i te tonu i le tōwhi lea i a mai e te ole a fōi o lau vai vainga i le mta upu lea e moni le le ala usi uia e tau le a pawale mea whai lona ia ngā luenga e tusa o le me fina ngalo i ailo na i tū malo, a whaila o le whaasino manga le tū malo, o ia to e tū lai mai ia, o le tali ala nā mō ia marona i tū malo, ai le whapea, a le alu i o e langolango, i le whainga malo le tū i le foe, ia ona whaasala ai le o le a le whaia ni mana onga o lona i tū malo, ona ua le langolango atu i le malo, i le whapea nā le whainga o ni pālemene, ma ni whainga whaatemakarasi i pūlenga i le tau ona iai, ia le tātou soifuanga e pei ona māsani ai i democracies ua tātou no nofo ma soifu ai. Ia ai ona o le tātou taimi, ia ua manatu i le nei taimi Sāmoa o le a pauma ia i le nei wha o poponga o le porkalame o le upwhai o malo, whaafitai mari le fiso sani mai, ia iei fu ise ngana ua le tonu i lau whaafonga ia mātou te mātou vai maru i puenga. Ai wha moe o le a tātou toi wheila e fo i seisi wha apopong fau i le vai asa o mua. Ai o ni taimi mātou te whanto wha se i fuatu ma malu tele o le tātou tino o ma le au wha fonga. Talofa fa filo atu le paio Sāmoa ma lau fa fonga ai mai se foi ta i kalesia ma lau fenga luenga o te fa talofa foi le sunga le pule ma lau fenga luenga o le tatu ofisa nei sunga ia tasi ma tu fue lau fa sala lau nei o lo tatu ma futle nei ta ao si u fonga lau mua ia ma lo so i fu maua ma lo foi langi ma le lofo le atua ua ma waile ni ia manoa ia e mafuta i foi mtatu fa soi ia na fionga ia le tuspa ia pe ia le upu tupu le fa tutua ia si tia foi le upu a unoa tatou ma le upu o le a ongi foi ma te la ina tatou fa le nganga me lea Sāmoa e ma lau fa fonga e maise au me mai le nei por kalame o le moli o le afa ia se tātou pese lea ona whaile o tātou talo e amatai tātou por kalame neita e au ma le whaalo alo.
Ia, le a tātou te talo, whaafitai le atua ua mātou maua fōli nei tae au fōu, ma le nei tae au mātango fie. Whaalia fōi lo mamalu malo siri ese le soi fua o utangata i tutono le nei atu no, e maise lau e kāle sia. Mātou ia le nei tū la, ia ole por kalame masani va iasu taitasi, mātou te fia tala noa ma wha soa ia ua fionga. Mātou te ole atu, le li ie ia soa ni mai, au mai le anganga, wha tupuina i o mātou loto le fia ia ua fionga. Awa o mea ai wha le anganga le ai whawhanga ai o mātou ola wha le anganga ia te oe. Tai mātou a ve se fo i manatu wha le tangata. A ia fo i mai manatu wha le anganga mai ia te oe. Ala i lau tō wha pa ia. Mātou te tala noa ai ma wha amala malama le winga o au fionga mo i mātou. Wha manuia fo ia au na nei o lo whia ngai ma le ngā ruenga wa le wha salala wino le nei pol kalame. Ia mātou maua foi se wha soa e pa ia. E vi i ai oe lo mātou tua, la mātou te talo lea e ala ilo suafa Iesu. Amen. Ia, ole tātou por kalame le nei, tātou mta upu le nei aso, ole a o whaitawina atu ia, e maua mailea i le tusi mua a Ioane. Ioane mua o le mata upu e wha. Ia e ono whai upu ia o te manatu e tātou te tala no ai ma wha soa le nei tae au. Le au whai tauina atu. Ia na watu aile o se manatu. Whai mai ia le o onga Ioane. Le au pele. Au atou te wha longo i nganga umalava. Ia au tau tofo i nganga pe mai le atua i la atou. Wa to atele pelo feta pepelo wa atu le lalolangi. Mele nei tau te iloa ai le nganga o le atua. Wa nganga uma o e ta utino wa maliu mai Iesu Keriso le tino e mai le atua lava i la tou. A o nganga uma e le ta utino wa maliu mai Iesu Keriso le tino e le mai le atua i la tou. O lo le ane ti Keriso lava le nei wa utou whaalongo ai o le asau. Lo ia nei lava i le lalolangi. O tou le whanawe. Mai le atua lava o tou. Ua o tou manu malo fo ia te i la tou. A wa sili o ia wa ia te o tou. I le ua le lalolangi. O i la tou e o le lalolangi lava i la tou. O le mele o lo tau tala ai i la tou i la le lalolangi. Whaalongo atu fo i le lalolangi ia te i la tou. O i mātou mai le atua lava i mātou. Le ua iloa le atua. E whaalongo mai o ia ia te i mātou. O le mai le atua. E le whaalongo mai o ia ia te i mātou. O le mele ua tātou loa ai le anganga moni ma le anganga se. Ia whaamanuia mai le atua i upu ia. Tātou whaitau ma whaalongo ai. A ole a si whai atu so sina fōle sanga. Ia ona tu atu ai loa leo le awanoa tātou te wha soa i le nei tae au. Ole me mua lava ia ua ole tusi lea. Ole tusi na tusia Ioane. Ioane lea na tusia ia le Ioane Evangelia. Ia foi na tusia le tusi lea o Ioane mua Ioane lua ma le Ioane tolu. O ia foi lea na tusia le tusi o whaalinga. O Ioane lea ole apostolo. Lea sa ole le uso Iakopo. Whanau o Salome, Ioane foi lea ole so o Iesu, lea sa tu i lalo sa taulo ma. Ai taimina, wha sa taulo a Iesu, wha tasi ma Maria, nena wha Iesu o lautina, wha auta o lautama. Ia o Ioane lea sa wa ia le wha alinga le moto pātama. Ia o ia lea na tusia le tusi lea. O le vaenga la lea la tātou tala noa ai. Ia le vaenga lea le mua Ioane mta upu e wha. A o le whai upu mua le whai upu e ono. Lea lau tātou whai tau. E manao Ioane e whaamala malama le le moni ma le moni. Ono lea o tā ua e Ioane. Ia. O whaamanatu mai e Ioane. Ina ua ta o Ioane le nganga pa ia. O whaamanatu mai e Ioane. E iai fo isi a nganga.
o i le lalolangi, i le taimi nei. E te tau o na wha utangia e wha nau o le atua. O le tangata kerusiano i awane i tali tonu i anganga uma. Lona winga, e lena o le anganga o le atua, lea tātou te whaatasi le nei taimi. E tele isi anganga le tau, e whaatatau o le winga o le upo iwane. E whaatatau i whaia onga. E le o whaia onga uma le anga lea sa i ei whaia onga tau whaasese le taimi iwane. Ia, e le whaapea la a tautala le tangata tuspa ia ma le atua ma Yesu. O ia lona winga o stangata leo le talimoni o le atua. E le ai, whai mai oane. Tofo ia nganga pe mai le atua. Wawo to a tele pelo feta pe pelo ua watu lalo langi. Tangata nei whai mai o la to kersiano, peitai. Ia o la to o le tala se. Mea lea, e eina i fisiri ia o Sāonia. O Sāonia. E whai mai e stato wha asoa. Wa leo whai mai oane. E tele a nganga. Tele le maua nganga. O whea o mai e a nganga nei. O whea o mai e nei maua nganga. O lona lua. Leta ua ioane le ane tike riso. O ai whaatatau i ai. O ai whaatatau i ai le ane tike riso. Ia. O lona tolu. La sa mai tau Sāmoa nei vai tau i whailonga ia wa ali mai e le ngata i nei atunu au Sāmoa voi lea wa whai mamata uputau lunga e tala noa iai le au sue tuaspa ia po leo o tātou wawai le fo o mai whamatalanga o ia whailonga pio mea o tātou wai tātou atunu ia o vai e tangata. Au whamatala mai foi le winga o wheso o tai ma mea tutupu i Sāmoa. E te tali tonu e mai le nganga o le atua pele ai. O whesili e tātou whaasoa i ei. Awa. E o lea le uta mai oane. E tofo i nganga uma. Pe mai le atua. A le uta to vai whailonga e o whai. E lea whai mai Yesu e fai tete foi danga e fai ele antike riso fai longa e fai longa ma va venga o fofongia e ono to sinai tato al mele tup fa fea ona tato i loa le nganga lea mai le tua a o nganga i ele mai le tua tato fa so ai o le numela ia e tau ona fa so tai mai o le tolu valulima lua o fatasi. Ma le tolu valulima lua o falua. Tolu valulima lua o fatasi. Tolu valulima lua o falua. Ia no mela lae. Faso tai mai mol tatu ta upui. Tatu faso ai nei tai au. E si tatu le pese le a. Tasi e. Fatalitari atu ai. Tatu polkalami. Mal faloalo. Ia, whaatalo whātu i lau sunga iulai. Ia, sauno maia. Ia whaatalo whātu i lau sunga whawhengai ngā mwhai o Sāmoa tato pokalame le nei tai au.
Malo se fo mau malangi ma. Ya, malo fo. Ia o mana I tele tato mataupu. Tele la valangona o mawal nei tae au fou. Tu sa le fai ta wina o fion pai alo tato tua. Peo na o mai tato mataupu nei tae au o anganga uma. O e tau tino. O maliu mai e su le tino mai le tua lava I la tau. Ia o le vanga mua na o se manatu. E au na ufali nei tae au. O ai lava o e taritonu. Maliu mai e su keriso e le tino. Peo na tau e le faipu lea. O anganga uma o e tau tino. O maliu mai e su keriso e le tino mai le tua lava e la tau. O na o lea o mai le tato mta upu. Whaalia mai e Ioane. Whai mai a ia. O I mātou. Mai le tua lava I mātou. O le ua I loa le tua. E whaalongo mai o ia I mātou. O le mea moni ama le ato toa e lo tato I loa whaale whaato tua. O Iesu o le alo o le tua. O ia na ia tō fia ina. Le au apostolo e pe ona ia filifilia le tos furu ma le lua. E tu sa ona tato whaangologo e le tato nuna Ioane e nei tae au ma mea wa ia whailo mai. Nani. Wa tele foi pe ona sa noa lau sunga au lo mori mai foi nei mta upu nei tae au. Fai mai. Au nganga uma o e le tau tino wa maliu mai e su le tino ele mai le atua I la tau o le ante keriso lava le nei ua utou whaalongo ai o le asau o lo iai nei lava I le lalolage ia ua tele lava mea pe on tatou whaalongo iai e whawewesi e foi manatu mawhauwhango rau whātua tua ma e tali tonu I lo tatou ali o Isu keriso o le na saunia le whaalotaga mo I tatou I le aso ma le aso pe on tatou iai nei tae a fou ai ua te mori mai e lau sunga nei tae au o lui tau lava ia o lo whengai mai tātou na ia tātou mala le lei mai ia tātou I loa le lei lewinga moni o lo tātou ali o Iesu Keriso na saunia e le tua wa le tua lava ia na ia saunia nei mea uma mo I tātou na ia maua lo tātou taritonunga na ia tātou uola malama I mea lo tātou wola ina I o langa lo tātou wola iai. Na ia tātou mwhan tātou whātau nuhinya le whingalo pa ia o lo tātou atua. Awa le whingalo lava ia o lo tātou waleo Iesu Keriso. A tātou stai, ma whai mea umai le mea tonu peo na ia o au whātonu mai ai tātou winga I le mea ma le mea pino na mori maua apostolum perfecta. Ia tātou te maua manuia o le atua. Ma tātou taritonu o soi fuolo tātou o tua au ria o mai nei tae a fou. Ia atuna wha sosana tulei lau sunga nei tae au. Ia alo whangia lau sunga ma tātou pōkala ma soi fua. Alo, tai lawa iulai, tai ato to ina. Ia, o le antikeriso, lea whai mai sau wha soa o taun tātou mamo. Le me tau le antikeriso. Ia la foi la mai tau ia failonga ia wali ali mai wa me ia au mai nganga ne fa tas ia foi ia fa alinga le nganga o le atua ia ele li alta tu o la mala o fer fa alinga mai le atua a fer fa alinga mai nganga ne ai tali tonu ia pele ai ia ai se tata pelta tu pese ma fa tali ia tatu fa soa
Ia, talofa penina. Talofa ma lor so fo la le la sunga fa fe nga nei tai au vi ele le. Ia, tua ia ina pelo na tua fa va. Fa tai le upole tua le nei tai au. Mai ma nei ala val fa long long watu. Io e o lo ele stil fa pe la le meta ol antikeriso. Ale wo manino lava e esale manino le au mainga le afionga pa ia le tua. Sai mai le au pele, au to te fa longo, au to te fa longo yanga umalava. A ia o toto fotofo yanga. Pe mai le tua ila to. Wai sai mai to a tele perfecta pelo o atu lalangi. Ale te fai mai fai upulo na lua. O le mele nei to te loa ai le nganga o le tua. O nganga uma o e ua tau tino ua maliu mai e su ke viso le tino. Mai le atua lava i la tau. Ua tatou i loa ua tele i tu a inga tato nunga wha kerisiano o iei o na pōnei. O nisi e kalesia. E na o le atua la tau te i loa. E lau tele ta ua Yesu o le alo le atua se i tu lau lava lo ngutu ma le afi. Ma e wha masino ale anganga pa iei upune i tau talai lana o mea o lau te wha alongo iei. Ia la tau tala inga pe o na ulu fale mai o tatou fale. Ma tau mai e tatou. E na o le atua. A o le manino lava le fetala inga le atua na failo na au soo. Tau te tau mai. O ai au. O le asa tau tala ia te au. O ai au. Le na tali manino a Peteru. O le keriso. O le alo o le atua. Pe mai lo le Yesu. Peteru ele o oe. A o le anganga o le atua na fai atu ia te oe. O le watali manino lava. Lana o le upo Yesu i lana mawaenga i lona au so o whapea ia Yesu. E iai le taimi. E sau e le tangata e peio au. E sau peio Yesu. Sau peia e na te whaia wawenga. E tali tonu iai mamuli muli e tangata e to tele. Ale wafe talaile nganga pa ia o le atua le neitu la fe mai. O nganga uma. Tatu tofo ya nganga langa le upo le a Yesu na fai mai. Aua to te atua tuvale na whai o na so'oila na mawaenga. Aua to te atua tuvale. Ai o te alu, e ao ngā ia te o tau. Lo walu ese. Awa a au le alu ese. E lea whia mai lea nganga pa ia. O lea nganga le nā. Na te au maia ia te o tau. Lea mi o tonu. Awa o te alu ilo utama. Peo na feta lai ia Yesu ila na mawaenga lava i o na au so. Kai mai ama leo mai foi o ia. Ila Yohanes furu ma leono fai upe valu. Ama leo mai foi o ia o le ngang pa ia lea. Na te whai loa atu le lalo langi le anga sala. O le anga sala wa o le wha atua tua. O le wha atua tua ia te ai. Wha atua tua ia Yesu. Langa le whai atu Yesu i tangata. O le aso tau tala ia te au. Wai au. Ai whai mele moto tangata. O le atali o ta avita. Whai atu loa Yesu. Na wha te feo na whai ifo ta avita. Wa o whai ifo lo wali i lo wali. E o le a e nofo i lo ututau matau. E whate feo na whaia o matali o tāwita. O le mea whama mawhaia i tātou. O Yesu Keriso, o le alo le atua, e ao na tātou whaatua tua iai wa le whai mai a Yesu. Whaatua tua mai a te au. O a o lai te tonu o le tama, o le tama o lo te tonu i a te au. O se le whaatua tua mai a te au. E le maua ia le ola whaavau. Awa o ia o le ala upumoni ma le ola. A whaila tātou te whai mai na o le atua, e le aise Yesu. Awa le tele na whaatua tuanga la iai e tali tonu le atua. Ai le tali tonu ia Yesu Keriso. A leo whai atu Yesu. Tali tonu mai. O Yesu, o au lava, o le atua lava lea leua leu tino tangata. O lea la ufa ma mafa mai tatou tusi le nei tae au. Tatou tali tonu o Yesu. O Yesu o le alo le atua. Le whai mai. O le tau tino lana le whai mai fo le Roma e iwa whai upo e iwa maspulu. Pe me a whai tau tino i lo ngutu. Ma tali tonu i lo loto. O Yesu Keriso o lena maliu mai o le alo le atua. Ua maliu. Ma ua toe toe se fua man malo. Fe mai e o mai e la mi o tonu. E wha o laina ai tātou. Langa lewa e tau tino. O Yesu o le alo le atua. Te whai mai leo o lesi fesili lena whai mai lau stunga. O tātou wa aia mea watu tupu i Sāmoa. O a ia o te tali tonu ai le upo Yesu. Fe mai Yesu e eile taimi e stau ai le tangata. E peio au. E sau ya te e sau peio au. Na te whaia wa venga tele. A leo whai mai Yesu. O te alu le langi ai au mai le anganga paia. Te loa lau stunga. A wha atu muina i tātou le anganga paia.
Aia i tātou le fesoasoani lea ua fai mai Iesu na mavae lona auso. A maliu mai o ia. Fai mai e whaamasino. E whaamasino. E tau te nofo tau te tilo i mea lai tupu. Au a tātou iloa wala e whaamasino le anganga pa ia i lātou lea. Fai mai Iesu e ele taime sau ele tangata pe yo au. Pe iau au. Na te whai a wawenga tele. E to a tele fo i o iai. O anganga ngā o lai maa lili lewa umana whai ele. Le fata oto Iesu lulu saito. Ya, ele maua. Ele liu iai. E fia iai. Awa fo ele o maua alo la tau lo le upo le atua. O lea wata o tino a Iesu. Tali tono mai a tau. O awale nei. O awale nei o le alo le atua wa awina mai au. O Iesu wa o le atua lava lea wa li utino tangata peo na tau tino tato tusi le nei tae au. O le ana tike riso pepelu. O tato iloa e o mai fai va venga. E o mai fai mea e ofo ai tangata. Ale fai mai Iesu. A wina mai le nganga pa ia ia te outou. O ia na te whaamasino. Tau te iloa le lei ale tangata e le ta utino o Iesu o le alo le atua. O ina tau te iloa ai. E le mai a te au le nā nganga. Langa lewa fai mai a Iesu. O ai au. Ai tali peteru o oe o le alo le atua. Ai fai atu tangata o oe o le alo ta visa. Ale o fai atu ia Iesu. O la tu sia tau tu la fono na tu se ta visa. O fai fo le ali I lo wali. O ai la. Fa pe feo na veha o ma ali o ta visa. O le atua lava lea. O ia lava lea. Le la o fa pea mai la feo nga le atua nei sai au. Tatou tali tonu. Tatou tau tino yo tatou ngutu pe yon fai mele Roma. Tau tino yo tatou ngutu matali tonu yo tatou loto. O Iesu lava. Ele ai lava so tatou wala I malo. Ele ai so tatou fai toa. Awa o Iesu lava na fetalai. O wa o le fai toa. O wa o leo mamoe. O mai atia. O wa o le vine moni. O la o tou. Ele ai lava tau te leo atu tou ho le sama. E tau te ui mai atia. Wa o ia o le ala upumoni ma le ola. Ia o sau fesoasoani atu le nama sau faasoa atu le na le neisa e au. Ia whaamanuia lava le atua e na upu. Ia fesoani fo ilo na nganga pa ia. Nga lue atu iloto taito atasi o e whaalongolongo mai whaatuatua e ate ia. Whaatu mawina I pelo tato whaatuatua mola tato tau tino. O Iesu ke riso lava. O ia o le alo le atua. Ia whaamanuia le atua lau sunga. Whaamanuia le ofisa whaasalau e mese le au whaafonga. I le suafo Iesu. Amen. Alo, whaftai tele lava penina. Tele foi lo sao ni tae au. Ma lor whaasoa. Whaamanuia foi le atua. Ole mele to e fia, ole foi e tupu abanatu I la ngona ia wa faalia mal faso, ole antikeris. Ai se ai la na te nei tangata I le liutino tangata o Iesu. Ai se ai me te nei tangata. Ia ole au vai atu suafa le o solo. Mana ia. Solo talofa. Kalofa. Ma lo lawa. La unga ku ngelo mu la unga ku nei ba lo la wal soifo o pa wale me o lo mu ngaku il mkau o le wa awinga ma ya le sale con mo le kal kongunga I si mauye fai maya ila o nga ye mere o le o kanga ka mai ka I mai singa no le kwa ai fo le pua le upule ke kari konguinga o aure vai le fai ka ke kuspaia e mamla mai I se kalanga e ole o afai o kwa ku ya ku ka rufari ai o kala ya ku le singa le ku afai o ke tenga yo ko vai para o ko vai I luma o ko fari aula a mai ya kala ingai I lo fari o ke kari inga ai mo ngova mama ye o au e ile o kar kongunga e ile lokuro o lokuai ia e u for mai foi fare te si mete venga fase caro o que saca ngai con o que se era le upu a vai ko que a vai ora o que inga ia ngaka kala mai singa reku ai ia kuola e la ko o longo vinga la la usunga ta femen o ke mala ia la le kula ia a fai ka mongi nga o le ali ia
ki roa o se me penga a fai a sa o ka pepelo o la me la bala ia fu e wala la no si ka e o mai ka la mai sin ngano o la ko mai e na ko i ka ku ai ese ia o ke ka de inga lai i ko kongo o fare ma o ke fai fora e a manga o fai tira ko ka e ke le ala mo o lo wia nga o fare ma ku le ke mo iva pa la ko ka ai fai o au mai ani tamo o ke kar ko winga ia la ku ia ro e mai i ko ro fare ma ka lo ai ma la ko au inga foi le fao so nga nga i lo ko pe ku mau lo fa ko la e kare siere ke e ke alu ia o lo fa ko nga mo lo kar ko nga i lo e kare siere o ro kar ko foi nga ia Yesu Cristo mane ku ro fa yo te uso sonia kurei ka mai ke ma ka punye ka o ma ka ngo pa mo mi la vale ku la sunga va ngai fa tai solo tai lava mo fa soa to yo o se tai mi la gale wo ila officiali ala tu lava no ale sunga i fa la unga ta lo fa lo sunga fa la unga ta lo fa sei toi to ala no le o fa le tonu le telefonia fa la unga ya after mo la no ya saudoa la suga fa la unga ya ore va nga mo e peona au mai la suga fa ngai no ya mantauria foi sa fatali le rangi ore masia fio mai fio mai ai ao lang ya pete ya no fa le fina ngaro le ina yeteria ngo fie tangata ole alo le tua e fa na uma le tangata soipu le ana fifi ai Maria mai Josefa e ala mai ile alo le tua ina yetu sai malana fofoanga ya le sa te ina tangata wasala to tali ole masia fola le fenga tuai e fiesa o mai ai le langi ya o le langi ai le fio mai fa le tangata pero vai nga le sa te ina tangata le liutino tangata le alo le tua ala vai nga pero na ile amatanga o sirio por kalam sa tato ile mo yo langa o le langi o nganga e no fi friere tua ia sta se sa u fair fa o tanga le lang na ia fi fria Yesu Cristo ai la futuina satani mana au o la to umala ia fa pe o pasene ia na o mai satan ila to la ia nganga ia ta milo ne le lang e ta milo ne le lang ni mo la to fo ia la to ta la inga ta to la tanga te Cristiano o ta to maua le nganga fa tua mo te to moni a Yesu Cristo ai ia ni nganga tu fisile ia ta to la ngona mo ta to telto ola ia o mai foi ia tu singa pa ia e ona ta to talo ma ana pongi pe moni ia ni me o no vinga e ona ta to fai tete awafo atato vava ai mo tato fa solo le so sta po ina lava o la tu o mo lava va e ngo tu singa pa ia e fa va ia la tu o onga ia e lo tanga te Cristiano o telefa masino ina le moni ma le fa maun ai o te fa nga ina le vala na o mai e tu singa pa ia tato te talo ma ana pongi le ali ina ia fa asa ali mai ai tato le moni ma le fa mao no ne ya o tato yese la lo langi ano no ai tala ina Cristiano matala ina fo ile Cristiano ai ole na lava mau a mai ai tato e ma fa ye no tato i lo le me moni e moni e fo o tato fa long o la fo o tato o tu no pelo Sāmoa o lo o iai se tau mo tenga tele
Aolo ulava tangata Kerisiana. O te taro li lo peireri. E au mai le wha mao ninga o nei mea uma. Wala fwe whai meri whainga tua. E rea I lava se whina ngaro lea tua e wha rire lao lang. Se vanga nao ana au ona profeta. Mai lava le whainga inga tua ia o mai ona pōnei. Ro ia I lava le wha mao ninga o ia mau. Ai rei se mea tātou te pole ai. O I tātou Kerisiana. Tātou te wha atua tua lo soi fureri. Mai whaingo fia I ona tātou I loa le moni o mea uma. O lo tu fisiri ai pea le laro langi ona pone. Po ai lava la nganga o lo au maia mea le moni. I ai la nganga le mana lilo le li. E nā te musu ia I tātou ma wha amaoni ia le moni ma le wha amaoni o nei mea. Manu ia te reo sunga wha whenga ia wha ina mau e tele. A wale por kalame a mai se foi le upfora fora. E kale sia o lo ngā lue. Ia wha pena wen wha manu ia le tuele. Sunga o fai ngā ruenga. Maua le on sa ia mai se foi o. To mai es. A wale atu nu uoro tautuaina. Ia manu ia por kalama. Alo, whaftai, tai tele whelau gai whaasoi nei tai au. O te whaftai tele o lea vua maua manatu. O le sa o fia tali atu le fia whaasoa atu fo le siri lea solo. Pe maa lai ai. O lea o le mea tā ua lau sunga solo. O le talia o tangata uma. A wal wha ilonga ina. O la e maa nei ai lo manatu. Wha pena fo lo nei tangata. O ia sa utala I mai. Talia le lo fale. A nisi me whai muli muli. A ia talia tangata uma wa vai mai ia tuspa ia. E tere ropo ni a ngelu isi. Pe o apela amo ia. Sa talia ia muli muli ai. O le a ngelu. Ia o me wha pena. E aua tātou te whailunga ina tangata. Leanga o tangata. A le se ma le sao. Ia lea vo tau tala mai e lea ua sao no e whailau. Ngā nei. O le se ma le sao. O la ia lea nganga. A tātou au penga lea o le talo ma le ana pongi. Ia. Ai. Se i. Tātāt pēle pese lea e. Whatali ei pē. E se si manatu whaalia. Se si whaasoa. Fō mai. O le whaararo. Ia, talo falangi. Ia, talo fatu lau sunga whaafeanga inga nei tūla. Ia whai atu fo itina manatu fo il tato mata upo mawhitiri pe on tu ina mai. Nana, ia. Ole mea mua lava lena whaapea mai. I mpo o aile anki tike riso, Ia. Ia, o tonu lava au iole anki te riso. Awa le whamali tuspa ia. E tele perofeta pepelo e o mai taimi nei, Ia. Awa tātou wa tele ia. Pei fo ona whaalia fo nisa manatu wa whaalia. Ia meo o tātou wa aia ma tātou whaalongolongo atu foi. Isi o tātou atu no i meo o tutupu mai ai, Wai wha mai fo le awhionga le atua. O le taimi muri lava. E tele i whailonga e whai tangata, E whai wā venga. Ia na whaapea lola, ia oi Yesu la lea. E saun tātou o ia i wa leo tātou i loa o leo whai wā venga. Le wana whaia ia wā venga ma mea le tu sa ia pei on fitalai mai tu spa ia al taimi na e te tauna tato i loa lelei e tato ma tato ma fau iai po ose anganga moni po ose anganga mai le atua a pei fo na fitalai lau sunga ia e whai mai wa ia tato su e peni anganga mai le atua poni anganga le anga ia le la e whai mai la tu spa ia o le taimi muli lava e ia ange ke kiliso e o mai taimi muli e fai mea la ia e fai ia va venga e fai longa na fai e Yesu ia na fa apea mai lole o tangata ui tato o lola ia o le tato te loa ia tato mautino ma tato ilua ia tato tu mau per me o tato loa o tato ma tato fai tau atu ele a fionga le atua
ia aua lava nei faasteina tatou e faapena foʻi la ia na ie o mai easiasi mai foʻi ma talaʻi mai i meo aiga saʻolo se suga e tauna talia e tauna talia ua tatou tele iloa po oni agelu isi mea po oni a ia tatou suʻesuʻa uma na tatou suʻesuʻe le ma tatou mafaufau ia taʻita lava le faitalia ia talia tagata o ia na fai leo lau filifiliga pese mea moni ele mea na o mai ai pele ai ai tu maua o ia le anganga pa ia le wa awina mai le atua ia te oe e te roa wa fai mai e loa e le tangata fale anganga ona su tangata fale tino ai le mafai le tangata fale tino na su ele tangata fale anganga awale wa ia le anganga pa ia te tonu ia te ia no fotu ma wa se ia o lava pa ia o sina o so ania tu le ia fa manu ia tele lava le atu la sunga pe foi la fa nga le nganga to te nga lulu e le sua fa Yesu amen ia fa tai lava langi fa soa ia o lea o ia tu ai foi tatu tala noa pea e fa nga taimi langa pupu taimi sunga ia tuki ta lofa lava tuki le nganga fa lo ano e fa ta tu ai no sunga sia ano lava ni e fo maua man langi mafa taimi le avanoa ia sa noa ia fa tai lava ni tau matango fi la fo ne tu si fa tai lava vi ia le li o tasfoi leo mata upu ta uama le au ngā tele ia o se toi whangu fo i mas toi whamanatu i whanau o ne tua ia e mese o le au keu sianu o no le vai tau ia o le vai tau la var whaseina ma nei fo i le mana fo fisina hasta mana e tūlanga na peo le upu na le na whai e Yesu nan so yona so au wina atua ia yo so atu tala ya tule tala le lei sa watu le malo wala kala sa malo ne a faina ye ni sifu ye ete ena auto ya tutu watu le auto vai no winga ya na watu fo ya tu mala ya la tula la tule talia o le li pe tasila le choina la le yo ani mane yon lo tai tala fu la tulanga na o tangata fo ia leo atu la fe falea ia aua tu te talia la tu wa onga ia au wa fo ia te ofo lo fa tu ai na tu tala inga ma onga se ia wa ma le ia tu mo te i lo fane ia ma na tu si ia fa te na va ia ta to i tu langa na e te ta fo ona mata ana le ia ia le tangata na mane fa mai fa fiona e tauna tofo ia nganga mo meo o onga le wa mata na no mai neve tau ia peo ani te ke wiso la tuna la tu te faya va venga tele ai donga ma va na tele me tau tala e mano si Yesu yo na so ia ma na ia le upumo mo Yesu fe sile so a fet o ia mea tani mo mo Yesu ia outou nei fase ina outou foi mai aua lava nei tō atu e te whai mai o whai longa o si i lunga ne la au tu lunga o whale pe si i maunga lea i te sabi aua te ofo ia a paulu pe ia mama ai a whai e bava ai atu e le fōringa mai Yesu ala tu a mioma ale ia foi se sua foi su ta poinga ne ta se ta poinga ret paro ayo o la unga ia su ke uso wa ole ala ne manuia o e e pe ole so te ita foi le tu fa manos ya e o nilo ata sa eli to tu spaia ele ai ni ngoni e kanesia esta si ale kanesia le tu ia o le kanesia ai Yesu Kristo le tene vai mo papa o le suafa o Yesu Kristo kana o vai to tele Kristo le wo ia ni vai tau ia pau ne ia tu mauta to deli tu maufa tu Yesu yo va venga me metele tu ku me Sāmoa ia o ia ya una vale tangata ia estadio na meta tu te do ia mana ia tali ato ino ya ne mai wa peni me mai le tua ina ni
te ina tatou ia e whamanuia lava le kua ni tai au na sunga foi ia sa foi au pumatangofie wa fai Yesu ia malo lava i lau sunga toki ia le atu le avanoa le wa sauni mai ia le sunga ia ni ua folau talofa ni ua folau mana ia le tatu felafua i sao ai lunga le ea ia talofa i lau sunga le whawhiangaina malo au na malo tautua ia raftai malo oka si ba mai a tele lau mata upu nei tae au ole mata upu e sel malama ia sunga le whawhiangaina ia o kamasasao ia o le sikola ua wa uma na tāpena ina ma whaau pengaina ia le ali whaanongolongo atu fo i lau sau leo tā vale o whapea ai e sel matango fie e avatu ai lau nganga whaftai ai o te whaatalo pātu lau atu nupele Sāmoa i ona tūlanga whaaru pelupeina whamanuia le atua i o tāputapua i ainga mātua mātutua tungai tengai ngam whaitua ia whaatalo pātu mālo le ono sa i tawibi le olanga le whaingofie ai tātou te mawhaia mea oma i le whaatasi mai o ke riso ia te tātou. O le mata upu nei tea, o le mata upu malama ia e fesili alau sunga. A lea watau o mai le whale o te tiltilot, e nae to e tali mai lava lau mata upu na au mai nei lau sunga le skola. Nae to e tali mai ia e fesili umha. Peitea i o se whafangu a lau sunga i le au lolotu, ma le au tāpuai, ia ai mai se foi o le au, o le mamalu o tātou o lo au nāt, i le atua. Awa o le mata upu malama. E tūsai, e whafangu ai tātou uma o e au na i le ali. Po e te atonu lava le vai mea lea e anga i ai le o langa tautua. Awa a aina i au fesili na au mai, o whapea, o sole, ia lea e tali mai lava le fesili mua e pei ona whapea mai o fea aia e o mai ai ia nganga foi ia ale whapea mai lava le whaupo e lona luana e tali mai ai o le mea le nei tau te iloha ai le nganga o le atua o a nganga uma o e tautino ua maliu mai te Yesu Keristo i le tino mai le atua lava ia ia o te tari atu la whapena atu i le fitili mua o le fitili lona lua na e te tahali mai lava i whaupo e tolu a o nganga uma o ele tautino ua maliu mai Keristo Yesu Keristo i le tino ele mai le atua i la tau o lole au amiti Keristo whamanuia le atua i la usunga e malama ai pei nisi taimi e malama le whaataatia mainga i le fionga pa ia oi po isi a fionga i pa ia tei o le fionga nei ale ta ma o le na manava mai o le upo le ola e ona utotonga e malolo ai lo tino e toa ai lo loto ai sia ona vale atua ina na upo toi wha malama mai ai la taimi e alu lava le sa lumanga le olanga e ia foi taimi ngalo ia te tatou a papea mai le ngaluenga i lona mata upo e luas fulu anai ai le foi opu e tobu se fulu pai mai e tupu mai fo ia te outou lava tangata e tautala mai i mea whapiapio e se toso e se ai le au so ia muli ia i latou o le mea lea ia outou mata lai ma ia manatu e tolu tausanga o te le mapu ai i le pō ma le ao i le ua po i atu ma le mata mo ta ngata tei tota te vai le ngā luenga le whaingofia lau au ia sa ola le whaingofia le tei lotu e le whaingofia le tausi e ka le sia au ai ale whaipe au e tilo i luma i ai ata ngata e whenenga e whanau mai ai tutonu i le aniti ke risto ua pa le telefonu ai sea o laifi ua su ele aniti ke risto ai Sāmoa e lo watu nu pele pa malulua e toi tupu mai ai au langona pe haktai pe ata fai se tala o se tangata o lo ringa ua lusi atoa a u mea lofa lusi lo o ranga tu ina atu ai se ale sa wa tatu te lole aniti ke risto
i le o mai o tala inga se tātou te iloa, e tusa o le nei mata upu o se whawhangu mo i tātou. E moni lava o le tātou te wawe, te au whapele, i au le lotu ai, mai mamua, mana tua. O le call out one sa le atua, o le call out one sa le atua lona winga, o le kalestia whapitoa lava le atua. Ua bala au ta ito atasi mai ke risto i a te tātou, tu ua ulangona, tu ume o te loto iai, a molo sa taulo ma au muli mai i a te ia aisia, a wā o au nei, o le ala, o pumoni, ma le ola, o se sau ua tau e le la ina lava ia, aisia, e le au mai ale to asao le atua mo ia tangata, ai au mai e Yesu ke risto le ola, o ka lo whaptai il mata upu mata pie, a lau tukunga le nei tai au, ia tu mau atu lava le whau onga i lau stonga, sa koi tu mai ngā luenga i le whai ngō fie, a wa o baba ai atu le fionga le atua. Me sometimes se toi au mai ai te tonu, ia o tātou lo po i e le se lau pasenge i te mi uma te tonu o ngā luenga, e ia. Ai pei o tima inga, na i tusi pēr, na i tusi te tae, ai tau ana tusi hane atanga te ia i whapea, na i te ua lotu e vea uma antikeristo. A o le wha moe, o le afionga whauina le atua, ia iai le asto e fio mai e sue ave tātou i lan titianga, awa a oti le tangata fia i le atua, tau i esou, tau malanau angelu wha ofu tai le ola i wha ababau o le pua lea, o lata ngā luenga na tanga lue whātasi ma lea nganga pa ia o le atua, wa au mai lea nganga pa ia o le atua i le lalolangi nei, wa whetaha moe ai lea nganga, a wa nofolo tātou ta mailunga aisia, e pele a oe i le atua, e pele a o i le atua. Te ale o tatatala, lo tātou au auna i le atua, a hau ti fwoi le tangata e le o mau tonu mai, ia na ba ai le sau fwoi tātani ia maana ofu, paa ofu and lead to hell. Heaven is real and hell is real. Nele e talo papai ai. Pei o se lalanga, pei o se taulanga langa mele lei. O te whamanu ia atu i lau stonga al whengai ngal whantua. Ma le kale o lo e ngalu e malo, ka malo. O te manatu a uma se manatu atu inisi o tate watunu Sāmoa o lo fio mai. Ia e whamanu ia le atua il whafonga anga. Rafo Yesu. Amen. Malo, aftai o te loa o le toe to o le o le tatou whaasoa le ala sa unua toai sunga ia la vea whamaria tu i e o lo fia o no le tatou taimi. A le nganga lava ia o le fia whalongo longo le whaasoa. Ia, sa unua ia la vea, ta lofa lava. Ia, ta lofa lava sunga. Mana ia le whalongo longo le forsanga o le fea au ni. Vaenga o le tae au. Ia muni awai. Te leo taimi e tautoa manatu tangata ua tau whenumi ai fo ila langi ia mal tuspa ia. Ai mangingo ar sau noanga e pe ole upu nei tai au. Ole me mo mua ai ole aiki dia le whamitalanga le fionga le entua e oe ki whalongo ia ia nganga uma. Maria. Ai tango kofu. Yeah. No winga e kaunga talia. Mai menga lelo ko kario ka umma anga mai wala ngai ko kire lo pong yang ngelu is ka ka. Nadi. Ai olanga o ngale mai. Tango ko fo pe fa pe i la ngo le fa mam la mam mai de upo le tua. Ole anti keviso. Anga sa nga fe po su valule. Mo moale yanim ta upo lua. E ka mai fa ku nga le stanga e ka fa upo le. Yeah. Ko ki kilo la ia ku al piko ku nga fa mangingo mai me ka ol anti keviso. Ole te e ya keviso. Mali. E ka ko kusal langi e fol ka ko kusal lang. Ole ta to tusala le tua ole tamam le alo melangang pa ia. Yeah. Al ka ko kusal lang. Ole perfecta pelo mal anti keviso mal mang fe ai. Ali. E mo mai la le perfecta sa we mal anti keviso. Ole kele yo me ki kilo ya ye pe foringa mai fa ngofia ma ko fa mai yesu o mai o e si dia ku me ko ke fa ya ngai lo me ngo fa ya ali no winga e mka ki aku me fa tangata al fa ma winga le me pasi ya pe ke lu ala fo ya lo nga ka ma i malolo ali ale malolo se ma isa ka ko yesu
nga malolo ngo fai e yo lima malolo ngo fai nga fangunga vai anga fa fonga Sāmoa malolo ngo fai lan tatalo ape ke nga pasilo i rumal mai ai la foi e longaka malolo siri aku me fa me suga ko ke foi ai ko fa mga kumela poskolo le ale tamalo le ka malo nga fiu ka malo fa le lo nelo pe mi opulelo langin malolo ma au ka uan malolo man malolo u mea Tapi nga kongi kongo kalong iswau masaka ka malo fiu saka. Ai su ai yo nge lai mo ni mau. Lai mo ni mau le mau ya Yesu Kristo. Lai ke le no tal to nunga ya Yesu. Me fa langa ngale nga velo ku o mo ku le mo ku fuale e kongo le var sam. E el fa pui pui ke le nga ilo enero. Le ku o le mo ku le patamu kon fa pui pui nga kongo sola e sa ai se fe ai mo ki ai. Tau anga la poskolo le yoki fa maturo kongo kala anga ku spaia. A fa menga oki ai ngo ko inga ai. E ke le lar fe aura nga manga oi ka ngakare. E le ai asi se fe au orkelo tangata fe me ku so fa linga peng me fa valo anga peng perfukanga. Ai le ai. Baba e fiku e kale sia nga maka ku Yesu kongo loko. Mai ya efeso e kau ya lautaia. Nga maka sa Yesu sa kongo loko. Ari. Au mai kongo e kale sia. Mas sai a Efeso, sai a Semurana, sai a Percamo, sai a Tuatira, sai a Filadelfia. Ai o kia la kaya. O kausu e masa vango Yesu ko lo ku mai fa fa ku i mai pui fa ko. Ma fu sia. Kena ngale ke te etanga ya Yesu. Le la ho la ko mai fa au ni ka au. O ko ke le yo ke ke. E o le lo ku ala ke ke. O lo ke ke au ngale ku lo ke ke ho nga ya Yesu. E de ka ua mai ya me fai. Wala vala ule usika ile au ngala ke ngalu ai malo le alwe e commit email lo e ka u mai lo ke ile ku a vai la e finga malo wa ngai mengi ele ko e saul anti ke viso e mbodu mai ko kongo e kalesia ai ki kile ngai finga malo la wa ui mai kongo malo va vai me la mena fa kongo ku spaia la le wa makan kale per malo la ui maria mai nga o maka nga bodu mai le udo anti keviso konga mari vai la kala ku spa yang maka mai o la maka nga refereng ko yo me refereng fo la ya wa o Yesu mai o ko fa nga yo ko fa longo yo o ko ma ku ai leri o wangi ngale wa ui men malo e pekli me le ma o le tua porque mi asa sa ku ai o so male human right o ye le ya ka ko me ki bere ko uska ye bere ko fa longo ai a o pule wa pule malo ma fu sia la wa maka nga bodu mai le anti keviso konga Ari. La ui mai nga ruenga. Ole mena o fa longo ka ua. E kala Yesu nang fa lauso. Mai o akari o ko fa mungia. A ke enga o ko ku e palpala o ko vai. Ele fa e Yesu e fa ku pe a ke enga o ko. Fa mungia. A ke enga o ko. Ko ku le ya palpala le ra inga le. A ko fo i mai la. Ai lo sa ongal mau Yesu fa Yesu por ku palpala ko va ko fa mala ya lai o Yesu o le ku o le lo fa ku ngo e lo long fina ngalo fo nga por kali ai nga fo tangata o le tua le ki o fa mai ku ya ya ka ga e ya la fa kali ai lo sa u pele ai mangi ngo u po le tu le yone bombo suma luma suma ko nga fa mai la ko man kali o yam fa ko lo swa fa ya va ku ya le manguia me ve la ko fa nga wele ku ai la lo suma ko nga so mai fa mai le ko ko fa nga wai le nga kingo ele lo to fo tangata ai o le ku fa nga wai ele ai ala si me ka ko ki kali ai ke viso na nga le fa ga kan ko fa nga uris ka se va nga na le tu ma fu sia ingo kali ai ka ko ke viso ve mari fa o le ka ko bola ya Ai lai ngo ko so menga bombo ri ame ka pe lima nga so me po suma kasi ma suma lua. Me le ngi fo mau fo ngo ya ki ka ko le ola fa va. Le ola la male sa ya turiso. Ata fe vai unga vai po suma lua nga sa wen mau. Fa uma mai ala ola uga. Ya, me le ola we ki ya lo le tua. Suelo. Ya. Kama uya le ku. Ngi o. Yo la o. Ala fo ko le suma fa u ka ko was. Ya, fa kai. Ya. Fa malulu aku tu mua. Fa malulu tu lava ya te ole tina. Te lo te no lo me e malia i me uma. Tu sa ta wa ole sta taimi. A wo fia o mana ia le fa so. Me le ta tu tunu.
ia saufu ele si taimi langa le to tasi le minute ia le a faili tatu te talo a lava ma to le fa so fa te tele lava la vea le uta walunga lava le tangata e fitau le tatu ta walunga nei fa so ma lo lava le fa so ma nei tele o le tali o le atua o le nganga pa ia o le talisa o le fionga le atua ia o le tele o me manga ia o le fionga le atua o talisa o ia sa ili ia lava le fionga le atua ia ile nganga pa ia tatalo ma ana pongi ta lia tangata uma wali tele o mele le wa mal tatu fa soa me le tatu atunu fa fitai mo fa soa ni nita yao ia tupu pea le nganga o le atua mo i tatu fa tonu mai ia le fe awol ne yaso le a fa ai ul tatu por kalami fa fitai tele le tama e fa soa mai a te matou e ala ia au auna mau tangata su e ia o fionga e pe ona matu fa longo fa fitai wa e mai fo ile nganga to fa tupu yo matu loto matu to fai tau ma fai tau le matango fiolo finangalo fa manuia Sāmoa fa manuia foi ni usila o matu au mawai o le nei aso ia mafuta mai ma o matu le matu savali ma le nofo ilalo ma le tūlai ma le tautala se ia pole nei aso tātou fiangai ma ia tū maulungo Sāmoa ma le usila mo tangata i lalolangi lo manuia le atua le tamā le alo ma le nganga pa ia e o le whaavavau lava amen. Tui whaatala whaatol whaapoponga o tala whau mai le si ufonga o le lau mua. Na whailo i atu le tuputa maita e Māori o te ariki nui kuini na waihono i te pō i apele ni se viliamu i le maota la ngā tupu i le Windsor Castle i Peretania. Na Sāmoa rā hui papa le so upo le kingitanga o le taimi mo mole u whailo i atua i se tupu o Māori i se sui o la ngā tupu i Peretania i lea maota. O le whono mo mole a le tuputa maita e Māori ma le ai ngā tupu a Peretania. Talona avea matupu e sui tūlanga i lona tamā o kingi tu heitia po o te tau te whero le fitu ina otu umalo i le aso tolu se fulo au kuso lua whelua whaa. Na whaari e se pepa o wha matalanga e te leni mata upu ese na whaatala noa ina i lea whelua inga ai maisa le talitonunga mausali o te ariki nui i le pawa ma le malo si anga o lo i eile sila fia o tangata anu upu o tangata o le ele e mawhaiona fesosoani e fafo pe talia tuai nilu i tau o a fiese o si o manga o le laulangi whaatase ma le soifuanga lau te leo tangata o lo iai te ariki nui lo ne tona le vaya sonei e awai le patipatinga o le 50 tausanga o le whaala putuputonga o le King's Trust le ana whaatuina i le tupo sa lesa. Na sauna le minista o whaatawa inga Todd McLeay e ilona talitununga o le a whaasisila le malo le United States se su inga i nei vai aso lumana i nei i olo o whasima moe New Zealand ma Australia i e whaatawa atu i tutono le atunu. Na whaapopo ina le numero olo o whaatawa atu o whasima moe New Zealand i le United States i nei tau sanga utua nai e au whielisilia ma leono se lau miliona tā la o ano o mamoe i le luafilua 5 o lo i ele manato le minista e iese su ngā sui le malo le United States. Mō fi whaatawa inga ini whaatino ngai whaapia e le tal whia ngai. Ai o se awala e toi whaawhia ne ai tiu te fōu. Ia o whaingol whaamsinonga sili o ni whainga e le tusai malto la fono. Na Sāmoa McLeay, sa tala noa sui o lana matanga luenga ma sui o whaatawa inga le United States ma whaamanatu atu i ai. E le lei tele o loa New Zealand ma alo sosani na ia whaatuk tele ina fi whaatawa inga po le maketi mō mamoe a wale au whaila fumanu i le United States. O lo malosi e afua mai lo whaato i laloina o whainga tā, e peo na saunua le tamaita i minista Judith Collins, ila na saunua nga whaamawai le palemene i le asoana nafi, e se fulu valu tuwhinga ma mata tāna umie Collins, ma sa avea fu i mata i tae o le National, i se tasi o taimi a o se e i tutono le palemene, mo tau sanga i lua se fulu whaa, o Collins o lea avea ma presidente o le komisi mo le tula fono,
Na toi sang no le tamaita e ministai le taimi fa ato au lufale atu ai I upo fai o le malo. E ni tala na fai atu I ate ia, e le ta ua tele se mea o le a ia faya. O ia ua na o se fai pule o le ana o le alu atu ma toi foi. O le ala le na ia fina o malo si ma fa o ngā le le iai le avanoa. Na ia ta ua fo I se tasi, o mea pito silio na mita mitai, e pei o le fa asao le ulaula I fale pui pui, e ui e le I lango ina I le malo. O ia fo ina maua I le fai unga le fa fina unga I le Nelson Chance, po se ele mo maori ne le soni. Talo mai le se fulu ono tausanga o fai fina unga le fa amsnonga, ma le se lau valu se fulu o tausanga o le fai mea tonu. Sa ia ave le fa amalo I le pale mene, ona o le tō mau le langolango mo le saolotonga Ukraine. Sa fa ilo fo I le tō mau peo lana langolango, I ana saunonga ina fai le taimi, na ngoto I le va o le HMS Manawanui Sāmoa, sa ia ina ai fa upunga fa ilonga lanu, ma le ma fau na la lafo I tangata, e fa asanga I le tō pao tamaitai. Sa ia whaafitaia le fonga whatalai Jerry Brownlee, Shane Retty, ma Nicola Willis, ona olola tau lango I ate ni taimi pito sile o na whainga tā. Ina ua avea o ia mataitai o le National I le lua whelua se fulu, o le taitai lo na tolo le vaenga I taimi, a o I le itu o ngai, I le taimi le COVID-19, manina I masina a ole I whaia le whainga palo titele. Na tūtula la I la tū sānu fuia le poto whelafulafua inga le pale mene ina ua mai le saunua ngā Collins, Sophie Don Brash, Jenny Shibley, Don McKinnon, manisi na avea mawhai pule. E le se whainga palo tala I tite whaia ilo nei tō malo papakura ona ole la talate le taime le whainga palo titele e tu saimali poti ale le tioni usila. Sa ilo le malo pe te taona wa le whaasolongo le tāpuninga o le polkalame o le a o ngā fua university pe tai e whaisi whainga tā tele ma whai ai whai unga e whaamuta a tō lawa I se taime tasi pe ona tā ua le New Zealand. O le a polisi e au fie le taua o ngā tamaiti tau sanga tolu ma o le a le au fie le paketi le whaaoli o le mai. Na sauno le minisai le asolua o le polisi le na amata le whainga malo le leipa I le lua afes fulfitu sa o ngā fuai tamaiti university le tausanga mua amata mai le tausanga lua afes fulvalu ai na sifi le whainga malo so whaatasi lo o iei nei I le tausanga lona tolu amata mai le tausanga taluai lua afe lua lima na sauno le ministawa o ngā maululunga Benny Simmons e le ise folfolanga na whaia le whaatupenga o ia o onga e iei lava suinga mai lea tausanga I lea tausanga mai lea paketi I lea paketi ma ele o se mea fo inauna ina itamaiti na ia sue na sauno Albalimia Christopher Luxon ele I manuia lea polo kalame mai le I ausia fo ia na matati a sa tuli loaina e ni se tamaitia o ngā sao lātou whailoi le le tau New Zealand lo lātou whaalango I lea polo kalame ma ua lātou fesili foi po lātou ngā whatia pea o na whaatupe a lātou wa onga. I se saililinga fau po se Paul a le Taxpayers Union Courier na molima winai le pa ua le langolango mo pa anga le National le Act ma le New Zealand First peitai o lo iei pia le whainu merem whaiona taita iai se whainga malo o whaamaumaunga ia na whaalaulo ina le solua ma na ta wai e ono lua no fua lātou te mawaina peitai o pa u ese le tolu talo mai le masino a perila whaatustusai le 5 a le itua ngai le ua whaapopoina le tolu no fua. Tu mau peona mawalunga atu le langolango mo le leipa. I le tolu tasi tesi ma le iwa pasene peitai, e tasi tesi ma le 5 maka ua pa uai, mai le sa ili ngā taluai. E tesi ma le 2 maka na whaopopo mo le National. Tula I mai I le tolu se fulu pasene, tasi tesi ma le iwa maka na pa uai le langolango mo le New Zealand First. Tula I mai le sifulu tasi tesi ma le 5 pasene, ilo na whaale Green, e tasi tesi ma le iwa maka na whaopopo, tula I mai le iwa tesi ma le 5 pasene, ao le Act e lua tesi ma le 5 maka na pa uai, matula I mai le ono tesi ma le 5 pasene, vaenga whaopwhaia Māori e tasi tesi ma le 5 maka, na se iti ai, I le wha tesi ma le tasi pasene, toi se iti ele langolango mo Christopher Luxon, I le lua tasi tesi ma le 5 pasene, a e pa ui le sifulu iwa pasene, mo Chris Hipkins. I le taitai e pito silio na langolango ina e tauna avia mapale mia, lona tolu vawasa mana e Winston Peters, I le sefulu tasi tesi ma le ono pasene.
O le afiafio le stona iwa o me, na o sia e lana afionga kātina le John Dew, le misa sai whaailonga ina i le atoanga, o le 50 tausanga, talo na whaauina e avea maus taulanga, po o le tofinga pātele i le malu wha epic po, o le finangalo pa ia i Wellingtone. Sa langolango so i le afionga i le aki epic po Wellingtone, Paul Martin. Whaatasi manisi o leitu a inga sa ia toi o sia fo ili misai le tai ao le sa o pāti patinga lava o le aso tāua molo na tofinga i le misai le fiafia le sto nai na la e na ia kātina le John le na e fai misa po o vestments ia sa ia la e ina ina ua whaau i le 50 tausanga ua toa nai ma ia whaonga ina fo i le kālise po le ipu mo le waina mo le kominionga ma ilona whaunga i le 50 tausanga ua tea na sauno kātina o le kālise o se whaamanato le taumasua o kalasia le atua e le ise tasi ua wala awina le ngāluenga whaausitaulanga e mawhai o na whaia le ngāluenga pe ana le au noa le langolango tangata uma pe ona saunoa kātina le John Dew o le tolus fultolo tausanga o lana ngāluenga whaausitaulanga sa ngalue i le pālisi o le malu whaepik po se ia o ina malolo i le luawhelua tolo na taualunga le aso i le iputi ma le tipinga o keke tolu i le ngata o le keke o le 50 tausanga o le tofinga o staulanga le fionga kātina le John ai whaapea fo i keke o la aso soifua ma aki epic Paul Martin le ai pa u whaatasi i le aso 5 o me o le tausanga talwai na o kātina le John Dew le New Zealand sa o fia le filifilinga o le tamapa ia le na tofia i le fionga popeleo. Ia tunu i fafo, na te ena le palemia o Beritania Keir Starmer ni wala au le asolua e wha mawai, na sa ia sauno i minister, e wha awau peo na avea ia mataitai, e ui sa wha au popo pea le numero finangalo, ina ia wha atulanga se taimi alu SAI, talua ile pa upo le whaia ina ili whainga palo ta wha aloto i whale, e toa wha minister na wha ailoa lo la tau langlango ina peo ia, ele atoa le lua tausanga, talo na tola i mai Starmer i le tofi taitai, ai o sitasi leo whaia ina pitosilo na wha le tono, alana vaenga wha upu whaia le leipa, a whaia e ave esea Starmer, pe wha amalu sia fo ina wha atulanga se aso e alu SAI, e ele manato nisi, e ono se e iane le minister so i formalo loina, West Streeting e sui tūlanga i ai. I Ta'alonga, o tofia Sir Graham Henry o se tasi ngā lulue ma Dave Rennie i le filifilinga o le Olopeleki, na whaia o ngā Henry i le Olopeleki, mana siampini ai i le ipolalangi i le luafis fultasi, e valus fulvalu manu malo le Olopeleki, i le taimina whaia o ngā Henry, i Ta'alonga whaitau lia se lau ma le tolo, i le vao le luafe ma le wha, ma le luafis fultasi, sa fisosoani Henry i whaia o ngā o le Black Friends, i tāpena ngā le au ma le ipolalangi tamaitai, ma sāman malo i New Zealand tau sanga luafe lua, o le Ta'alonga whaitau lia mua le Olopeleki, e Ta'aloi mawhalani i kalai estete, i le aso whao i ulai. Tala whauia malisi u whonga le lau mua, mō le nei au auli. Aso lulu manuia lo tātua tunoo, e le wholaunga re nei fwoi o ngā tutono le vaiaso, ai o le whaupoponga fwoi re nei o ni tāla i meo lo tutopo lo tātua tunoo le nei vaiaso, usama ielo whafonga. E whato a tasi le tausanga le matua, o le whainga paanga po le ngā lulua so tau au whatasi le māloa Yukanta ma Sāmoa, e pe ona amataria mai i le aso fito le masino mati, i le tausanga o mawai lua whelua se fulma le 5. Wai sa molo na ampasa pe on feido ia tuai i le vaiaso le nei, i le fionga leo mamalu le malo sa motu i maleli whano vale toa so alo vile lua, i lona mota i vailele, e le ngata tu i natu i aio na tusi pasi, e le ngata tu i natu i a tusi ta ulor, ta maita i a Dorothy Samali Haihoa, e o le fola si o nisio vaenga viso swani mai ai le malo mo Samoa, pe ngā lulue whapa angai foi, e le tūlanga tau i ati na e. Wa mai e foi o na whaido i atu le fionga le teitai o le atano, le fionga le palemia, la aule le maali atua le ua te plante wa fosi, ma soalo puli le tūlanga o le wha le leia le le tūtau whaatu anga. O le malanga la valea e tasi al tamaita i a Dorothy, o le aia sia i na fio ango apo li mauta,
Le ana tani malo le lato au malanga, ele teimi le fontanga te tai o malo le tau pulenga, ele tau sanga rua whenua se fulma le whaa. O lo te tano le fionga le te tai o le atanu, ina ia talo sia ia lava le isi 2 miliona tā la le ua toe wha au popo foi, mo masina whai ua le tala wha atatau o tua le tupe le o lo wha ngā solo lua whenua 5 lua whenua ono, ina ua le lava le se fulma le 2 miliona na wha tatia ese le tala wha atatau o tua le tupe, mo le awi nātua ngasa ia tano i whafo. Mai o toe wha au popo ai o le se le ni lunga o le fsoa swani al malo. Wātangi ai le tūlanga o le si itia pēma le wha au popo, o ngasa tū ngā e mana o miai tong fitinga moa tano i whafo, e le mawhai o na tong fitia o tātou whale mai. I wha maumongo le tausanga lua o lua tasi lua o lua, e le au whai o ngasa ntālu sanga e fia moan tong fitinga, e lalo le fsoa swani e tatongi al malo. E la tātu le tolu se lau le au whai, peitai e na o le se lau valu se fulma le 5, le foi numero na talia. Na whama nino le fionga le pāle mia, o ngase e anga waa, o ngase ia e mauti no i le ava no e toe mwhai o na whaafuolo ai le soi fua. Mai o ngase o le fatu se i tulou, o lo le lifa i ele to telo le foi numero, o ngase o lo awinatu tong fitinga i whafo. Mai na whadia fo il te tai o le atunu, wa sile le tūlanga le tele atu le se lenyo lo wha alwina, ai lo taungo fi antu le au mai o fo mai e wha tino tong fitinga e tu tonu la valo tātou atunu. Ato ai ma le toe sile le wha le lea ati le o nisi o lo i tau lo wha fsanga i pea, malumtanga luenga le soi fua malo lo ina. Wa maua le isi fiso soani mai le malo e pe o na tō e se na mai ai, le lua se la wafe tā la mai te ngā tupe mtanga luenga wa onga, e tu ina tu e fiso soani ai ile ha onga le loto tau mawhai. O se fōwhanga na tālusanga ina e le fionga le minister mtanga luenga, ai ono Alec Eke Roma ili ka peneta, mo se ioenga e tu ina tuele sele ne fiso soani, ona le lofa tu yalo mawhanau o lo iaia a fianga tu mau le soifua. Pe o na sila fiwa sili e le tolu maasina tal on tapu nia whaitoto o le aonga, ona le leo se tupe wha ngā yu iai. Na toe tālusanga inai le porka la mea fiso soani moa o ngai le malo, ai maise o le fonu wha avae, lea ua mawhai o na maua mai ele fiso soani. E ono se furu mon tupu a feta la le tupe tu ina mai ele malo i lalo porka la mea aonga, lua se la wafeta la mai lalo le paketi am tanga luenga wa onga, ma le se furu wafeta la mai le official fonu wha avaya whale ata tolu. E lua onga o lo fiso soani atu iei nei porka la me le malo, e le ngata lo loto tau mawhai e wha pena fo le fia malama lama, ma ua mai e fo na tu ina atu le tu o lalo i ia onga e lua, ina ia wha onga ata tau le sele ni maawe le wha mua i mana onga pito i siri o na tā ua, a vea sea nisi o nanga le tau tele mo le whaasau ino le se leni. Mo le loto tau mawhai e to iwa sifumaleono a wheta la le se leni o lo mo mia e whatupe nai tūlanga ia o onga i le tausanga atoa. Wa tui na mai le whaai unga le laulawa whono whaamasino le whaamasinonga mawalunga na o lato wilo iloina ia mawale mta au poltama ia mua ava po kati tuu, lena tau fia mai e leo ina ua maliu wese ta maa mai no fualii, ato ai ma se leo si ni o mtanga luenga o leo i le lua tausanga ua mawai. Ma ua wha maunia laulau a wha msino, ua wha maunia uma o na mōlianga e lua al fasio tangata wha moina, mai e solo atoa i le whare pui. Na tu e nato le tausanga i le tua leo, e nei wha maunia se i vanga na ua mai a le lua se ful tausanga an tuli o le wha salanga, whāto a mawhai o nanga wa ai tālusanga si palola. Pei taina te ena le loia o lo tūla i mo le tamai a pokati, ai na toe whaamanino le loia le tua leo, e le tūla whono a whai ai whaamaonia le sol tūla whono o le whasio tangata, e se furu tausanga e au na tūli ina whāto a mawhai o na tālusanga le palola, pei tai e lua maliu ia ua whaamaonia, ma ua polo ina ai e le whaamasino le tua leo, ina ia tā pena se pepa o whaamanino ia tūlanga o na tui nātu lea masa ili se aso e toe wāla a wail fōrsanga i luma o le whaamasinonga. O tala fōwia, anga leitele le tua i fōwhanga le nei aso lu tātu o tanu, whasoi fōia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Talofa, si ufonga o le laumua. Go! Tali il tele o aso Sao no fo pe matatalo Ei ai se taimi Sao se aso Fa tau nu ai O lo manao I se fai fua Mai le atua I tiu te mawhai Wai a fua O ana mea lofa Nā moi taua A ole wha maoni E singi o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I te ngalue ai Ngalue magosi au Ale whaavai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lou whaamaoni E te manui ai Awa e te whiu Mea whaingata Awa e te wha alongo tinga Malue puno ai E tau ia e taua A ole wha maoni E sini o na taua E lea tua e Pa manui a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai E lea tua e Manui a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Oh
You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know inanitupe itaimi uma beva inaila e afete saili imaunga. Oh, te tauto atula upele olo uola, olo ufatu olo utina maulangona. Aiuilea o manatu umaia wanao semiti, mana onga lea nganga moi iso se taimi. Now se atana etu ua ina ua e alu, ma se pese mali e fa malu e lone fatu. Fa amole mole, la ubele e ua olangona ina, uinga ole pese sa e usuina, ai ua uma. Fa amole mole, Mama, not to be for your love, what's all the love up below.
mai le Pacifica. Sei malelosa, o le mato alo falena. Hakkalongo i te tala, hakka lave lave ai te hunga, hakatiki au matahano no, o ngalo atu te tamato, ko ngalo tuai mate amanoa, hakatai atu ai au, kawatu ai na alawanga yene. Latino o te Pacifica. Sei malelosa, mo oi mai le Pacifica. Sei malelosa, o le mato alo falena. Mai mau ka tau I ki tau la hina kupu hi tala no ki ei. Kabatu te salute matali tonu mai mana tua lava koe tupulanga o kuhana u Sei malelosa, mo oi mai le Pacifica. Sei malelosa, o le mato alo falena. Salute matali tonu mai mana tua lava koe tupulanga o kuhana u Sei malelosa, mo oi mai le Pacifica. Pacifica. Sei malelosa, o le mato alo falena. O le mato alo falena. Pacifica. Sei malelosa, o le mato alo falena. Sei malelosa, Pacifica. Sei malelosa, o le mato alo
Don't say to me goodbye. Don't say to me goodbye. Say that love you won't change your mind. Won't change your mind. So please don't make me cry. 'Cause I love you so deep inside. On my mind, here's a memories makes me cry. I need you here by my side, so we can make it through the night. So don't say
Tato te le Pacific love if I mai on po le apatuna ele lolo it's le mai for yai ever young fancy I know bye bye ya ti ties tia seka pisa music let's get yai so ma mai lo panga fa manga yai la we manga e mo ole polu ko for ya ko si oi fa ma fanga yeah ale ai for yo lenga ko isau kasi ma fanga Seki ya yo fiko le ukui mai ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun. Say Pama, sing away. Make it kasi, make it was so let's say 544. Fire lima, fire wine. They are effing on the way. SS, Malo Musica, it's a vibe of Maya. Yati, ties, tia, seka, pisa, musica, it's a FI. So ma mai lo panga, fa manga ya ila we manga. E uma ole polu ko for ya ko si oi fa ma fanga. Yeah, ale ai for yo lenga. Isau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole uku I mai ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. So ma mai lo panga fa manga ya ila we manga e uma ole polu ko for ya ko si oi fa ma fanga yeah ale ai for yo lenga ko isau kasi ma fanga fa
Seki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Ia, Sāmoa lea tunu e pele le loto malanganga le nei tū lao lea wuli, ma lolo na sai ma lo fut whanju tō manantu ia, o tau lunga nisi o tau mawhitanga, ma wa ingo lea wuli lan tau ia, mola nei a satofi, a solulu, joe ai, wa alu ila satofi a leo tātu ila solulu. O no nisi o fwoi o ngā luenga o lo fitai tunga ili tātu o fai ngā luenga, ma la fionga li pule nei teimi o lea so, o lo tātu i pei musika mwhati fianga si uwhi filoi. Tātou telefou li tula e tasi, ia, tā pena mai, ia, le vanga o le tātou tautua, ia, e maa lono sai so tātou tinu. Mangana mai se tautua le tau tamali, pao papa i lau whaafonga mai sa moina ni aso, ia, tātou whale i owo fina ngalo, ma le tātou o unanga ni aso, ma ngalo is whale tono le tātou o unanga. Tātou tau whiro ila sa tāna, te maa sani sunga lea oia tufu fiso, ia, mesi hoi tau whai ama maua tasi, manyawa, lau tu tau whiro ila sa tāna, mo nei teimi, ma te tau whawha si fualang wha su saunga Sāmoa. Marua rua mai whaapea, Savali fua fua i roma tua, Nā ai upa whaanua, Tau anga vale, opa no whai mea vate.
sa ele a mi tonu malama le tai au a e va ai atu e pe ma le tonu e saula ia si va maya sa maya e saula ia si va maya sa maya e saula ia si va maya sa maya no po ta si e va vai na ia tu me inu na ma ele mai loa le moi noa ne i moi mai o talofa ole atoa onisi le fa alungo i le musica a oisina o le vai fika fika le anga pau le tele meno pomanava ai le vai tantala e saula ia si va maya sa maya e saula ia si va maya sa maya e saula ia si va maya sa maya saula ia va e si va fiti vai sa mama manaya sa maya saula ia va e si va fiti vai sa mama manaya sa maya saula ia va e si va fiti vai sa mama manaya sa maya e saula ia si va maya sa maya e saula ia si va maya sa maya e saula ia si va maya sa maya saula ia va e si va fiti vai sa mama manaya sa maya saula ia va e si va fiti vai sa mama manaya sa maya saula ia va e si va fiti vai sa mama manaya sa maya e saula ia si va maya sa maya e saula ia si va maya sa maya e saula ia si va maya sa maya Tue whaatalo whaatolo whaapoponga o talafo mai le si ufonga o le laumua. Na whailo i atu le tuputa mai ta e Māori o te ariki nui kuini na waihono i te pō i apele ni se Viliamu i le maota la i ngā tupu i le Windsor Castle i Peretania. Na saunoa rā hui papa le so upo le kingitanga o le taimi mo mole u whailo i atua i se tupu o Māori i se sui o la i ngā tupu i Peretania i lea maota o le fono mo mole a le tuputa mai ta e Māori ma le ai ngā tupu a Peretania. Talona avea matupu e sui tūlanga i lona tamā o kingi tu heitia po o te tau te whero le fitu ina ua tu umalo i le aso tolu se fulo au kuso lua whelua wha. Le whaari e se pepa o wha amatalanga
E te leni mata upu ese na whaatala noaina i lea whailoa inga ai maisole talitonunga mausali o te ariki nui. I le pawa ma le malo si anga o lo iaile sila fia o tangata anu upu o tangata o le ele e mawhaiona fesosoani e fofo pe tali atu ai nilu i tau o a fiese o si o manga o le laulangi whaatase ma le soifuanga lau tele o tangata. O lo iai te ariki nui lo ne tona le vaya sonei. E awai le patipatinga o le 5 tausanga o le whaala putuputonga o le King's Trust le ana whaatuina i le tupo sa lesa. Na sauna le minista whaatawa inga Todd McLeay e ilona talitununga o le a whaasilsila le malo le United States se su inga i nei vai aso lumana i nei i olo o whasima moia New Zealand ma Australia i e whaatawa atu i tutono le atunu. Na whaapopo ina le numero olo o whaatawa atu o whasima moia New Zealand i le United States i nei tausanga utua nai e au whielisilia ma leono selau miliona tā la o ano o mamoe i le luafilua 5 o lo i ele manato le minista e eise su enga sui le malo le United States mo fi whaatawa inga ini whaatino ngai whaapea e le tal fea ngai ai o se awala e toi whaafia ne ai tiu te fou ia ua whaingol whaamsinonga sili o ni whainga e le tusai maltola fono na saunoa McLeay sa tala noa sui o lana matanga luenga ma sui whaatawa inga le United States ma whaamanatu atu i ai ele lei tele o loa New Zealand ma alo sosani na ia whaatup tele ina fi whaatawa inga po le maketi mo mamoe a wale au whailafu manu i le United States. O lo malosi e afua mai lo whaato i laloina o whaingata e peo na saunoa le tamaita i minista Judith Collins ina na saunoa nga whaamawai le palemene i le asoana nafi e se fulu valu tuwhinga ma matata na umie Collins ma sa avea fo i mata ita i o le National i se tasi o taimi a o se e i tutono le palemene mo tausanga i lua se fulu whaa o Collins o le avea ma presidente o le komisi mo le tula fono. Na toi saunoa le tamaita e minista i le taimi whaato au fale atu ai i upo whai o le malo. E ni tala na whai atu i ate ia, e le tāua tele se mea o le aia whaia, o ia ua o se whai pule o le ana o le alu atu ma toi foi. O le ala le na ia whinau malo si ma whao ngā le iai le avanoa, na ia tāua fo i se tasi, o mea pitosilio na mita mitai, e pei o le whaasao le ulaula i whale pui pui, e ui ele i langolango ina i le malo. O ia fo ina maua i le whai unga le whaafinau i le Nelson Chance, po se ele mo Maori ne le soni. Talo mai le se fulu ono tausanga o whai whina ngal whaamsnonga, ma le se lau valu se fulu o tausanga o le whai mea tonu. Sa ia ave le whaamalo i le palemene, ona o le tau mau le langolango mo le saolotonga Ukraine. Sa whailo fo i le tau mau peo lana langolango, i ana saunonga ina whai le taimi, na ngoto i lewa o le HMS Manawanui Sāmoa, sa ia ina ai whaupunga whailonga lanu, ma le ma whau na la lafo e tangata, e whaasanga i le itu pao tamaitai. Sa ia whaafitaia le fonga whatalai Jerry Brownlee, Shane Retty, ma Nicola Willis, ona olola tau langolango i ate ieni taimi pito sile o na whainga tā. Ina ua avea o ia mataitai o le National i le luafe lua se fulu o le taitai lo na tolo le vaenga i taimi a o i le itu o ngai i le taimi le COVID-19, mani nai masina a ole i whaia le whainga palo titele. Na tūtula la i lātou sānu fo ia le poto whelaflafo inga le palemene ina ua mai le saunoa ngā Collins, Sophie Don Brash, Jenny Shibley, Don McKinnon, manisi na avea mawhai pule. E le se whainga palo tala i titi e whaia ilona i tō malo papakura ona ole la talata i le taimel whainga palo titele e to saimali poti ale le Johnny Usila. Sa ilo le malo pe te taona wa i le whaasolongo le tāpuninga o le polkalame o le a o Ngafua University pe tai e whaisi whainga tā tele ma whaia i whai unga e whaamuta atoa lawa i se taimi e tasi pe ona tā ua le le John Usila. O le polisi e au fie le taua o ngā tamaiti tau sangatolu ma o le a le au fie le paketi le whaaoli o le mai. Na sauno le minista i le asolua o le polisi le ana amata le whainga malo le leipa i le luafis fulfitu sa o Ngafua i tamaiti University le tausanga mua amata mai le tausanga luafis fulvalu aina sifi le whainga malo so whaatasi o loo iei nei i le tausanga luna tolu amata mai le tausanga taluai luafi lua 5 na sauno le minista wa o ngā maululunga Benny Simmons. E le eise folfolanga na whaia le whaatupenga o ia o onga e iei lava suinga mai lea tausanga i lea tausanga mai lea paketi i lea paketi ma ele o se mea fo inauna ina ita maitina ia sue na sauno al palimia Christopher Luxon ele imanuia lea polo kalame
mai le I ausia fo'i ana matati a sa tuli loaina. E ni se tamaitia o ngā sao lātou whailoi le le tau New Zealand, lo lātou whaalango I lea polo kalame, ma ua lātou fesili fo'i, po o lātou ngā whatia pea o na whaatupe a lātou wa onga. I se saililinga fōu po se Paul a le Taxpayers Union Courier na moli mawina I le pa ua le langolango mo pa anga le National, le Act ma le New Zealand First, peitai o lo iei pia le whainu merem whaiuna taitai ai se whainga malo. O wha amaumaunga ia na wha alaulo ina le solua, maana tā uai e ono lua no fōa lātou te mawaina, peitai o pa u ese le tolu talo mai le masino a perila, wha atustusai le 5 a le itua ngai, le ua wha aupopoina le tolu no foa. Tu mau peona mawalunga atu le langolango mo le leipa. I le tolu tasi tesi ma le iwa pasene peitai, e tasi tesi ma le 5 maka ua pa uai, mai le sa ili ngā taluai. E tesi ma le 2 maka na whaopopo mo le National. Tula I mai I le tolu se fulu pasene, tasi tesi ma le 2 maka na pa uai le langolango mo le New Zealand First. Tula I mai le sifulu tasi tesi ma le 5 pasene. I lo na whale green, e tasi tesi ma le 2 maka na whaopopo, tula I mai le 2 tesi ma le 5 pasene. Ao le Act e 2 tesi ma le 5 maka na pa uai, matula I mai le 1 tesi ma le 5 pasene. Waenga whaopwhaia Māori e tasi tesi ma le 5 maka na se iti ai, I le 4 tesi ma le tasi pasene. Toi se iti ele langolango mo Christopher Luxon, I le 2 tasi tesi ma le 5 pasene, a e pa u I le 10 pasene mo Chris Hipkins. I le taitai e pito silio na langolango ina e tauna avia mapale mia, lo na tolu wawasa mana e Winston Peters, I le 10 tasi tesi ma le 1 pasene. O le afiafio le stona I iwa o me, na o sia I lana afionga kātina le John Dew, le misa sai whaailonga ina I le atoanga, o le 5 tausanga, talo na whaauina e avia mos taulanga, po o le tofinga pātele I le malu wha epic po, o le finangalo pa ia I Wellingtone. Sa langolango so I le afionga I le aki epic po Wellingtone, Paul Martin. Whaatasi manisi o leitu a inga sa ia toe o sia fo ile misai le tai ao le sa o pāti patinga lava o le aso tāua molo na tofinga. Ile misai le fiafia le sto nai na la e na ia kātina le John le na e fai misa po o vestments. Ia sa ia la e na ina ua whaau ile 5 tausanga ua toa nai ma ia whaonga ina fo ile kālise po le ipu mo le waina mo le kominionga ma ilo na whaunga ile 5 tausanga ua tea na sauno kātina o le kālise o se whaamanato le taumasua o kalasia le atua. Ele ise tasi ua wala awina le ngāluenga whaaustaulanga e mawhai o na whaia le ngāluenga pe ana le au noa le langolango tangata uma pe ana sau noa kātina le John Dew. O le tolus fultolo tausanga o lana ngāluenga whaaustaulanga sa ngalue le pālisi o le malu whaepik po se ia o ina malo lo i le luafe loa tolu. Nga tawalunga le aso i le iputi ma le tipinga o keke tolu. Ele ngata o le keke o le 5 tausanga o le tofinga o staulanga le fionga kātina le John ai whaapea fo I keke o la aso soifua ma aki epic po Paul Martin le ai pa u whaatasi I le aso 5 o me. O le tausanga taluai na o kātina le John Dew le New Zealand sa o fie le filifilinga o le tamapa ia le na tofia I le fionga po peleo. Ia tunu I fafo, na te ena le pale mia o Beritania kia stama ni wala au le asolua I wha mawai, na sa ia sau noi minista, e wha awau peo na avea ia mataitai, e ui sa wha au popo pea le numero finangalo, ina ia wha atulanga se taimi alu ese ai, talo ai le pa upo o le wha ia ina I le whainga palo ta wha aloto I whale, e toa wha minista na wha ailoa lo la tau langlango ina peo ia, e le atoa le lua tau sanga, talo na tola I mai sta mai le tofi taitai, ai o stasi leo whaia ina pito silo na wha le tono, alana vahenga wha up whaia le leipa, a whaia e ave esea stama, pe wha amalu sia fo ina wha atulanga sia soe alu ese ai, e ele manato nisi, e ono se e iane le ministalo soi fo maloloina, West Streeting e sui tūlanga I ai. Ita alonga, o tofia Sir Graham Henry o se tasi ngā lulue ma Dave Rennie I le filifilinga o le olo peleki, na whaia o ngā Henry I le olo peleki,
Mana siampini ai ile ipola langi ile luafe sfultasi e valu sfulvalu manu malo le olpeleki ile chaimina faya o ngai Henry i ta'alonga fai taulia se lau male tolu ile vao le luafe male fa male luafe sfultasi safi soani Henry i faya onga o le Black Ferns i tāpena ngā le au male ipola langi a tamaitai masaman malo i New Zealand tau sanga luafe lua lua o le ta'alonga fai taulia mua le olpeleki e ta'aloi mafalani i kalai stete ile aso fao i ulai. Tala fawia malisi ufonga le mua mo le nei awa uli. So lulu manuia lo tātua tunoo e le wholaunga nei foi o ngā tutono le vaiaso e o le whaopoponga foi le nei o ni tālai meo lo tutupo le tātua tunoo le nei vaiaso o se mai eilo whafonga. E whato a tasi le tausanga le matua o le whainga paanga po le ngā lulua so tau au whatasi le malo Yukanta ma Sāmoa e pe ona amataria mai i le aso fito le masino mati i le tausanga o mawai lua whelua se fulma le lima. Wai sa molo na ampasa pe on feido ia tuai i le vaiaso le nei i le fionga leo mamalu le malo sa motu i maleli whano vale to so alo vile lua i lona mota i vailele e le ngata tu ina tu iai o na tusipasi e le ngata tu ina tu ia tusita ulor te maita ia Dorothy Samali Haihoa e o le folosio nisio vaenga viso swani mai ai le malo mo Sāmoa pe ngā lulue whapa angai foi e le tūlanga tau i ati na e. Wa mai e foi o na wheido i atu le fionga le te tai o le atano, le fionga le pāle mia, la aule le maale ato le ua te plante e fosi, ma soalo puli le tūlanga o le wha le leia le tūtau wha anga. O le malanga lava lea e tasi al te mai tai a Dorothy, o le aia sia i le fionga apoli mauta, le ana tali malo le lato au malanga, e le teimil fontanga te tai o malo le tau pulenga, e le tausanga e rua whenua se fulmal wha. O lo te taro le fionga le te tai o le atunuu, e na ia talo sia ia lavali isi 2 miliona tā lale ua toe wha au popo foi, mo masi na whai ua le tala wha tatau o tu o le tupe le o lo wha ngā solo lua whenua 5 lua ono, e na ua le lavali se fulma le 2 miliona na wha tatia ese le tala wha tatau o tu o le tupe, mo le awi nātua ngasa i atunuu i whafo. Mai o toi whao popo ai o le se leni lunga o lefso swani al malo. Wātangi ai le tūlanga o le si itia pēma le whao popo, o ngāsanga se tū ngā e mana o miai tong fitinga moa tanu e whafo, e le mawhai o na tong fitia o tātou whale mai. I whaamaumongo le tausanga lua o lua tasi lua o lua, e le a whai o ngāsanga se ntālu sanga e fia moan tong fitinga, e lalo lefso swani e tatongi al malo. E la tātu le tolu se lau le au whai, pei tai e na o le se lau valu se fulma le 5, le fwai numera na talia. Na whama nino le fionga le pāle mia, o ngase a ngawaa, o ngase ia e mauti noi e le ava noe toe mwhai o na whafolo ai le soi fua. Mai o ngase o le fatu se itulou, o lo le lifa i ele to telo le fwai numera, o ngase o lo awinatu tong fitinga i whafo. Mai na whadia fo i le te tai o le atunu, wa sile le tūlanga le tele atu le se lenio lo wha alwina, ai lo taungo fi antu le au mai o fo mai e wha tino tōng fitinga e tu tonu la valo tātou atano. Ato ai ma le toe sile le wha le leia atili o nisio lo i tau lo wha fsanga i pea, malimtanga luenga le soi fua malo lo ina. Wa maua le isi fiso soani me le malo e pe ona tō e se ina mai ai, le lua se la wafe tā la mai te unga tupe mtanga luenga wa onga, e tu inatu e fiso swani ai ile ha onga le lotu tau mawhai. O se fōwhanga na tālusanga ina e le fionga le minister tanga luenga, ai ono Alec Ekeroma ile ka peneta, mo se ioenga e tu inatu ele se le ne fiso swani, ona le lofa tu yalo mawhanau o lo iaia a fianga tu mau le soifua. Pe ona sile fiua sili e le tolu maasina talu on tapu nia whaitato o le a onga, ona le yu se tupe wha ngā yu iai. Na toe tārusa ngai nei le polka la mea soaswani moa o ngai le malo, ai maise o le fonu wha avae, lea ua mawhai o na maua mai ele fe soaswani.
E ono se furu mon tupu a feta la le tupen tu ina mai le malo i lalo porka la mea onga, lua se la wafeta la mai lalo le paketi am tanga luenga wa onga, ma le se furu wafeta la mai le official fonu wha vaya fale ata tolu. E lua onga o lo so swani atu iei nei porka la me le malo, e le ngata lo loto tau mawhai e wha pena fo i le fia malama lama, ma wa mai e fo ina tu ina atu le tu o lalo i ia onga e lua, ina ia wha onga te tau le sele ni maawe le wha mua mua i mana onga pito i siri o na tāua, a vea sea nisi o nanga i le tāu tele, mo le wha asau ino le sele ni. Mo le loto tau mawhai, e to iwa se fumale onu a whetā la le sele ni o lo mo mia, e wha tupe nai tūlanga ia o onga, i le tausanga atoa. Wa tu ina mai le wha ai unga le laulawa whono wha amasino le wha amasinonga maa walunga, na o lato wilo iloina ia mawale mta au poltama ia mua ava po kati tuu, lena tau fia mai e leo leo ina ua maliu wese tama mai nofo alii, ato ai mase leo leo si nio mtanga luenga o leo leo ile lua tausanga ua mawai. Ma ua wha amaunia laulawa wha amasino, wa wha amaunia umau na mōlianga e lua al fasio tangata wha moe moina, mai e solo atoa ile whare pui pui. Na tu e nato le tau sanga ile tua leo leo, e nei wha maonia se i wanga na ua mai ale lua se fultau sanga an tuli o le wha salanga, wha to a mawhai o nanga wa ai tau sanga se palola. Pei taina te ena le loia o lo tu lai mo le tamai a pokati, e na toi wha manino le loia le tua leo leo, e le tula fono a whai ai wha maonia le sol tula fono o le fasio tangata, e se furu tau sanga e au na tuli ina wha to a mawhai o na tau sanga le palola, peitai e lua maliu ia ua wha mao nia, ma ua polo inai e le wha amasino le tua leo leo, ina ia tā pena se pepa o le wha amanino ia tūlanga, o na tui nā tūlea, masa ili se aso e toe wāla a waile fōrsanga i luma o le wha amasinonga. O tala fōwia, anga le tele le tua e fōwhanga le nei aso lu tātu o tano, wha soi fōia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. Talofa, si ufofonga o le laumua. Go! Tali il tele wasto sao no fo per matalo e ai se taimi sao se aso fa tau nu ai o lo manao i se fai fua mai le atua I tiu te mawhai wai a fua o ana mea lofa nā mo I taua a o le wha maoni e sili o na taua e le atua e pa manu I a mai Taleni ua maua wa e poai mai o whaamanuianga e malino ai o la ua ai te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai o te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi au ale wha vai vai Te taimi
le lumanai o le afua mai lo fa maoni e te manui ai aua e te fiu i mea whaingata aua e te wha alongo longo tinga la lue uno ai e tau ia e taua au le wha maoni e sili o na taua e le atua e pa manui a mai i taleni ua maua wa e po ai mai o wha manuianga e malino ai o la uva ai te wha maoni i ngā luenga uma o te whai o te wha moe moe i le malosi e te au mai e le atua e wha manuia mai taleni ua maua wa e po ai mai o wha manuianga e malino ai o la uva ai te wha maoni i ngā luenga uma o te whai o te wha moe moe i le malosi e te au mai Mole
Haka leve lave ai tuhunga Hakatiki au matahano no Kuangalo atu te tamato Kuangalo tuai mate amanoa Hakatai atu ai au Kawatu ai na alahanga yene Mai na tino o te Pacifica Salute matali tonu mai mana tua lava koe tukulanga o kuhana u Sei malelosa mo oi mai le Pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Kami kete hokala bela me Salute matali tonu mai mana tua lava koe tukulanga o kuhana u Sei malelosa mo oi mai le Pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Pacifica Sei malelosa o le mato alo falena Sei malelosa Pacifica Sei malelosa o le mato alo I
so deep inside. It's a magic on my mind. Here's a memories makes me cry. I need you here by my side, so we can make it through
Ua e malolo ai
le toto a whaamoingi